te whatala whātu le tai au fōu tātua tunu o whamālo le soifua maluia. Whaftai le tuele na tausinga o te mailo soifua mala ola mwhai tātua te whilo i le neia so fōu. O le au nanga ma le tautua amata le neia si fonga le mua. Hai a mai ale vi ingo le tua la whafonga iai. Ia ona saunia leo le tatalo. A matalia ia tātua whaasala longo le nei tai au. Tālofa lawa. Yesu mato te whawhetai ua whailau pule e olai malo ua e malo ua saulea ua te alepo ia e afio malo ino atu maua i lepo ia tafia i lepo ngisa ia malama ia i lela letupu o lepo ngisa na soli mai na sawa ue afio ua e malo ua wainei ua te alepo ia e afio malo ino atu Ia lepongisa, ia malama ia lela. Tumaule Aotea ia lepo, tumaula pule ua malo, ia tupulava talaulau lo malo nei asalalau ia e afio malo inu atu maua i lepo ia tafia i lepongisa ia malama ia i lela. Lea tātou te talo. Lea tuara mātou ta māsirisiri ese. O lea tua lava laua fio mai le vavau e o tu lava i le wha vavau. O lea tua o lea meo tonu. O lea tua e alofa tunoa. O lea tua fo e alofa muti vale. O lea tua fai vavenga. Le lava wa e mamori mai lo mātou wola o lo watunu i le nei tai au fou. I le ola ma le maro si fou i na ua e whanua i mātou i whangunga le lei. O mātou mori mawina ai le matautia ma le sirisiri ese o laua fio. Le mātango fio le nei aso fou le li e whaapopo i aso le mātou whainga malanga. Whaaftai wale se talavale whaapopole i nai mātou. Alanga fia lo walofa i o mātou loto tai tōtas. Mātou te vivi i ei ma whaaftai a laua fio le nei aso. Le fōwa ngā solo atu lo watunu i whi au ma ngā ruenga. E me se fōi o mātou whanau i alatou wa o onga tau amata. Me se fōi le talaina o le nei fōi a la leo wale tau tua whai pēr. Wale whaafonga anga utangata. Le tua whaafetai tele i lo walofa i nā tele. O lo lava alofa muti vale. O tau tō luai na lava i mātou. E ala i lo wanganga pa ia e le uru fafo ma le uru whare o lo watunu. Ai whaasirisiri lava le mātou whaafetai.
o le taulanga tongiola na e sauni e ala ilo waro pele o Yesu Keriso. Le wafio maina ia le whano se tasi e whātua tua ia te. Ai a maua e mātou le ola e whaavau o ia saunia. Le ia tū maule vi inga o le whaamanu ma le whane e tanga e laua fio. Ia so umaro mātou ola. Awa mātou te talo le ia le ne yaso i whi au mga luenga. O whi ngai malaua tunu. Ia e lofa mai e soani tauto ruaina i mātou e loa ngang pa ia. E manu ia i mea uma mātou te whai. Ai whaafo i atu le vi inga i laua fio e leo no. Mātou te talo fo ia e whaamanu ia le tāpua inga ta mām tina mātatua i mauta malau. Nesi fo i o la tau o lo whea ngai mamai o ngaonga le tino. Le li ia mapu i ti ngai o a awanga le le. Pa iatu lau file mu, pa iatu lau whaamaro longa mo i lato. Ia lato maua pea le file mu o laua fio. Ia o mātou iai le nei lalolangi le tūmau. Mātou te talo fo i le li ia whaamanuia. Ia au na whaifi au i latou o tala ina le tala le lei o loo. Whaamaota le maru i lea whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga. Ia e whaamanuia atu ia i latou ma le latou ngāruenga. Whaamanuia mai le li le nei au whai ngāruenga. Le pole mele au whainga ruenga a wale tau tua masani. Ia longo maari e pēr mātou tau tua tau longo longo. Ia whaafafonga ala uwhio e meise fo i o tangata wha longo longo. Ia wā lawalo mātou nonofo ai i le nei lalo langi mo na whaingata. Mai ale poto, mai ale ata mai. Whaiero mātou whaataunu uina o mātou whi au mga ruenga. Meise lo watunu o whea lava o lo mātou ngaruru e ai. Ia wale tau tuaina o mātou wainga, mese foi o tonu e kālesia, i le nei atunu. Ia iei leanga le leo lau a fio mo i mātou. Mea uma mātou te whai le li ia i uatu mea uma i le vi inga o oiro mātou atua. Mātou se mo mātou wanga sala. Ia ngalo le toto pa ia o Yesu Keriso, na malingi runga sa taurono i mātou le whanau wanga sala. Le uole atuai la mātou. Mātou te talo i le nei aso. Lo lava suafa Yesu. Amen. Oh,
piae. O mai ole uku malo. I tau tai mai le ano le aso. Ole a. Ha! Malo. Come on. Wala laba. Oni malo. Sama nya lu malo le wa wat. Yo la to sila yai. Ho! Sila. Ha! Sila ya pea. Sila Sāmoa, o wa palvia malo India, malo no, nel. India. Abai, o dai, o palvia malo kaga, o largo, uruma. Ai, kalilaya. Sila Sāmoa, ande, palvia mai tanga, largo, ni. Piai, on te siri lewa iai, ai siawa pia mai elma malo le langi kia pau le aso nei. Leo la avatu le tali vai lapa. Hop! Vai tu no la pai ba. Hop! Hop! Vai tu no la pai ba.
ane. Wafio mai ai malo na lai. Ni uia la le tulau. E tasi al malo ke si te vai atu. Ele o inei. Ia la o mai. Hello! Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Moni le lei fa taile tu na tau singa fa popo mai le nei aso lo soifua ia mono ma wola le ma fi lo i fo le nei tai au ma le to fa si le la e simona se mun tafa ia sungo le dia so soni ia te to lu football kalambio le nei tai au so i fo mu ia si le la e talo fo lava ia tau fai fa talo fo le tai au pe ona e sau no o e ma ro so i fo mu ia ma ro fo i tau ata ia o ma tai ia tai au mu ia le li leo tatou mata ma nat foi o laua si la foi tu no va ia tu fa foi la no me mata ole aso a me se foi ole suluia ave malo so la ni ta o cose ma na io le aso nga lue io le aso foi singa lu nga ifafo sa va io le aso foi al moi moi ala no le si me io le aso ma lo fo la so ia le tatou la lata la fa un li masina io pe an tatou tala no ma sani fo e se vali fo el tau sanga ia le na ia le la a mata le foi wa to ni na ia so foi ona fa mai ala ia le masina mo ia wa mata foi pe ia e february lo foi ia na mata lo le ona tau matu al tau sak ia le na ai ma e foi le lo fo le tu ai e foi le il tatou wola ma le malo se foi ona e ala fa me foi inicio tatou ai ngai i fa no noanga ia ai tantonu ia ole tulanga masani la vo tatou masani ai le aso le aso me tup ia mon il por la me la yo atal tao ia nga moni le lo sa no nga i nei ai ngolo fa no ia fa lo tele tu por la me ma fa ma fa na tu wala ma to u poleli e fa ma fa na ilo ainga ia nei tao ia le wa am tali el tatu por la me ia ma nei fo lo pa ia tu e fa filo il tatu tu no fa mo ia fa stai ia e fa talo fatu fa msue la finga luenga su fonga la mua e fa talo fatu ni al fa mai o tatu no nei tao fo e ia le finga luenga tofi le tu ai no fa mauta le malu so fa fa taulanga el tapo inga talo e te nane fo yo tamam tina ma tua o tu mai le o panga ia me so le fo el tapo inga talo le finga so lo el tatu no ia ma to fa talo fatu ma lo so i fu manuia ma lo fo langi matafi fa talo fa fo le lo tatu no le fo wa finga so lo i fi au manga luenga masani ngata tono ngaluenga le malo ton fo ngaluenga company ya me se fo ngaluenga tangata la vaia fe au ngaluenga lo yai ya ila to fo ngaru lui tono maota malawa walta usingo tanto matua malva ingo fanau ya malo fa totoa malo folau e fa talo fa fo ile pa io tatu tunu i tafa fio le lalolangi lo mfaina mo mai tanto fa sala longa i lungo social media ya ma to te fo lo fa talo fatu le tautua masani le su fonga la mua ya le foi wa matalia wa foi long pueli o tatu tunu i me tupu me sa tupu me ole at tupu ya wa foi la fa fong anga le yaso malo
soifua manuia ia malo fo'i le folau lenei fo'i aso ia talofa lava ia le tautonunga le ua to am tari mafufuanga o le nei tausanga e pe ioa o ngā le whanau ia o le au ngā lulue ia manatu ia le ua fo'i me whainga malanga nisi na o tawhau ia o te lora le uto e fo'i le soifua masani ia fitau ia ua alvaso le pe aulia e whaaso whainga luenga whaaso aonga pas malolo le sfrei ia foi au livi o e pa tele was malolo nala e wa masani e isi o te loa o so malolo ia lam tanga tausa wa e ta ua voi o te loa ia tangata whainga luenga wa lato o le leitele ro lato proclamingo lato so malolo ia soi wa le pipi ia le so malolo le fta o matu mare ia lona winga a whaiole na whainga luenga mai uma le leile kuisimasi ma tausa fo le la whainga luenga o le taimila le nei le ua patua averi lua vai aso malolo le stangata ia sa ia na matalo le na lue nofo i lunga le o le mtawhanga se i vane fa fonga le atunu o le e mana vaina le ea fau ma le ea whenesi le sau matanga ofi pau tiso ti ngā fonga e whasanga i tangata alo whasanga te sa avai winga o manulele lai vele lei e mwhi ngota sami mai ma le maa nei o le taia o ko se maa nei o le aso ia wa pi whapena nga o le aso pe wela o tatala noa le e whapena fo ile le atunu o whenga soloa po le ali sau whanono le whale a whapeo o mai whenga luenga ai whapelo i atu e lisi au o whenga luenga i lau whonga fia e umai ale pe whela nei tai au e o ta wheloa i ne o ai mai lau whonga fia whapea e se me o fia e o uso le nei tai ia ai paua o fonga fia yaso ai te no molinga o fia nei las foreili ali suina me o fia o suin folinga mat felo ai tailas for yo pole a wesel tau lu iso na tau lu i mai ala son fua o men na ya e o le la tasta to pese vai foi ya mare foi mai lo fa fonga le tatu talo tau ia familia nga so fua fa solo programe ia e ni tatou oie lunga o tatou ni fatalo fa meta o sunga ia si nava lo ftele atu manuinga lo ni aso lo na lote ia o mafo Eric Ellen Solmona manuia taia mga luenga sunga ia Mr. Who ia malo lava ia Ray Mawingoa ia o tiu lilo lo ftele atu programe ia lo samai fea ya faafetaitele lava epi faleolo po faleolo fafuina tanielu ya sunga Joseph Willis Simmons faafetai ya pali ya malo la faafetai mafuta mai tatu tautua sunga pesta aui tautia le a o tamale so le foto ulo nei o le numero lua le por rua me tau sapsu na ngai tanga le numero tas le numero tas o se intenta sa na se ia no po e pe o winga na wa tol e alu a o su mai o su mai le au foi ne tinana ia na po ma po il tanga tan fel sapsu o tabi mita to ale fa ia sei umano o tangole tu sia tu numero o pe ale la o ma te to no ka sapsu se uma vai estar tala ele fa mo na po ia fa malo pesta sol e fo ida fia na po mutua ese le tala na o malo ar ku ka ele sunga ia ele ia tanga te au le foi me na te fai se fe lo ma fe velo tus fora no sila pe se me tu mutumu ai fa ile tu alu mo tus fora no sila ai me la foi sa mo conferenisi se la nona ile fa lili sunga ya Luisa ya o whanisita Ferti Malolo ya whaftai lava ya Hawaii le mafuta malisunga ya liua si shek ya malo alo fatele atu ya Saulei Go Seahawks ya la tato to pese mana fianga iwa isawai fianga le tai au luas furiva minute wa te nei le tula evalu ele tula fitu
Kus me whafonga tātou tana o tau mō ne tai au whamelo official vai tau le soi o atu i le aso sā e langi le lei le tau le song fua ma le solua le vai song fua ina i timu na matalo le vai le mato le lai le tele o teimi o le song fua ma le solua le vai so fou e langi le lei le tau i Taranaki whanganui mana ua tu makapiti langi le lei le tau Hawke's Bay wai rapa tau bo ma Marlborough o le malulu o le ea whamawina amata mai le iwanga i lunga sifuru ma le ono ea ma whanwhana Luas fulu male lua fa solo ilunga luas fulu male ono au kirani le som tu alangi le lei lava le tau o le motu i saute langi le lei fa solo ato le tau le sol malulu o le ea o le fitu anga ilunga sifulu male lua ea mawhanwhana lo i sifulu ono anga ilunga luas fulu male tolu o le aturenga le aturu ne yaso langi le lei le aturu atoa i o le isi awe whala velave le yaso matua pupula mana ia avio le la ya sanga yene ayo le tai ma ye manu ia fuafuanga le alo i le atunu o pia le ne yaso faiti lia luas fulu male iwa fulu e vela lufu lima le amafana fana o le ango toi fulu lai le so Wellington i le toi se fulu male 5 minute le iwa nane i le fiafi e oso ele la tai au luas fulu 2 minute te ai le ono i le tai au a tai au o le fua le malulu fa mawina Wellington mo na tua o i se fulu anga ilunga se fulu male ono e ma fanfana lo i lus fulu luanga i lunga lus fulu male fitu tala o le tai le nei yaso fa me l'official va i tau Wellington e pe le tai le iwa i le tai o nei sua le tai te o le tolu i le au li toi sua le tai a temina sua le tai o le tela titi o le tolu i le au li nei o le toi pe le o le tai Wellington e sfulu iwa minute te e le iwa na nei le fiafi o poli lua sua le tai le te o le valu le tai o nei pe le tai te o le lua i le au li toi sua le tai toi lua sfulu ma le lua minute le iwa i le fiafi ana nei ya tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le tatu tunu ai mo la to la fola to se le ni Sāmoa le yaso tasi tala ni usila mo la tupu Sāmoa tala lima sfulu fitu sene a wui le la walu lunga tupe tala lima fitu sene tupe a tonga po le paanga tonga tasi tesi ma le tolu lua le paanga tonga i le so tasi tala ni usila mo la tala fiti tala lua sfulu ma le fitu sene o le tupe Australia valu sfulu ma le fa sene e o le tupe Amerika i lima iwa sene tasi tala ni usila mo la tupe Australia valu fa sene tupe Amerika lima iwa sene o le tala Sāmoa tala lima sfulu fitu sene i le asala nei ma lo la vranga le lei ya manuia la foina la usele ni Sāmoa i le nei aso whaftai lava ia ole whamaniang foi nei o aso soifua i la tau whamanatuina o tau aso soifua i le nei aso ia pean whai atu ma rol fo lau ia whamanuia tele le atua i le atuanga foi o tausanga i pe ona ia ile nei fo iaso matango fie ia whaftai le atua ona ore tele o tausanga ia ua mabori bailo to soifua le nei aso a le tusi le nei ia maua le tuspa ia e wha sanga whaala i awi nai pea mata i alai nai pea ia fōlanga tau a mata le tau sanga mo mai le whaalinga e lua sifurma le lua a lona whai upa sifurma le fitu ua feta lai mai le anganga ma le wha to a no futani i nā sawia i nā whai atu foi ia o le whaalongo i nā sawia o le fia inu i nā sawia a toa ma le manao iai i nā ave fua ia le vai o le ola. Ia, whamanuia tele le atua i atuanga o lo waso o le tausanga o le nei fo i tausanga o mai le tuolo to soifua. Ia, mawani mea rofa stele, ia tonu fo le a mausa o tau maftanga maanaia e le afiafia na nei. Ia, al pese nei tai natu, ia e whamanatu eo to waso soifua. Manuia tele to waso soifua. Ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia le
atua ia vi ia le atua waulia lo waso soifua ia manu ia lo waso whanau whamanu ia le atua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai tai ala. Tala fatu le tunu fa manu atu le tai aus mai el fa fonga le vai le ile tala fo yo le tala fa so pito lo langi na mena tupu ile so te usanga o mavai ile aso tolu se fulu Januari o le so te usanga tasi valu tolu se fulu male lima o le urua i Palestine le Amerika ua tau mawhai seisi e tangata valeina o ia lea o Andrew Jackson ea o le tangata mai e zuafa ia Richard Lawrence e wha alua na tau mawhai e whana ia le Palestine o Amerika o Andrew Jackson e le imanuia na tau mawhainga ia o wha mamunga lava ia o ina amata mai na tau mawhai tangata valeina Palestine o Amerika e le ntatou lolo le vai tau le ono sfulu tasiva ono sfulu ia po le ono tolu ia le na afia le soifua o John F. Kennedy ina ua whana loa le tangata. Ia o le aso le nei le tausanga e tasi valu ono sfulu ma le lua. O lo o whamawinai o le urua i vaatau le Amerika ua whaongai ia ni ua mea e whai ma tali fo ile puni mai o swa ingari fili ia pe ua mata ona fausia i le steel. Ia po le iron e steel ia ua matona whawina i vaatau Amerika o le mua na le tau o le USS Monitor na tatala i le so i le tausanga tasi valu ono sfulu ma le lua o le tausanga e tasi iva tolu se fulu tolu o le aso tonu lava nei na whaatau toa i lo hiti la Adolf Hitler e whai ma palemia o le malo siamani ia pe o le aso na fina tofia i le Palestine ia le uo mai nei ia ufa tautou lor te maloa ia na ua isi le fieta la anga o le tangata nei ta isa wao si amani o le aso le nei le tausanga e tasi iva fas fulu ma le valu o le ta i fo i lea stasi ni tangata i tauta ua tono initia o Mahatma Gandhi na tangata vale ina le so le tangata suafa ia Nathuram Godse o le tangata Hindu tununga Hindu e tangata lea. O le tausanga e tasi iva fitu se fulu malelua. Naru ese mai ei Pakistan mai lalo le whaamalu o le Commonwealth. Ilo na te atu i na wamana ia Bangladesh. Ia e malo o whaatasi manatua le na o le atunu ule na vailua ina le whanau mai ei Bangladesh. E wamana ia lola Commonwealth Bangladesh e ita lom Pakistan naru ese mai lo le aso nei tausanga tasi iva fitu se fulu lua. O le aso le nei tausanga lua fe male tolu. Wha atu la whanoina pe na wha le tu la whanoina i Belgium. Ia whaipoiponga i tu a inga tutusa. O pasia i lalo la lato tu la whono. Ai a mataina la ma wha maluina i le aso mua uni tausanga lama na lua fe male tolu. O le tausanga e lua fe se furu tolu. O le vaa e ta o le narrow one. O le urua i vaa lea le malo kore e saute ua whaonga ina toso ia lato ulo keti. O le aso whamanatu o le so ia e whamanatu ai le talaanga e whaingo le aso ne ta o le Saint Berthild Day.
E whapea o le tamaitai nei na ave sea whaamalosi mai lona nuu engelani i taimi o lona talavou. Ai te I mulimuri ane, I lona olanga. I le vaitau le vā ono lua sifulu anga I le ono valu sifulu. O whaipoipo atu le tupu I le tausanga e ono whaiva. Ai o ina whaonga e le tamaitai nei lona tautonunga kewisiano. E anga le leia I tangata mātitiva. Ma mata ai o na taumawhai e tala I ato le tautonunga whakewisiano I tono le malo whanani. E mana tua pela o ie le aso nei I le tele o tausanga umawai. O tātou talana whaafitai lava. Si fone lo muolo e mafuta mai ele tautua le tai auto sifurima minuto lo toyo de tane o le tula valu pe for fai no atu e o tal valu tanto tana mai sa mom telefone le tai e ia le fasa longa le fa emo mai Australia ia o se fasa longa e te lo fa pole fo ia tuno mo langi fa peta to New Zealand o lo il fa mai fo lo wali a intiel terminate o le nifa pole nipa virus NIPAH o whamamonga whapeto o lua tangata ini tia lana awhia a pia male lua se lau tangata na momeo close contacts a voina fsota I tui tangata I to lua a whamamonga le WHO o whamai nei e mawhaina o atua le vale fas furu le fitu 5% tangata a awhia I mali liu no ringal fatale fatita ia whape se lau tangata I wa awhia e pia male fas furu I le fitu 5 tangata mali liu el whamai ia le ala o tapena pena I Australia o le tala le au mai te o tunu Asia o la fuila matanta pena la tau pe o menen fight covid le screen tanga tel mlava le mva I don't know la o fala o mtanga luenga u mapo ministries mo se fo maloloina ale la lo langi pe New Zealand Australia ma luenga le la matafona mata I tu fa mai fo ni tarsia yesi o toi la langa mai ia fo ile tulanga fo sa o ia le covid ya la so awa a o loina tupu ai o fo ile le mai tala o le tupu mai atunu atunu fo ile le tele le population faitawa fa yo tanga e mai tele fo tanga ta fewa ya tu le atunu mo le atunu ya e o se tala fo ile mata ngo fi fa longo wa le foi la a mata foi le na toi a mata na toi fai foi tapu o fe malanga inga ia lo no vinga toi afia lo no vinga o le process ale na sa wai ia le covid o no le na foi le la a mata toi tam fai tausia na se ngalu voi le fa fu ele fat o te mare tu lua fes fu viva la matanga no ia Sāmoa mata no fa longo ile fa sala wina la fa me wel fa mai le wali ai saina e a whanongo tole ngol wha mai tau mate au whanongo mai nere tātou ni te o te mina. Wa te anu le i whasala us wha mai te mina e o ta o tua o le COVID. Tu sa lau te pasi mai ro o me New Zealand. Ai a mata lo lockdown si a po a pelila ai no tau nu mea whepuali. A le vela o whanongo tu wha mai fōle le uta whanongo tu whasala mai Australia. Ia. Tātou si au nei tupu a. Tātou o umar COVID ma lockdowns na whai ele se mea mai. Tairo ia o pula so vinagalo. ele o toi fia mana tua fo ia le tele o tele ia fi sota inga wale mafaina a ia a mai se fo mafutanga ma ainga o fala velave a inga le temilia ai pe ia pauna le me sa vole le na wa fole wa fale ai ini I tangata wa fale tele ini fo ngai fainga I fala velave ia ai pe la le winga fo le tala ia le fo la a mata fo no toi tele ia a mantua fo I tu fo na tele la faina o le fo le tama ai ingol la le sa o toi mana tu ai si pale mia tama tai fo le ta si date ia le wa fa longo tu ana le faia o fainga national mo ngai le tama ai na nusi ai le lo o le ngalo ia la tu le fa mai le sa fe ngai masito mai taile ya me se tato tama fo le wa longo fo lon so fa tato fo mai o plumfio ia tama na ta o le covid do vinga to mana we start fa pena pe a fai talo sia uni to tupu me so tupu tama le sa le yo la fai nei a inga na mali liu na to na yo la tu tanga tel fa mai
na vatua ma vea te wili fa ma vai ma te mina wa vea te wana tu ma ma talo te avale la wa ele I vatua ma vatua ya le foi la o tata ma fa ma ile ya talo sia no longo tua pena e a fa poleina ya tatu talo le li anga le o le ta o le virus le fa mo tan ma se te vai tu le ngo ini tia le ali e ma tu o saina le na ali ele fa ma ya in tia la le o ya in tia la le ma fu ma o le Nipah virus NIPAH Nipah ya Nipah po le Nipah po le virus ya o le talana o le fam talanga le WHO ya am faina o tu le fitu 5% o tangata ye mamai e maliliu o inga fa pe se lau tangata le o mamai e mawhaina o tu fitu 5 tangata maliliu e na lus fu 5 tangata e sao mai di se lau lea o le matu ia la fa mai mantua vo I o le ai e tasile atu nu o le ai ave ia le tele o foi o ngase tatou mai Sāmoa intia o le ave intia ya tarsia ya o le awale e to tele na ala no fa pea ai le to tele fa pea ni tangata ngase tatou tunu o mai intia ya e pe o ve ia lo to songa foi vande le fa to a tolu masina tanto foi Sāmoa o manuia ya ofisilia tu ele to laiti e to tele ele ngatele mai o ngase ala foi o mai ma tau ainga o mai vai ngase ya tarsia oni tupu vanga le nei te wa fia mai la tau ya ma tu el sia mari Sāmoa nena mo le se fia tunu ya awale foi le te o ave se tala le moni ai o le matal no atu tala lo matal fa emo mo te ai le ini me foi le fa pe wa mauti no pe wa a le tatu talo ya woni tanu au ala vani tanu per covid tau te le te fia o yai ai na ona fa pe na tu le Australia le sa wil fa sa longo nei ya na tau tala o tape nanga lava I Australia ma le mata I tu langa wil fa mai fo bol vai lusi folia le wari ai te nei fa tala fatu ya futialo ma lo lava ya me se fo le sunga ya ala I se lala ya lo futele atu le mafuta mai San Francisco I Amerika na lo lava ya o stofi nei o tula le stofi la tau o le vaso fo le sa po le sal vaso nei I le la tau Super Bowl ya tonga ya malo fo so ala ya tenel vai esa ya lo futele atu e Gilani Charles ya Manuel Tayao ya la tata so pes fa fi fianga nei sunga ya tu ya sau chewi tapu mana ya le pese fa vau ai tang ya leo siri se fo la mua tala flava ma lo se fo le ta fo lo fa tu por kala meta tu no Salud mana ielele ua matuai no choe yasi mai ai awa fai si umi o tacho vala whatever for it to sanga ba fa tai tele ile nei lao fa ava no aina ilata feilo inga malangona ai ole mafana esa olava e fa ava baudava inga beata so mafuta fa atasi via ile tama Israel mani Yesu elona fa amalama mato eva vai elona fa asino manga emana tua pula ale emana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga yaso ole fa mafutanga ia fa'au mafusia i tato i le
le sili sili ese o lupa salva ese a ua pui fatasi langona na ole nei pese wa ato tupe pala fa afetai ai le li le tato mafutanga e fola uno meisa masisi ane lona la oh yeah lei sora elo mani e su elona fa amalama macho e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ala o na ole ngana lo na ta ina ya sa ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fandi ala na telena itacho tutu fatasi to my shehua ia tacho la fandua le ala fa e fusia o ita uwa la e le pale ali oyaba e tu mawai le yola usia ita toma ile arafa le sura elmani su elona fa amalama macho e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ala o na ole ngana lo na ta ina ya so ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fani ala na telena itacho tutu fatasi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ole te mola mino fa fonga nei fa fianga su filoina le tai au no le wol te mbil tatu telefo le utali tu la valu smail fa fonga I tatu tala mai Sāmoa. E whaftea leanga le leo le tua le whaai unga le neva yaso tātu o lia, e lona alofa malonanga le leil tu singa le soifua maleola.
ai o nisi ne o tala I mea lo tutupu le tātou tutu I Sāmoa se mai ele whaafonga. Wa mai se fautuanga mai se tasi o so opo tangata whainga luang whaavai teimi te tonu New Zealand. E fautua I nele au ngā lule whaavai teimi leo lo anga I atu I New Zealand. E tā ofi lole te tongi ato tupe I Porokalame o lo whaatau teia ngā luang whaavai teimi tuto tasi. E a fua I se manatu o na weia whaalia. On ua whaamalo si e Porokalame tuto tasi ia. Le tutongi ato ni vaya ngā tupe I lātou. O so lātou sao lea e tutongi le se furua whetala I le malo. Na whaalia le I tūlau lunga o penga te whai langi. E le o pāsia loa ia le tutongi o le se furua whetala. Pe whaatupe tagata whainga ruenga o le se furua whetala. E whaawi atu ia whaalapa putonga e aveanga I le malo. O le se furua whetala tutongi le whaalapa putonga mo Porokalame. O se tasi leo whainga whaavai sa pāsia e le whainga malo tatuai. Peitai, na tā fia se itoe ilo. E sa whatala noanga sa whaia ma le TV tasi. Na whaalia le fionga le Minister o Leipa pe se desi mala manuia. Le fionga whata Ryan Schuster. O lo tā pena le pe palimtanga ruenga. E tui nātu le kā penetai ave se ai tupe tutongi. E au fie ma le 5 la ale tangata I to tasi. Wa tui nātu se tu lalo le fionga le taitai o le tuangai. Te le epa lupe soli ai Dr. Sailele Malile ngoi. E le fionga le lipa le mil te tai o le atunu. Le laule le male tōpo la te val Fosse Schmidt. E nei a whaia se komisi sue whaapitoa. E la tau te toi sue ina le lua se fulmaltasi tesi ma le 5 miliona tā la. Le sa tutongi atu le pūlenga o waa Sāmoa. E whaatau mai ei le waa mai le company au se tālia. E si tia le tūlanga o whemalanga inga le waa o polu masawai. O le waa na pāsi e le kāpeneta le whainga mālo taruai. Ma le wha moe au tū e wha le lei e whainga malanga le waa o motu e lua. O le lana wha alua I tupe e tene. Ala o tonga I le vaenga tene o tupe. O la le mea whai le vale. Le o wha longa. O toi fsiringi e le whainga mala e tai e le maloro e nei. E taun so e. O le mea la o lewa taun whai. O lewa kau o whai. Ala fsiri. O whai. O lewa kau o whai le. Se komisi so e. Wa la ko whainga maro whai. Ai ile whelo inga le autu stala ma te tai o le atunu. Na malanga whaapito le fionga I le Minister. Whelau inga sa o whaatunuina tu e lupe. E fio. Nanga wa tele upure wa. O le wa sao lava. O le mea sao lava sa tau na tupu. Sa le tau. O na whaatau e le spa le wa. O le spa. Wana mea tau wafu ma mea tau na whaasanga iai la lato watina. Awa out of the restrictions. Le o lato. Whaatau le wa e lato te le pūlea ni tūlanga o pūlenga o wa. A whapeini wa a o pēr le matanga le pūlenga o wa al tato malo Sāmoa Shipping Corporation. O lato tonu na e oe. Tanga ioi me tau wa. A le o le wafu loke me tau wa. Ia o le whai unga na whai e le whainga malon te atu. E lau tau whai. O le mauna mai e le sefe le wa mo tātou. Fionga le pāne mia. O se waa sa whaalia e le sa avea ma Minister le fionga olo a 450 wa ai. O se waa e matua I sao tele. E na o le tolu se fulu I le tolu se fulu ma le 5 minute. E malanga ai I le waa o moto e lua. Peitai ua whaamaunia e le fionga le pāne mia. E le o se waa e saonga le mū le vainu. E ui fo ina to tele le pasese na te tau aveina whaata seima le whai numeral tā vale. Ai tā watu le saonga le mua le soi fō tangata lau tele. E ui iti munga mawhao lo whengai e male atunu o. Male iei peo le neitu langi I vai tau o matangi ma wha. Ai ua whaalia manino le ofisalo wa ai tau a Sāmoa. E leo iei ni ta avilinga o ni matangi ma lolosi po se a whai to tono le Pasifika. Pau le tūlanga I le anga I atu le masino February. E whaisi ma mawhao ti munga. Mai ono lo longa fo ilo tātou tunu.
manisi atu moto le Pasifika. Ma le tala whai u, o whasilisila lo ia nei le whionga le teitai o le tunu le whionga le pāle mia, le tō fia pe o pāsia le kāpeneta, le avea lo le tamaita i lo ia i a maunga Precious Chang, ma lo ia silio le atunu, e wha ua wina le fo i tiute, sa se e ia le tamaita i le whionga i a sua Helene Warwick. E tō tolu i la tau sa tālusanga, ia ma e tō lua ele i lava atu pepa uma sa manao mia. E ala i whātu tu muino a wanoa ia ma qualifications, sa ta tau ona iai. Pei tai usa wai le whautuanga al tātou komisio ngā luenga o le tātou pisasi, ia e whiriwhiri loa le whionga ia maunga Precious Chan e vea ma tātou loia siri tū mau o le si tolu tau sang. Wa pasia fo el kāpeneta ma lo loma le whaawawina o lona tō whinga whātautonga mo le vai asfau. O le tamaita i lo ia ia maunga, o lo o ia u mia nisi o wha i longa, e au fiele tikirium ta auputau tu la fono, mai i Universitea Victoria New Zealand, sanga lue foi o se tasi leo sui ale ofisa lo ia Louis Machang, ato ai malenga lue i le ofisa lo ia sili nisi o tau sanga umamae, o le vaenga fase fulmaltasi o le whaavai o le malo Sāmoa, o lo whaavai nai le whidiwhili o le tamaita e fau, e avea malo ia sili ale tunu. O tala fauia, anga le leile tua le whaai unga le vaiaso, whasoi foia. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso tolu se fulo Januari lua afe lua ono. O le afia na nafina whatau nui na i le wha moe a le siufofonga le lau mua, ma ana uoma pa anga i Wellington na whaia lea i le hall ale e whakasai Cannons Creek. O le aunga o le wha moe, e whailoa ai atua i le au whainga luenga i ana uoma pa anga, ma wha asoai ini mata upu wha atatau i le au nanga a le Sāmoa Capital Radio. Na amatalia le wha moe i le tatalo, na tapena ina e le susunga i le awao, i asilia la e Simona Simon Tafa. So o ai ma le saunoanga wha apitoa a le afionga i le li ipule o le litio, a wha masanga te alu moresi, e wha asoai i polo kalame ma le wha ngā solonga o ngā luenga a le sifofongo le lau mua i New Zealand. Na mawalewa noa e wha asoa mai ai le mamalo le au fia, e whailo ai ni mata upu e wha atatau i le au nanga le litio, ni polo kalame e fia e wha afofonga ai, ma polo kalame e mo o mia o na wha le leia, pe whaia i ai ni suinga, wha pia polo kalame tuai e manana o e toi au mai, na lawalunga i le wha asoa le mamalo le atunuu, le tāua ia i lato o polo kalame o le soifua malo loina, a onga, tala lawalunga vai aso, whaatala noanga le fionga le lipule masui mai i matanga luenga le malo e whaamanino i mata upu e au ngā mo tangata Sāmoa o le atau le tae au ma le ina i laua tina. E to atele le mamalo le atunu una talosanga ina ia toi whaia poro kalame o le tula fono whaapea poro kalame mo tupulanga talavou. Na whaia fo ile se ia manu maloa i whaailonga po o vouchers mo pinisini matau mafa ma o le talavou ia atia fui maono na manu maloa ile se ina whaia mo tupulanga talavou le ana manu maloa ile Chromebook po le masini le whaia i mea onga. Sa whaile tau maftanga ma whaafia i le whaili a le lau mua sound ma sa tawalunga i le upu whaafetai ma le tatalo whaaiu. E silia ma le whaasifulu lima afe lau whainga o tangata ua saini i le talosanga ua fuafua e tu ina atu le malo ina ia mawhaiona malanga mai ai i New Zealand atu moto le Pasifika e au noa mani visa. O le taimine yolo mo o mia e tangata mai moto le Pasifika o na talosanga ni visa pe a fiasi mai New Zealand e au fia i tutono le whanga solonga o le visa le whai o siaki o fōmai o tusi e langolango ai le talosanga wha amaoninga o teunga atupe ma isi wha amaumaunga. I tutono o lea talosanga o lo o talosanga ia tunu e ono mai le Pasifika ina ia atatau ia moto le Pasifika ma atunu e ono se fulu lea ua whaafai ngōwhie o na malanga mai o na tangata i New Zealand
whaailoe a whaanai nungo le le tio New Zealand, o leo lo tau la mua i le tu whaatasinga o lea talosanga, e whaapea e o atu i le tolu te sima le 2 piliona le au whainga o tangata o le lanolangi, ua mawhaiona malanga mai New Zealand, matuina atu i ei visa i le malai waalele, pe atau nu mai New Zealand. Ai o le se 40 miliona pe la loifo o tangata Pasifika le aile o maua lea avanoa. Olo o wala au anai ina ia whaatutusa le whainga o isi atu nuu ma moto le Pasifika. Ele Italiane le minista o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i se tusina tusi atuai anai e winga i lea mata upu. O le aso se fulutasi o le masina fou ua fofua e mamoli aloa i aile talosanga i le malo. Ma olo o wala au anai i tangata Pasifika umai New Zealand ina ia auai i lea wha moe moe e wha amalo si ai le una inga o lea mata upu le malo. Ua fuafua le palemia Christopher Luxon e ono toi fo'i i Waitangi i le vai aso fou mo le whaamanatuina o le aso le Waitangi. Talu mai le tausanga talu ai lea sa le awai ai i lea wha moe moe. E le whaamaunia mai le ofisa le palemia pe awai Luxon i le pōwhiri i le aso 5 Februari po o le lotu i le waweao o le aso le Waitangi i te whare nanga. E ui o le aso ono e whaamanatua i le Waitangi Day, ai o le aso 5 e whaafiloa i aloa i ai sui o le malo e auai i le aso. E tusa ma le toa lua se lau ta mama tina penisiona i New Zealand na afiale au whainga o ala tau penisiona i le vai aso nei, ona o se whaale tonu i masini te konolosi a le MSD. Whaailoa i le sui o le matanga luenga e whaapea, o se sasi i masini ma le te konolosi, na mafuai ona se sele whaangaioinga o peimeni, mo nisi o le au penisiona i le vai aso nei, na tele ina afia i tangata e maua mai ala tau penisiona, mai atunu ui fafo. E ui na whaamatai la i ti mea o ngā le whanau e tāpena moa o ngā peitai, e tele a inga o lo whaalangolango i whesosoani maua mai tangata, e whaatau ai peni, apia onga, whaapea o fua onga, ona o le tangata o le soifuanga. E a isi a onga i New Zealand o lo o mawhai ona o fuatu le whesosoani i a inga, mo le tāpenanga o whanau i a onga. Na ilo i le checkpoints le lisi o mea onga mai a onga i se fulu i Aukilani. O mea onga pito i taungo fie e maua i le tamaititi vasenga tasi i le 2.ono tā la. I le 2.ono tā la, e silia mari se lau tā la le tau o mea onga a le tamaititi vasenga se fulu lua, e le tau lia i le masini po o se laptop. Whaailoa le pulea onga a le kolisi o porirua, a whai aile aini o fua onga ma mea onga a se tamaititi a onga, i le taimi ea e aile a onga, e ono le mawhaiona o atu i si tamaiti le a onga. Whaailoa Maxwell, e mawhaiona fisosoani le a onga e ave o fua onga i tamaiti, po oni o fua onga toi whaonga, a e tu ui aile awa noa e whaatawai nisi o fua onga, pe a oile taimi e ngawhati ai e a inga le tau. E mawhai a inga e maua lalalo tupe maua o na talosanga mo fisosoani tupe mai le MSD pe tai, o na fisosoani tupe e te tau ona toi tongi tongi. O le tausanga taluai e silia ma le tolu sfulu walu afe na tutongi ina atu i a inga na talusanga atu moni fisosoani tupe, tusalia ma le se fulu tasi miliona ta la lona tau au fai. E silia ma le toa afe tangata na potopoto e whai lotu ma whaanoa noa whaatasi, e mana tuai i la tau na mani liu i solonga ele i Mount Manganui. Na langi ina e tamaiti o lea onga a te whare kura o mauao se waiata i le ngangana Britania ma le te reo. Na whai se saunoanga whaapitoa a le pulenu o tauranga, ma sa au ai fo i le palemia i a Christopher Luxon. Ua wala au fo mai sinia i le soifua malolo i na New Zealand mo se tali mai, e whaamatala i le mafua anga o le motusi office o ta inga i masini te konolosi, i whale mai i le pito i lungo o le motu i mātu. E se furulua i tū lao pepe masini mai le pōla solunu, hanga i mai le tai au ananafi. Na whaamauni e le pulesile o le Health New Zealand, e tele whale mai le pito i lungo le motu i mātu na pepe masini, e ia le te tai toke rau, wai te mata, Aukilani, ma counties manukau. Ele i atoa se masina taru leo sofa inga i masini a whale mai, le anangao i ai wha amau maunga o tangata, ma tau mawhai ai ina i atutongi atu e New Zealand se tupe, ua wha se a fō mai, ona ole le mawhaiona maua wha amau maunga o tangatanga se ngase o loo i masini, le mawhaiona maua wha amau maunga i toto, le mawhaiona whaiani awa noa, mo tangata e mo o mia ta o tonga, wha apea male le mawhaiona siaki o talaanga wha ale soifua malolo ina, o tangatanga se ngase, na o atu le whale mai le a taimi. Whaania le sui o le pisa a,
na whaamalosia le au whaingaluenga e whaao ngā peni ma pepa e tusi ai whaamaumaunga. Ono o tua ia e le au whaingaluenga le malo, ono le tele o ngaluenga ua ave ese, ai mai se o ngaluenga tau i masini te konolosi, se manu e mawhai ona fo ia lea whaafita uli, mai le o le taimi mua lea ua tupu ai, e tusa ai mali poti. Ono o mawalunga le mo o mio ni fo mai nifo i wairoa, e mawaini au nanga e siaki fuai nifo, e tasile au nanga mole siaki ino o loa i wairoa, maolo o moli mawina le to atele o tangata e anga e iai peitai, e le iai se fo mai nifo tu mau talu mai le 5 tau sanga talu wai. O le au nanga fale nifo i lea pitonuu, o se polo keti fai fatasi a le Health New Zealand, le iwi angati hangungunu, ma le Golden's Apple Dentist i Hawke's Bay, o Dr. Aisha Woodhams, mai le Golden Apple, e o fufualo na taimienga lue ai lea au nanga. Na sauno Aisha, e silia malise lau appointments e whae ai nifo na ia whātaunu uina i le wai aso taluai, e ese mai ai i isi siaki, ma le tonga fitinga mo le fufuluina o loa, o lo ia moli mau i le toa tele o tangata i wairoa, o lo whiangai ma mawhatianga i nifo, o isi ua fula fōlinga, o na ole tuai o na whai o tonga fitinga, o lea au nanga i le tutongia, ma o se fesosoani tele lea i tangata o lea pitonuu, o lo ia se tupe mai le paketi a le Health New Zealand, o a whaanga mo se porokalame skola sipi, e tutongia i fō mai nifo, o lo o nau Aisha, talo sia ai vave o na talo sanga atu ni fō mai nifo, e fianga lulue i lea au nanga. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai lo e whawhonga le tautua al si whonga le mua, mo la no e whawhonga i tātu telefou, e le tūna hiva i le tai au nei. Mana tua o le tā o le awhare hiva i le aso, po kalame o tana la urunga o le vai aso le ua to e amtalia, ia whamano lava i le sai, i le amatanga o le nei fo i as fo i o le whai unga fo i nei o ngā luenga o le vai aso, alo lava le, tau atai ma alo sai. Ya, o le ngā solonga i o le tātou tunu peo na iei, whi au mga ruenga la fau au fia. O le aso mulimuli nei peo na o le e fia i fo. Le aso mulimuli o le vai aso. Ya, le fau wai, ya, a tonu o le o tātou o mai le teimi o le o amata o na le lei mai tātou tau. Wai ma e moli mawina fo i pitonu tele au kilat. Ya sa fai fo stimu ya e pe tatou le wa matana to mai ya aton faftai o le wa mo mani ya som e ile telefon le o te va vai tu sei na malo sei na tatal no ne fa ya ma tu fo o tonu nei o tonu te tele e se foi faingo tele tatal no i vai nga ia la ta auto fa vale auto fa se va ne fa fo le au schema sa le la to te la fo solo ma ai pe la leo te vai tu se fulu tasi la to leo fasalaina se fulu tasi leo maua le le malo le te leo le afianga o tangata ia me se fo ni se vai mai le ai ole o mta pure va pe le ta fiela to me le wa felo sumato ya le la fai el fai unga malo sai ya ele o se fai unga e fa longo i tangata ile ya o ni fai unga sala leuti matu ya me saina fa fe piliona tu pe ia le ya fia i le tau fa la vea me tau fa leanga i meio tau fa se a fia foi mo soifua o se ainga se fulfa i fainga le ori ya le la o matua i tu o ia fainga malo ia ia fa tino lo wai e po sawanga i fa foi ia fainga tamai ya ma losol tau fa se le ya alera o tatu wa ai mo le ngo mo me tau fa se mo e sa o le ya wai ma tu le tatu te tala no foi ma vatu te o po kalamel sunga le lipu le tele ma fia miliona le tunu nei alu i vai nga le auto fa se ya mo camping ta longa me vai ya le la wa mata na mo ya fai unga ya ai tar mo tar ho tar foi ta to mata la ta to ma pe an foi atu e le foi ta no ya e foi nei sene na
na ngau tu ya ma ku le tele na ta iva ta la ta o na me le na alo pena ngau lo iva ta la to square me se lu se lau me si me malo ya sa o le foi te vai tu mata tu fiti ala foi da ma mo li stanga te fo la fa sa ina al matua te tele o le uto fo la fa sa ina mo me fiti so ta o le lima se la ta o le afa pilion le tau a to fo la ina mo oi soli no lo le tele io ina i loa po se vai nga fa te ting lo po se vai nga le a fit ya vai le vai nga a ve se tu no Pacific le fa pena ya wa ta to te lo la fo o le fo fai su nga ta to tu no i Sāmoa le tanga ruenga leo mai la to na fa vai nga ina ia pui le o to vai nga e to no ta to tu wal fa mo ya fo la o ni si la ma stadia ya wai tele tu pe tato pe fu tato Sāmoa ya lo pola e fa tau le tau popo ya si voilà au tu ti vol fa so ya tarsia one yo se uta va pe ya ila ele bola fa no se tato tu me la wel tato mtalo leo so todo pulo mtalo leo tau fa no longo le la tau ni sila ya me se fo Sāmoa ma nei o la to por kala me la wa matana tau wo to tonu e mai fa fo ya vai nga ya mai tau ale fa sala ngai tanga le le amio a te lo fa i lo man wa ma to ile no fo le fi o anga mala al fanga vai mai so lo tato nu al me la fengtai o le wa to le nu al tanga tale ile yo la yo le nu ya al me pe me fengtai na il mata wo tu o temi nei wo tau lo na to tu mai ya pule ngali fai pule ale me fai tafo ele ye ya al tu me rin fai pule ala fe le ma rin fai pule il vai ngale one ya fia tele ya la to wa pa penale wa ya fia no le uno se ya na fai ta lo le na fo fa fita al te mira ne te mo rin fai pule o tu maro ina tu fa ta se mal fai ngamaro e fo ia fa fitauri ni te lo na to ina la le ia lo inga la iti la right man tu o tele me tai light ai fo ito no ma pe me chama tu so ai la tu i vai i pura nga nu lei ari wa e sau se to ina ma tu o lai ia lai ai me le vai nga le sa fa i fo le po la unga nu lai fa ia le nu pura talvo Ola iti. Yo inana le tu. Tu mai fa fo ai tu oi. O ia le ola ia ta matu tino matu ta avil fa lo o le fa o lo ile le ngana la o ta fa lo ngoi. Na lo utala no atu o matai o la tutala no mata. Mai matu. Fo matu tu wa. O le tu fa se me o tu ai ngai o fa pe. Ele fa ni ngai e fa upu male purenga. Male mamadu. Mena len sa ia le pulenga tatu Sāmoa ai pe o mele o tupu nei ia wa veale poto male o le mtai dai titi o va veno o lunga le pou tala noi me au ina le tau fa tu ni la tala la u va valele o ina o ina le tupu mai fo il sa o tu mene i malato i lo ai le fa sala ya mana ia fa tai pe moni la fa longo tu lo sono e la u o saulo e anginga mai role le ngole nuunga ai wata tauna matu ai fai se fasala tinga ina fasala ngal malo ai matu tinga ina mai fasala ngal bon me e fa e tu na foi la usunga tu penem tai la se fiola na tai la utla o to mai nei lo fatu caps ilipa tap solin mai ama le fatano fu mai family mai sunga saulu faea foi mama o lo ftele atu fatua sunga va wedi tolva lo ftele atu lo sunga radio ma lo lava lo fa de lo ftatu ya tasi mamari te si Agustino fa ftai to Brown ya malo yo se for one no le ma futa mai Hamilton ma for Eric ya le fa pe mai o te fatu to iti le yo manga luenga o fa lo atu me tu ama te le fa lo atu ma fatu tu ai lunga i wa le ta u atu ai o so me fa mai il fa pene ya le tio fo no ai le fa il tato le tio fa lo atu me tu popole fa il tuo na o na malanga so
O po pole fal tua. Ya o pole o tina. Ma fo ya o pole. Ele o mai. Ya na. La eta tala lo balangi Samoa ma e tu sau. Balangi Samoa. Ela tatu watu swa fianga le nei mal tamai tai o Kaylin fido akeli. Mai ale ini so tau tua fa la uloa. E manisi o fa silanga e tau la watu tau tua le fonga le moto o falo fatu fa tala fatu. Ina wulu sfuru 5 minuti te nel valu talo fa lava. Fasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mo ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa o tau mamalu mo tau pa ia taulangi. Tā lele ia o tau tau pusā, te pua tausi ma te pua tau mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala, ina ua li i le matangi. Ona mātou wha atu lou lea i lau wha afunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo le tamāloa. I le anganga maulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo na tangata. O lea ua te tala mai e le fionga i le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand, le fionga i a Honourable Jerry Brownlee, se hava noa wha auro, e momoli aloa i atua i le Parlemene o New Zealand, le tālusanga sainia po le petition, mai le fāsifu 5 afe o tangata na saini i lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina e le Parlemene,
le mata upu e whaasanga i visa malanga mō tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatūlanga mō le aso lulu, aso sifulu maltasi o Februari lua o lua ono, i le vao le sifulu i le tae ao, se ia pā ia le sifulu lua i le ao uli, i le loto ao le motafono i Wellington. Wa mai al ngā luenga tele sa tāpena ina ai le talo sanga sa inia po le petition, a o le utele nei o le wha moe moe, ina ia mawhai o na fuli i ai le wha ato whala inga le palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso, o sa uni le komiti au kilani ma Wellington e tāpena a wala tala whianga i uma, ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo le wha moe moe. O le nganga atoa le nei wha moe moe, e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e whaeilo atu lo tātou lango, ina ia talia e le maa lo le tālo sanga sa inia po le petition, e ma whai ai o na whaafai fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika, i New Zealand, i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whai e New Zealand, i le isi ono sifulu atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au kilani e le mamalu o le atunuu o le awhai malanga mai au kilani ma isi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellington e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou malanga inga o wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu fale ai i New Zealand mo whaalewe lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la ei o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai whaapea le whaatauina o sou miti afu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Wha mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu i wha. E mawhai fo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau i le nei lava wha moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu sifutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga ta talo masaunoanga wha amalosi a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena e te fio mai ai ma susu mai le loto ao le motafono i Wellington tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai foi ona la foi lau se eleni le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whaingo fie foi ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al DigiSal. E la foi foi sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi 5 whawha. Olua tasi 5 whawha. Sekia DigiSal. O le tātou whaalinga le nei e utangia mai le tātou atunu o whaasisilanga le fono to lau whaafonga anga Sāmoa le au mamala ma le fue lave le toi au talaina ai whaasisila atu ma le awatele te tauai o le a whaia le fontanga Sāmoa atoa a wā le sauni atu mo le molino le tātou mau po le petition i le palemene o le fontanga ua wala au whaaroro tuai i le paia o le au whainga ruenga i Wellington atoa Pororua ma le Hutt Valley ina ia susu mai tātou te soa lau pule le tātou wha moe a o sauni e tau a au le petition i le malo. O le fontanga o le a awai mai ai le fionga ia anae afa anae mo se wha mani nonga a tili o le tūlanga
ua ta oto ai nei le tau mawhainga ina ia whaawhainga o fie pe mita ta whawhao mai i New Zealand ma tumotu o le Pasifika mo a tumotu o le Pasifika. O le fontanga o le awhaia i le aso tofi aso 5 o Februari i le sefuru ma le lua i le aouli se ia o atu i le lua i le afo le lua i le afiafi no fuanga e whakasa Lower Hutt tolus furu ma le fitu Mitchell Street e puli Lower Hutt e talia so se sui mai e kali sia Sāmoa umai porurua Hutt Valley ia ma le taulanga i Wellingtoni mo nisi whamtalanga whaafso tai le telefoni o wha 5 o tolu iwa wha o wha 5 o tolu iwa wha whaaftai. Malo lama le te watai. Nau tātou whaasiranga. Ia mo nei tūna tai au. Ia whatalo whātou le sunga pasta whapele teitu ave. Malo lama le sai. Ia malo lama le whatunga paongo no fo inga. Ia si utaro pati turi au mafuta mai o turi atu mafuta mai Melbourne o tele atu. Si ona tupai wha malo lama mnuia nuenga po fiti fetu ai. Le mafuta mai ututongi ele I pata. Tori masi avao. Ia malo lama whaftai. Ia le mafuta mai tātou whasa launga. Patalo whātu fo I le sunga ia ape o ilunga o pasi whafonga mai. Se sunga ia teo. Ia mara sunga fo I whewhi au ia sia nafa. Mai nā tau uma o lo ilunga o pasi teimi nei a waltau tuoino le atunu. Ia marot whātua toa marot tau watai. Ia mana ia fo I tala noa mai lau whaata fo I le te sila fia o mau I pasese. Ia matata noa mai lai halu a whape alta e aone ma telefoni wa ai te whaata e. Ai numa le awala. E te loa. Ia. O le whaata na le tono le pasi. I loa uma le pasi le pasese. Ai matoru ia whao ngā lima ina whai pasi au ki lani ma tangatai ina. Ai whamei le ilo la pasi le whaata ia le tangatai le tutu. O le mena luti o foi. Nena maliwe foi tangatai au ki lani le imao tau tangatai nei. Ia, e foi le luai tu o tupe. Ia, wai o tatala noa le whaata. Mantua la, ai le tuli manu I tūtau matau isi pas. E il whaata e pi la potpot. E pi foi le ngau weli. E vai le sa, o sostoi ngā enko tono le pasi. Mau, ia, tonu foi le ofietala noa le pas. Ia, e whaistala e tusa I mwhanawelawe, whao ngari. Ia, au tiu te whaina le pas. Aone I alu iei o le whalawelawe. Ia e moli mau ia mwhai lele tala e aweli li poti o mea tupu tono le pasi. O tatala noe foi ia, te o taa pasi taimi ia. Ai, foi. Ai, whamanu ruate. Ai, manu ia tau ngaruenga. Awan tau tua ino le tato o tunu. Ai, me se foi o tawala o pasese. Ia, I lunga o taxis, ia, me se foi la toa. Ua foi lele o lea e whai ngaruenga le kampania le upa. Ia, le whamasino. Whai lak whamasino ngama le upa ne vai tau. No malo lo ulina po ave mo la tfa manu ya tarsia manu ya onga fa na le wanga ya tumo onga ne yaso ia le so fo ya mai lo onga ia onga i wa temil nei o le tulanga foi pe fo no lutal no tu na va yaso ia mo ila to nai matua ia e se to te lo fa na sa va ia o te lo le wa mo singa foi le sina to al temil nei le wa tu tamiti le onga ia e mo lo sina teimi fai na fe au manga ruenga e fai se malolonga ia ai malo ai nga ruenga sa fe ngai mautou ia o le foa va ve o tupu tamiti tu fu ia moni e se la u va ai ia o foi ia lo fo men fa na fa sino I tono tato I joni o to te na mantuano va I o lai so ia te o to o to vai mai so o to pu e to fa na wa le fa fonga le ai te rola vai tamiti I le sunga wan vai vo ia so yo lai ti e to mai po ia mai so le ai ti asi la e le matai e te lo e ni tangata fa matuanga ta ai ni tangata pi wa va vena matua e ni se fa ngana vai ya u po sui lo o lanu lo le fa mai lo o matua o tu fa tai o ta matua vo ia sa ro vai to fai ilm ta opol vai ngana tala no fa pe opol me tala le sum ta opuna ai te o vai tu o la ko fa ala ni ko me tala no fa mai se le metala no ile la wow o le lo so fa sala fa to te loto
o le mamalu la le tangata mai le atua. O tali whapena. O whama tau sisiri. Mamalu le tangata mai le atua le lau au sinisina. E ila tangata e le fia e pa e laua. Le mo le tangata e pa e laua. No whai atu e mamalu na e fua e lau ngaluenga mo to finga na iei. Awa au mai ne lo papatua. Te va ai ei wa foi le po to el fai pule foi le sa tu me lo kristete lo foi ma ho le fa ngai no le tas ya ile na e no sfu lu ta usanga o tangata o le se lu sfu ya no ari le tu la il fam si no ti moru ya e fa ase la fa fast fu tolu na ye vilia le telefoni le tas ile aso tas fas frutolu na vili tas ya lela ya o lewa mai tawatu ya o lewa bo morir fam sino awal no mele la vili mo le ya no mele po le no mele vili mo le ya ta oli al mele fai o le o na le li ala fie mo se la tan no tor ya le lo se no mele mo to le tas si tu sapeli sa credit en fa na vili wal no mele vili fu ya Paulo me wasa wa ina i upu matala ile ya na tangata tali mo telefon ale no pola no le uvi le wo polo kai tangata la mo mi so ye ai wo na tangata ta sia o se vai nga fa pena fa pe o fa soava ta foi su e pe se me fa le tono ma fa ya fa soava lo i was sel ma vo wa ti le fai ya fai ai ai le se ai nga o se ai nga o no le fital no ye ale o vi le numero e ta tau na fa va no numero ya mo ni si tanga tolo fi mo so ma le dato fa mo en po fa tai le tu no sa fio ma suatu ma nei la volta to ma tanga ya to tele na i ta to pa anga to fe lo ai ma nei ia ma tanga ya oni se le la va to no ni se ma fu anga ya ma lo fa tai ala ulang ta to ma fa mo yo ma nei fo le tato o le la fa to a va ai le fo fa to ta va ai fo ia tato nei ni si fo o tato ta mama tina le ma se na vili mai sa ola o mela le no mai taua soli e se ale si fofonga le tatu falongo ye alo ta vai falling wa pero soli le leo tangata pe a fa pa ai le o la titi no le ai matua se soli e fa le ai fa fetai wa o fatalo fatua mata o mai le ya pa pe ana pa tasia tangata o fatalo fatua fa mai o tas fat le si lai pe ya tas si ale o fa pe sol e pa fa pe me tu fu e po tas sa o tas fat le le su mai tas ya fa pe na sol la salta se piti e piki me dona tu puan po ya les venamenta noile tu on po ta uso sol ya wa esen me le wo ye ya o ai tu ai fo o ese o la fo fia ale ri e fa pe ele fa pe ele ta mal te mi o ta to ngalu mai au no fo fa pe e se foi tanga ta fa solo ina matua o fa fo fia pe tu langa le telenga na po ya to manai foi fa longo i tato fa i le rafta va silsila i la fai wale ma sen mata mai lunga i lunga i asfalete ale rafta va i tinoa e ma va silsila le tunu i le ota mai di mara au te lo ye inisi o la tunu le na no foi o fa no fa ile fia mai ala nga fia na tinana e mata fa longo ana le vai fa marpo ele tape ya no wo foi ya wo vai to le la va le fa ile fa te lo tu la o do la te fofua la sa fa ya nei tanga fa longo e pe o to fa longo i pese tu vai vo yo to mai na ia o le mantua le filiva ngata falongo o pesto ia le la to e mai an po le foi pes ia o tafia pese to ma ono po au va pe tu pe la to vai pes lana le ia mai no to tu pese au te lo o le si tanga pese le o to vai o lo su ni fa pe ia ia te me te ia to
Wa o te lo fo mo mana ona na fa fonga le ai te. O lua matas, wa ta tau ona lua pepesi. Ah. Ai fa bito. O al beretu. O te lua tala. I pese a te i fa fonga le tu nu i se lua pesi. Ai pe mana ya ora mo mana ona le la ave le pulo fa ili. Ele tau dia. Le tatu wala ule nunga lenga. Maro se fua talo fa. Malole, se fu mawele. Nei ta fu. Moi, se fu manu pali. Lau sungale. Ao i hape voile. Te stranga ya sini lai. Se fu manu ya. Oh. Fio matua. Mita la male nga male famo mo ni ta fu fa lo ngo tu lo si fonga matanga ofi. Tai. Suiale le tau sanga ele faina suia lo si fonga. Yo, ele ngate le matanga o fio lo si fonga le lo au le. Ai tai. Ile tato ma futanga na po. Ia. Nam to fa Sofia le nga ngor sia. Tai. O mana tu ele upo goile le tato atu no si le lai. Ia. Mulinga ni ori au ni fori. Mulinga tala na falongo ia i po tala hoisa. I na wa taunua tu na po. Si sila tu i le ngata tato. Si ole le tio ia auto sunga ho lo nga lulu me. Na pati e foile fa foina o tato por calamile asto male. E ma si la vio le lo sunga tu foi me si la e. O le no le to vilia tu tato le tio. Sa. Ya no ni sia hoyo tu ngia ya mo me la vele malo fia ya. Ma o voile to atu nu me le va solente ni me Sāmoa. Ya. Ya ai familia tu no fa sio fa ya no mo tu e na batule. Si me la no mo no mo Sāmoa. E si tio tato. Ya na wa tu na fa esi to tio taia ma sorenga o le tio. Tai da mo ko malu. Ya fa. Ya le taia. E moni le ma fa ma oni le sa no nga la talenga si le lai. Ile tulanga lo il tato tu noi. Te lo le ya se nu sa mo ele fa ma oni ele sa no nga i ta la wana pule ale. Ya pule nga ho ya nu tai tasi. O le fo tasi a se nu. Ya wo pule la pe wo fa ele wo le o mai ta malai ki pule ta matua. Wa moni la sa no nga si la lai. Alo ya na to ina matua ya fio anga tai tasi. Ya o mo tu lang na pe wa ba ya lo la o ri o suafa te tele yole o le afionga ona pile o la tu fatu tu nga I vo le po la tu le o le amana ia vo le no mo la nga le tu me foi se me o tua ya nga lo ya la tu o putu male malo ole nu la ye male tu malo sa o le e foi le moanga na tata e fisilia muri mai ya mo mai tawa po la lo la tawa ta mai o la foi ni fai longa ya la tole I me tau ai tawa na fisili sa fisili I tu tai ole fioanga po le tu malo e fa pena foi yo matou no Sāmoa ma me na te fa ma oni ai mo io ai la sa no nga na si le lai ya e vai alo e porto ale tau tai e ala natu ya ole na le sa tau fe sa o le fto ai fai malanga mai ya e la una tu ai longo to yese afio anga o to yese tamama tua peole matua so fu vai ande fa fonga tu to matua so fu na te to sa fa ise poe e foi le o tele ina o pe fa tu na e moni ya au ina la le ele mamaronu ya no le poto ma tele le se le ni le o tele fu ya fu fuanga a po le nu mo le nu ya
Ole vinga wala la sano la pam talanga le ta foi atu ono tatu le tio si le la e ma tu foi. Wa lo foi tau sanga to ngalu lue. Ia tal tonu voi o to nei ele fo le famo e moe male mama fo le ngalu ngal tatu le tio. Oi la fa nau po uso ma tu fa fine o tatu atu nu lava atu e au una peo atu e ngā luluina. E te kona la tau lo lama le ba whera rai ma le ba no fo tono tātou le tio. Vai e le sina me i lau vai fo i Sāmoa le mele na i ofisa fo i a. I o peo atu la wari fo i e me whaila tau ua abe i tofi fo i nai. E peo atu o pule atu i tangata tuai o le mana sa whawhai ai. Ia na wholole māloia ma e se tangata tuai o lai māla malama le lei ma ata ma mai ma maua lo lato poto masan. Atu i eira o whaule, ia le mela lau maua i ofisa o le mālo. O mutu ate le al whale tonura i eisi. Ai te loa pāli o la whaue sa no. Al mata nom sile la ipu e tole i titi sori. Lua. Whawhenga no malo si e pio le lupere. No mai na saunoanga po. O pio le o fa ainga lua. O la o tau si Sāmoa. Tau si ni. Ia whaftai mono whaso pari whaftai mo maftangan po whaftai lavatu. Ia le ngā le mau iau si la eima. Tu pue taluana matan tātou le tio ele whawhiti la lango. Ai lava. Po ala ba mea tātou le tio. So se po kalame me wa ngate se po kalame ma se fo fuanga o le maua po le yei nei. Ia no le lavatu le. Ia. Ai no tonu mai lo au palongo tu loile. Ila mantu YouTube. O mantu sa falongo longo le YouTube. Ya o falongo lo tau mai o fa lo le mantu ai. O le la o mo le ava no I la walu ai. O te toia siasi le po kalame ale si fofonga le la mua. Wa walu voi o ke fa se aloi inai ta ma voi matina ma sa lo lango ina le po kalame ale si fofonga le la mua. Ia le nganga fifina ia tawan po. Ia mo le toila fa ia Wana matu tali el matu lo pe lo nga mo ni matu fai lo le lulu na po ya te wo la kier fai lo le lulu mo le muli ya ya faftai foi la fio bai la no si le la tu fui mo nui la vo lo le ne ya so ya to pe lo ya chidi ya ko ya tau pole le tūlanga le eito ina nei o le tunu ua matanto e la iti Yo no le tūlanga foi le o lai fai le exercise la pe tu maua I pea le marosi o latou e whaftai amu I foi latou o pe o awa e le taimi o le soifuanga e po ia I tātou whamai ia o na whamai na pere ia le wa vera whamai na whapea oi o sauno awa po ia whamai whapea o tamatua le ai e mai le pepe mai le tangata I titi mai tangata matua ia e pe o na mai o ta whanonga foi upo to ina pe o taimi mai o taimi nae ta se foi na taimi o la talata I o ele mai le tu e fa pe o la talata tu nga o lau na na ia po lau to ina na na se mai le tu na I pali I ua po ia o tasi o lato lau to ina po a pele vinga lau telefone le o lo ta polinga ai ma a to la iti to ina le I se ai se Sāmoa o mena le na le fatu lo tala le fa ainga lua e tau si Sāmoa tau si nei ia o le ainga o le tau si ainga Sāmoa o te mine lo to peila le fionga ia le suga ia pari ia lo malanga pa pelo te mine la o le faise fe au ngā mo le ainga ai ese le tu na la fo e toi va pe ele fa pe na ia o tu mzili vi fa tai ia Jane Collins Brazil le mafuta mai I Tacoma Amerika ia ma lo la so vo menuia sunga peni le otale lo ftele me piu to le titi si le la ia va vai le fa ma le ia lo fa tu
Ia le mea se ki le iar kia mai whalaiti, tanga te laiti. Na, tulanga na. O le tasina mea le foi ele ina mātau la iti atulunga, o no le kema le mat whafsanga. O le kema la ititi ele se kema matua, le kema lea. A viviaga le tai au. Ia leo tāpena mai tātou telefou pe atani tula iwa. Si ufonga ne lomua.
le whaftea leanga le leo le tua le whaai unga le newa yaso tātua o lia, e lona alofa malonanga le leil tu singa le soifua ma le ola. Ai o nisi ne o tala I mea lo tutupulu tātua tutu I Sāmoa, se mai ele whaafonga. Wa mai se fautuanga mai se tasi o so opo tangata whainga luang whaavai teimi te tonu New Zealand, e fautua I nele au ngā lule whaavai teimi leo lo anga I atu I New Zealand, e tā ofi lole te tongi ato tupe I Porokalame o lo whaatu teia ngā luang whaavai teimi tuto tasi. E a fua I se manatu o na weia whaalia, o na ua whaamalo si e Porokalame tuto tasi ia, le te tongi ato ni vaya ngā tupe I nātou, o so lātou sao lea e te tongi le se furua whetala I le malo. Na whaalia le I tū lau lunga o penga te whai langi, e le o pāsia aloa ia le te tongi o le se furua whetala, pe whaatupe tagata whai ngā ruenga o le se furua whetala, e whaawia tu ia whaalapa tonga e aveanga I le malo. O le se furua whetala te tongi le whaalapa tonga mo Porokalame, o se tasi leo whainga whaavai sa pāsia e le whainga malo tatuai, peitai na tā fia se itoe ilo. E se whatala noanga sa whaia ma le TV tasi, na whaalia le fionga le Minister Leipa pe se desi mālama luia, le fionga whata Ryan Schuster, o lo tā pena le pe palmtanga luenga, e tui nātu le kā penetai ave se ai tupe te tongi, e au fie ma le 5 la ale tangata I tō tasi. Wa tui nātu se tu o lalo le fionga le teitai o le tuangai, te le epa lupe soli ai Dr. Sailele Malile ngoi, e le fionga le lipa le mil te tai o le atunu, le laule le male tōpo la tei val Fosse Schmidt, e nei a whaia se komisi sue whaapitoa, e la tau te toi sue ina le lua se fulmaltasi tesi ma le 5 miliona tā la. Le sa tutongi atu le pūlenga o waa Sāmoa, e whaatau mai ei le waa mai le company au se tālia, e si tia le tūlanga o whemalanga inga le waa o polu masawai, o le waa na pāsi e le kāpeneta le whainga mālo taruai, ma le wha moe moe au tū, e wha le lei e whainga malanga le waa o motu e lua. O le lana wha alua I tupe tene. Ala o tongi le vaenga tene o tupe. O la le mea whai le vale. Le o wha longa. O toi fsiringi e le whainga mala e te tai le malolo e nei. E taun so sue. O le mea la o lewa taun whai. O lewa kau o whai. Ala fsiri. O whai. O lewa kau o whai le. Se komisi so sue. Wa la ko whainga mala o whai. Ai ile whelo inga le autu stala ma te tai o le atunu. Na malanga whaapitoa le fionga I le Minister Whelau inga sa o whaatunuina tue lupe e fio nanga wa tele upure wa. O le wa sa o lava, o le mea sa o lava sa tau na tupu. Sa le tau, o na whaatau e le spa le wa. O le spa, wana mea tau wafu ma mea tau na whaasanga iai la lato watina. Awa out of the restrictions, le o lato, whaatau le wa, e lato te le pūlea ni tūlanga pūlenga wa. A whapeini wa a o pēr le matanga le pūlenga wa al tato malo Sāmoa Shipping Corporation. O lato tonu na e oe, tanga ioi me tau wa. A le o le wafu loke me tau wa. Ia o le whai unga na whai e le whainga malo te atu. E lau taun whai, o le mauna mai, e le sefe le wa mo tātou. Fionga le pāne mia, o se waa sa whaalia e le sa avea ma minister, le fionga olo a forfiti wa ai, o se waa e matua I sao tele, e na o le tolu se fulu I le tolu se fulu ma le 5 minute, e malanga ai I le waa o moto e lua. Pei tai wa wha maunia e le fionga le pāne mia, e le o se waa e saonga le mū le wainuu, e ui fo ina to tele le pasese na te tau aveina whaata seima le whainu merol tā vale, ai tā watu le saonga le mua le soi fō tangata lau tele. E ui iti munga mawha o lo whengai e male atunu o, male iei peo le nei tūlangi I vai tau o matangi ma wha, ai wa whaalia manino le ofisalo wa ai tau a Sāmoa, e leo iei ni ta avilinga o ni matangi ma lo losi po se a whai to tono le Pasifika,
pau le tūlanga i le anga i atu le masino February, e whaisi mafa o timunga, mai ono longa fo ilo tātou o tino, manisi atu moto le Pasifika. Malitala whai u, o whasilisila lo i nei le fionga le teitai o le tino le fionga le pāle mia, le tōwhia pe o pāsia le kāpeneta, le avea lo le tamaita i lo ia i a maunga Precious Chang, ma lo ia silio le atino, e wha ua wina le fo i tiute, sa se e ia le tamaita i le fionga i a sua Helene Warwick. E tō tolu i la tau sa tālasanga, ia ma e tō lua ele i lava atu pepa uma sa manau mia. E ala i whātu tumuino a wanoa ia ma qualifications, sa ta tau ona iai. Pei tai usa wai le whautuanga al tātou komisio ngā luenga, vol tātou pisasi, ia e whiriwhiri loa le fionga ia maunga Precious Chan e vea ma tātou loia siri tū mau o le si tolu tau sang. O pasi e fo el kapeneta ma lo loma le whaua wina o lona tō whinga whātautonga mo le vai asfau. O le tamaita i lo ia maunga, o lo o ia u mia nisi o wha longa, e au fiele tikirium ta aupu tau tū la fono, mai i Universitea Victoria New Zealand, sanga lue foi o se tasi leo sui ale ofisa loia Louis Machang, ato ai malenga lue i le ofisa loia sili nisi o tau sanga umamae, o le vaenga fase fulmaltasi o le whaavai o le malo Sāmoa, o lo whaavai nai le whidiwhili o le tamaita e fau, e avea maloia sili ale tunu. O tala fauia, anga le leile tua le whaai unga le vaiaso, whasoi foia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso tolu se fulo Januari lua afe lua ono. O le afiafiana na fina whatau nui na i le wha moe a le si ufofonga le lau mua ma ana uoma pa anga i Wellington na whaia lea i le hall ale e whakasa i Cannons Creek. O le aunga o le wha moe e whailoa ai atua i le au whainga luenga i ana uoma pa anga ma wha asoa i ni mata upu wha atatau i le au nanga a le Sāmoa Capital Radio. Na amatalia le wha moe i le tatalo na tapena ina e le susunga i le awa o i asilia la e Simona Simon Tafa. Soso o ai ma le saunoanga wha apitoa a le afionga i le li ipule o le leitio. A wha masanga te alu moresi. E wha asoa ai i polo kalame ma le wha ngā solonga o ngā luenga a le si ufofonga le lau mua i New Zealand. Na mawalewa no e wha asoa mai ai le mamalo le au fia e wha ailoa ai ni mata upu e wha atatau i le au nanga le leitio. Ni polo kalame e fia e wha afofonga ai, ma polo kalame e mo o mia o na wha le leia pe whaia i ai ni suinga. Wha pia polo kalame tuai e manana o e toi au mai. Na lawalunga i le wha asoa le mamalo le atunuu. Le tāua ia i lātou o polo kalame o le soifua malo loina a onga tala lawalunga o vaiaso. Whaatala noanga le fionga le lipule masui mai i matanga luenga le malo e whaamanino i mata upu e au ngā mo tangata Sāmoa o le atau le tae au ma le ina i lawa tina. E to atele le mamalo le atunu una talosanga ina ia toi whaia poro kalame o le tula fono whaapea poro kalame mo tupulanga talavou. Na whaia fo ile se ia manu maloa i whaailonga po o vouchers mo pinisini matau mafa ma o le talavou ia atia fui maono na manu maloa ile se ina whaia mo tupulanga talavou le ana manu maloa ile Chromebook. Po le masini le whai ai mea onga. Sa whai le tau mawhtanga ma whaafia i le whaili a le lau mua sound ma sa tawalunga i le upu whaafetai ma le tatalo whaai u. E silia ma le whaasifulu lima afe leo whainga o tangata ua saini i le talosanga ua fuafua tu ina atu le malo ina ia mawhaiona malanga mai ai i New Zealand tu moto le Pasifika e au noa mani visa. O le taimine iolo mo o mia e tangata mai moto le Pasifika o na talosanga ni visa pe a fia siasi mai New Zealand e au fia i tutono le whangasolonga o le visa le whai o siaki o fo mai o tusi e langolango ai le talosanga wha amaoninga o tau ngā tupe ma isi wha amaumaunga. I tutono o lea talosanga o lo o talosanga ia tunu e ono mai le Pasifika ina ia tatau ia moto le Pasifika ma atunu e ono se fulu lea ua whaafai ngōwhie o na malanga mai o na tangata i New Zealand.
whaeloe a whaanai lungo le Leitio New Zealand, o leo lo tau la mua i le tu whaatasinga o lea talosanga, e whaapea e o atu i le tolu te sima le 2 piliona le au whainga o tangata o le lanolangi, ua mawhaiona malanga mai New Zealand, ma tuuina atu i ei visa i le malaiva alele, pe atau nu mai New Zealand. Ai o le 10 miliona pe la loifo o tangata Pasifika le aile o maua lea avanoa. O lo o wala au anai ina ia whaatutusa le whainga o isi atu nuu ma moto le Pasifika. Ele Italiane le minista o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i se tusi na tusi atuai anai e winga i lea mata upu. O le aso se fulutasi o le masina fou ua fofua e mamoli aloa i aile talo sanga le malo. Ma o lo o wala au anai i tangata Pasifika umai New Zealand ina ia auai i lea wha moe moe e wha malo si aile una inga o lea mata upu le malo. Ua fuafua le palemia Christopher Luxon e ono toi fo i Waitangi i le vai aso fou mo le whaamanatuina o le aso le Waitangi. Tanu mai le tausanga talu ai lea sa le awai ai i lea wha moe moe. E le whaamaunia mai le ofisa le palemia pe awai Luxon i le pōwhiri i le aso 5 Februari po o le lotu i le waweao o le aso le Waitangi i te whare ronanga. E ui o le aso ono i whaamanatua i le Waitangi Day, ai o le aso 5 e whaawhiloa i aloa i ai sui o le malo e auai i le aso. E tusa ma le toa lua se lau ta mama tina penisiona i New Zealand na a fiala o whainga o ala tau penisiona i le vai aso nei, ona o se whaale tonu i masini te konolosi ane MSD. Whaailoa i le sui o le matanga luenga e whaapea, o se sasi i masini ma le te konolosi na mafuaio na se sele whaangaioinga o peimeni mo nisi o le au penisiona i le vai aso nei, na tele ina a fia i tangata e maua mai ala tau penisiona mai atunu ui fafo. E ui na whaamatai la i ti mea o ngā le whanau e tāpena moa o ngā peitai e tele a inga o lo whaalangolango i whesosoani maua mai tangata e whaatawa i peni a pia onga whaapea o fua onga o na o le tangata o le soifuanga. E a isi a onga i New Zealand o lo o mawhai o na o fuatu le whesosoani i a inga mo le tāpenanga o whanau i a onga. Na ilo e le checkpoints le lisi o mea onga mai a onga i se fulu i au kilani. O mea onga pito i taungo fie e maua i le tamaititi vasenga tasi i le 2.10 tā la. I le 2.10 tā la e silia mani se lau tā la le tau o mea onga a le tamaititi vasenga se fulu lua e le tau lia i le masini po o se laptop. Whaailoa le pule a onga a le kolisi o porirua, a whai aile aini o wha onga ma mea onga a se tamaititi a onga, i le taimi ea e aile a onga, e ono le mawhaiona o atu isi tamaiti le a onga. Whaailoa e Maxwell, e mawhaiona fisosoani le a onga e ave o wha onga e tamaiti, po oni o wha onga toi wha onga, a e tu ui aile a wanoa e wha atawai nisi o wha onga, pe a oile taimi e ngawhati ai e a inga le tau. E mawhai a inga e mawala lalo tupe maua o na talosanga mo fisosoani tupe mai le MSD pe tai, o na fisosoani tupe e te tau ona toi tongi tongi. O le tausanga talu ai e silia ma le tolu sfulu walu afe na tutongi ina atu i a inga na talusanga atu moni fisosoani tupe, tusalia ma le 10 miliona tā la lona tau au whai. E silia ma le toa afe tangata na potopoto e whai lotu ma whaanoa noa whaatasi, e mana tuai i la tau na mani liu i solonga ele i Mount Manganui. Na langi ina e tamaiti o lea onga a te whare kura o mauao se waiata i le ngangana Britania male te reo. Na whai ese saunoanga whaapitoa ale pulenu o tauranga, masa au ai fo i le palemia ia Christopher Luxon. Ua wala au fo mai sinia i le soifo malolo i na New Zealand mo se tali mai e whaamatala i le mafua anga o le motusi office o ta inga i masini te konolosi i whale mai i le pito i lungo o le motu i mātu. E se furulua i tū lao pepe masini mai le pōla solunu hanga i mai le tai au ananafi. Na whaamaoni e le pulisile o le Health New Zealand e tele whale mai le pito i lungo o le motu i mātu na pepe masini e ia ile te tai toke rau, wai te mata, au kilani, ma counties manukau. Ele i atoa se masina taro leo sofa inga i masini a whale mai, lea na ngao i ai wha amau maunga o tangata, ma tau mawhai ai ina i atutongi atu e New Zealand se tupe, ua wha se a fo mai, ona ole le mawhai ona maua wha amau maunga o tangatanga se ngase o loo i masini, le mawhai ona maua wha amau maunga i toto, le mawhai ona whaiani awa noa, mo tangata e mo o mia ta o tonga, wha apea male le mawhai ona siaki o talaanga wha ale soifua malolo ina, o tangatanga se ngase, na o atu le whale mai le a taimi. Whaania le sui o le pisa a,
na whaamalosia le au whaingaluenga e whao ngā peni ma pepa e tusi ai whaamaumaunga. Olo o tua ia e le au whaingaluenga le malo, ono le tele o ngaluenga ua ave ese, ai mai se o ngaluenga tau i masini te konolosi, se manu e mawhai ona fo ia lea whaafita uli, mai le o le taimi mua lea ua tupu ai, e tusa ai mali poti. Ono o mawalunga ne mo o mio ni fo mai nifo i wairoa, e mawaini au nanga e siaki fuai nifo, e tasile au nanga mole siaki ino o loa i wairoa, maolo o moli mawina le to atele o tangata e anga e iai peitai, e le iai se fo mai nifo tu mau taru mai le 5 tau sanga talu wai. O le au nanga fale nifo i le apitonu, o se polo keti fai fatasi ale Health New Zealand, le iwi angati hangungunu, ma le Gordon's Apple Dentist i Hawke's Bay, o Dr. Aisha Woodhams, mai le Golden Apple, e o fufualo na taimi e ngalue ai lea au nanga, na sauno Aisha, e silia maliselau appointments e whae ai nifo na ia whātaunu uina i le wai aso taluai, e ese mai ai i isi siaki, ma le tonga fitinga mo le fufulu ino o loa, o lo o ia moli mau i le toa tele o tangata i wairoa, o lo o whiangai ma mawhatianga i nifo, o isi ua fula fōlinga, ona ole tuai ona whai o tonga fitinga, o lea au nanga i le tutongia, ma o se fesosoani tele lea i tangata o lea pitonu, o lo ia se tupe mai le paketi ale Health New Zealand, o a whaanga mo se polo kalame skola sipi, e tutongia i fō mai nifo, o lo o nau Aisha, talo sia ai vave ona talo sanga atu ni fō mai nifo, e fianga lulue i lea au nanga. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. O le fa forma te tu ati fonga le mo se furono minute o te nei le tu la e iva na minute o fa fonga le por clame tala le urungo le va ya so fa te le fionga le pule a fam sanga te alu mores ia ma savelina kasiano e te si le fiele se senga le tupe mo mal tupe pelo pe lima sutala pelo mal lima sutala mo se la utala pelo mal se la utala mo e ole ia ese mai ai le whainga leo tatou lo ai a lo tali ai il te mia le te tauri mai na il tupe ele se senga i lau lea whaita se vangana ai ua iei ua ta mauti noa lele ia ai o le tupe ai a o mai o lewa tu sale lanu ia e tu sale lei foi ia le to inga matiro le whaile pepa le whaile tupe mo ia ai te ira fa mai a le ot falo tele tupe ele sa tupe o sa lau tu ora se so ngo fea o ani vaenga e tawona mata tu ina le lau tele la tu o le me foi na le vai tu i o i malo lau tele o i lo le se senga ale la ave la pta inga ila tu e fenga luenga i me o le hospitality i fale ainga fale fa taxi fale coffee ia tauna te lelo na tau si le fia le se senga o tupe ua pio inale ta amilo mai tupe nei le lapta ia le tunu 5 futala pepa mal se lau tala pepa ni usila o le filongia mai ma pepa se tupe se ia ante ua maua se o tatou nei po le weekend fa ingol vaso ia toi si sila le tupe pe se tupe moi ne ia ese mai ma le fale ainga nana e tau mafai ma lau sui 5 futala ia se tu pe ona ngau ele oi ia lapta i mai tatu 5 futala le mal se lautala ia o tu pe la po ana lo no vinga tatele fia fai ia se bena se mo se 5 futala ma se lautala ila taita tanga ia la be atele as futala ia me silina ilo se tu pena ia wa futala le tu pepa ia se el mele tonu la count mela na le turanga na le mo tanga te tupe fa ngarka sa wa le sawa ese tupe foi le ese tupe se no pode mama for tupe ia msa ma tu foi alu ave tupe teu bank mama e va tu lo tu dungo le fu o sa foi el faita wala to le vai sa ta te o tu sila al fai tupe na faita ia mo no pode mama fa pole to nga ai tonu ole wai o te vai foi tupe ia tupe Sāmoa ma tupe New Zealand tupe New Zealand ia la te vai tanga tu fa pe tu le ia te vai tu ia pe ole se vai nga foi le fa lilo le
al fa tupe al maro la I tonu na se vai ngai fa inga scan ali tupe mo idea tupe ya la ngal tele pe ale tatal no ai le au vai nga le ta fa se le na tupe mai se ya o tonu te telefone na le fa ina la to fa ya tamai mo wa ta vai nei fo ya tele finga ya pe ya tupe mo il fa se umale le ne su e la to e sem tau tia mo tangata ola le pole sa ole le e so sto inga me wa lu e le pole ai ya ai o mai fighting ai nei tangata lau tele ya ma le tuana le tunu to e mata tu ane tu pe ta ili mas futa la pepa ma se la utana pepa ni usila ene te wa sasi ai se uta to asi sila le si aki fa le tupe pe to fsili fa ta lo po oi lava o mai ele sui ya vai pe sa ole malai le tu to e sila lai ta wa ya na usui le ngo ule malai na e sila ma le tunu ile ata na tu ane oi ya na usui le ngo malai na ole ala le Tele lo polalo fa leonga. O le HNRY. HNRY. E Pauli ngo e Pauli suafale e Pauli o le Henry. Henry. Ya, sorry. O le o to tite ata usanga masui ali ia ngo. E lima la ta usanga le usaini ia le lima. Le Tattoo Stadium. O le asui le ngo sa ia le usai ia nei le sai le Westpac sui mai la i Sky Stadium. Ale la usui le HNRY Stadium. A mata nei po la sumo mati. Ya sui e lo le ngo tato le ata na si le mata tulu. O le malata alona i New Wellington e pe tolu sfuru no afe tangata e ofiai. Ya Anai wia e tu lungore wafu ya tafane na ia na tau na foi le ia ai fo ala vai la to le sponsorina ia malato mo foi tau fonga mo le fatau no le malai mo le media ia ai fo il tele o events foi ia ta longa fai tonu mo tupe ia e tarsia me se foi tato hurricanes tarsia lima tau tarsia ia o mai fo lima tau sanga na fa pe fa tolu na malo Superlakpi ya le foi uma no por sina mele fama mulu ia tele o companhia la tote fale tonu tele au tato pe na tato au pe folinga foi le o talato ina foi le ngalu fa fua ai le fat pe na a fu mai le a o ai lunga so le ai to ngau mai ai la lo ya la fa wa tile fa peta to o la la wa ku au kilani tato fa ya o ngam tato tamta ai la tamta alo ngai la lo la lo manunga ya o tamai to ile fa el tato o e vai foi de no fo ni sila to vai tu ali si vai ngau o nei tato au i la i tara naki o vai a chiefs ya ala tele tamta alo ya ai fa pena ya o tato no pe to sanga ne tato Tarsia. Lo sui tato vai nga fa tamo eta to malai ya fa fonga mai le lo kilifi ya fa mana ya lo la ni tau sa na lu tamaleta u alo pe alo manager ya te lo so mon pola kapira u fale isa ti lo fa le sunga fa fo peni ma lo tone to mo ya lo fa lo mai nai a karanga timpa ya kilani ya sunga ya va ta vili va ya se so ye se va ngale le to interpuni no lon pol fi mata fa lo fai o va ma to fila ya ai ma no lava ai ma na ya fo ia le si va ngale na sauni lo lao ese mai o tro siva fa mai o fa ngoina foi alu na siva fa ma vai ma na yo man sa so no ya na nga yo fa to fa ma mai ma na ye al po no po ya o te tu lo ayudi ai uma lo mal pes o fa pelo leila pa wala le tau no siva ya tau si pelo to fi a wete ta felo ise tami fo le por fa un ne ya so por vas fo ka uri fo le la un ne ya so ta felo ai ya ta felo e ma ta malela sa ya pe a mai ya le ni si ngalwenga tatu ofisa nei a so tan fa mai tatu tel no ai tu ai sta so fo en pol tu lang nei le ai ya le la ya langa no me na sa va ai le po ya sa ta fa to ai pangale le ya wa ta si wa o fa lo i na le tu na
Nana le ofa mea sunga le li pule o rueta le nulua misa le aso. Ya, ai manuia le, pasa songa tata tulu. Maftai. Feel
tai ai ilo uai o te iwa awhiti le tau si ai na o sa o le tau ina oe o se whawhine no fotane aua o la upele oe la uma atai mane ai se a ea wa e wha a bea mai ai o no wai nga le wha a ponga Give you a lesson to life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson to life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well who are all feely. Only I saw it for you. Taste that dedication. Give you a lesson to life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson to life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inotama tofa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Be a fai ua elekea Tuai pea sia mea eta fea La upua tau no fore nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatu nei tai au malo lava le soifua ya te uta umalava lo mfaiona ma futa mai pea le tautua ale si ufonga la mua ta lofa lava o le taimi masani ne upo kalame o tala la walunga al vaiaso tal no atu ma le fionga le li pule af msanga te alu moresi yo ani si o vaenga ta au o ngā luenga le si ufonga la mua wa wanoa ne mfaiona fa ala utele atili ai ia ma fa ala utele fo inisi o tala fou sa la walunga nei vaiaso sa mfaiona utou fa fonga mai iai ya malo soi fo la fionga msanga ta lofa lava ta lofa fo i sa walina ia fa ta lofa fo malo ta o fa fonga ni tai au malo la vale soi fo momo langi ma malo lava ya ta mo fo inisio fa sisilanga i lo o iai tato ofisa masa mana ia mai fo sa ta le nai va tu fo sisi fo tanga na fa mo ma afa nai a ia el fo tanga na peona fa fonga mai iai ia o lo talo mo Sāmoa atoa ia wal sauni ato mo le molina o le tato mau fo ile pole petition i le parliament ia ma o le fontanga o le wala awa i le pa i o lau whainga luenga i Wellington e atoa porirua ma le Heart Valley ina ia su atu e so alau pule whaatasi le wha moe ia o tauni e tau au le petition le i le malo o le fono la le wha pe awa i le fionga anai afa anai ia wha manino atili vaenga o le fofuanga wha whaingo fie pe mita a ta whawhao mai New Zealand mo Tomoto le Pacific Whapewe na o Sāmoa le ua o fia o mal Pasifika misa. Ia tonu ai wa ai lau tele afa nai ia wa o le mita upua ia Sāmoa ia na o Sāmoa tau no la tau fina wa pe an tata no so. O tatou i ele tatou a agreement po le whianga inga fo le whapito le Treaty of Friendship. E te tonu a una ia na le vaenga na a tonu e wawai New Zealand wa pe sao lai tauna. Ia pe le o te tala i tua. A whapela le wa fia le Pasifika. Ma tau lia tolu isi nu o Pasifika o realm countries. New Zealand. E la vei toke lau, Niue, ia Mararotonga. Lona winga la e le au fia fula ia ba ila tau na le fono le wala o umana whaingo fia le feo e la tau pe mita ma wala ta ua o tangata New Zealand. Ia vanga nai ta tau ma fiti o le nta ua e la fionga nai mato interview na whai. O la o umana pi tau au ma ia fiti. A o tonga, ele o monino ia o tau whai ese fina o ngā tonga ia ma le malo New Zealand ia ese fo le la tau.
O le whalave lave o te le lopo le toa o le whaupunga le o motu o le Pasifika. Pela vea ma le au Melanesia, ma le au Micronesia, e o inga la au o toi Papua New Guinea mai sinu ua. O le whalave lave na ringa a vavailo i e Winston Pisa o pia. Pea la te le whale tonu le la vai. Le wala e tau whale fifia fo ia Winston le whenga inga le a tātou le... le free trade agreement le na sei ni mai intia o lana ia maule la to tele tangata mai intia ni ia na avele o ngalbenga tangata tato ia free vo la le vaenga le ia to nu te o mai vo na tangata mana no fo nei ma ai mai nei ia si le o tana no le ma fa na ia fa manino tonu ale le au mo tonu le matau o le mesile pe na fo le ma to tana no ma na ma ile fono na ia o la wa mo na talia Winston Peters po vava samana ia. O ia la talia lo ia le tau sanga le pea tu ina tu ile aso sutasi o February na fa mo e fa tonu wai. Tu sole version tu absolut. Fono la le fa mai lumbai Ia. O la stofila on vai asolia. Le asoli mo February le tu la fulman lo le auli. Ia o atu ile afol lo le auli. E whaiala i le e whakasai lo wahat, i o le tuatu silena, tolu fitu, Mitchell Street, e buni lo wahat, ia na e talia so sui mai e kalisia Sāmoa o mai porirua, Hutt Valley, ma le taulanga Wellington, a o le telefoni na e tu mai na e whaafsota i pia mo miani si whaamtalanga tili, o le o wha 5 o tolu i wawha, o le o wha 5 o tolu i wawha. Mana a ta iel mata upulava lea Severina le foina fasa ulo iel fasa longa le vatulunga tatu le tio fa moe lea. Ia malai tau fai fo i fata watu ni mitiafu lusu li meta la mitiafu. E tu se le Pacific Justice. Ia ona fa moe na ia to tele ala to la ele mitiafu le ia va ai mai ole. O le aonga ato le watu o le vasa Pasifika le watu le nao. Te au tia watu male au toke lau, male au niwe, male au lalutonga soani la to o so Pasifika ia. Ina ia whaingo fie fo ina o mai tato i Aotearoa Mana ia. Ia, alisi vaenga nao mo le stala vo ia o whalaptonga o trust. Na, o le vaiaso le na mataltanoa tua i lesi swinga foule le malo o le o umana mai whaasala launga a o atu le aso 5 o le masino a Pelila ai le stala. Tusa o lau a mai le whaatonunga ia toi le stala mai ia Charitable Trust e la vela tato telo e kalesia o Incorporated Societies o Sports Clubs ma e isi se fo la toto inga le stala ai o le tamwhainga le malo ina ia abe ese lo ila to o leva ili to e whaonga la to trust ala e le stala ia mwava i tupe e mo isi whala putonga po talawhia ngai pele wha le sa ili tupe mai le tunu ia male malofo ia ai se wava i tonua po a mea lai whaonga ili la to trust wa le si mena na voi na ta ua le stasi le fontanga le Department of Internal Affairs no awai na fasili le o stasi o na whaile whamtalanga stasi o le officer AC Trust e whai tau miliona la to balance sheet tala la no foto no bank accounts ana sa ili tupe tau sanga uma sa ili tupe mai tangata lau tele ia male malo la firo la to no le nganga o le tupe le o le ale mea le sa ili tupe ala e whai tau miliona ia wa fiu tato sa ili tupe le o tato se miliona ia la to tele AC Trust ia o la no fu ia tono le si vanga tono ale o tau vai ia mai ele le si manatu la ngona tau whaalia le stem pe tau foi ona tax ia foi ia whaila fonga a Charitable Trust awai o isina o le nga mo meu tupe foi mo mai fata wa inga ia tawalana tongia ia vaenga na ia o si tele o si me ia le si tupe o tongia ia pe o vaenga na ke lo le tu foi mai le stala ia e toi au ili umala le la to fa vai ia po le la to trustee ia ma toi vai ia fo ia bafu anga le no fai pe po talfenga ia mo termina mo na amatai o te lo mo tato vai le si swinga vai
o le mauale na sa wala matanga le tio ia mo le ngana so soani on tangata ia tasi ale mea o toe vai pe ina i mea toe wha le ia matangi ai tua inga swing o wei nei vai tau tulango teknolosi ia tua inga ngalwenga lo ia ai tu mauale le wha vai Manei tele. Ia, o le tātou whaamoe le sa whai ana pōa masanga. Manei a tele o umto i o whiwhia ana pōa mamoli atu al whaatai tele lava i le tātou maro le atunu una whaina awai ni iei fo inai whaiwhi au na iei au whainga benga pa ia le tua. Ia manisio tupu mtamari o le atunu. Ia misi fo i le na iei nei tupulanga talavosa iei i le to tele ia anasa awai. O le mana ia o le fitu wha i wha pia wai e sial tato tala noa tu lunga le tioma mai o la to lungon le lunga fo i telefoni. Ai tato sanga ilo. Ia ese fo i langona. Ia mai vai mai o la tan no sa o tual tangata. Mana ia no fa sol sol i lau mo tal tan no ai ma po e fo ni ata mani so i la to. Ia o le le o le vai tato felo inga le mai la to nei po rua. Fa tai fo i le talenga sili la ia por sunga fo le o ia sili la ia o ia na le na fatula fo le fatu male fatu winel tato o le e fakasa nei i polu Canis Creek mane e moli atual fafta i mane tele al tapenanga male meno el tato mai de umi telefon ole moli maula ila tole na mai wa elena avia vainga tatano ila ulau ia mai e nisi o langona atonu e mwhaiana tatata noi vainga isa manina Monile pe watu ia ole group mo e whai meisa utala wailena ave i lau ia whaasolo mele o langona manat whaalia ia pe le sai e fina ngalo nisi safsilingia la le vainga le tau te tala no so o ia o mo pese ia whaonga aile AI ia pole poto whaafolinga o teknolosi ma masini wa ye nei ona po o le tulanga fo i to inga fa salanga i lunga le tio ona le fa leunga o upu ma tulanga fa pena ona le fia te le tau te fa ta wa ina le ngana Sāmoa ina ia sa o le ngana masanga mane tele ia langona na mai le vang mo mole na faila to fo i mulma isa na o le talala na o talina o tua iei. O le vai tātou le policy, po le polisi le tātou office whasalau, le whaonga ina, po le whaonga o mene o whamtalanga po o ani tustusinga e po na pese foi, e whaonga le artificial intelligence. Ia wai, o le tātou vai nei tangata ia na hadu le taimi o tau mawhau i upo le pese, tau foi fatu le pese ia atu tu le ai mo uma nao uma le ai ma fo fongo tangata pese ia na tu atu ia oso mo le pese ia nei fatu tonu ia pela vainga na le na fa le atu ngalu o le vainga le e le talia la to le falongo mai pese i lungo le tio ia ai la vo la tu tel tonu o swinga nei de faina te na sisi tawana pawana o le vainga le pe ona tato vai le fa nganga tato o pese ia fa amtalanga po hani pol kalame o umana faiele AI awal temine ai alulunga te kuku po se vainga e sawa male lapta inga ilalo vai o le na faiele AI le mele te usi sen fa amtalanga e batuai Antonio le sila tala na faina faita to talo se pese AI generated pe faiele ia pe ia le pese le na fa ngai le AI na ilo le tanga te falongolongo ia o le pese AI ale na fa stato por kalame ia le la tala no to ele fono tato e se ali tu la tai pese o le AI na ilo ala ia a taimi ia fi falongolongo le AI ia ale ia na fa le sinau como la titi ai pe o se vai nga pa pena ai wa solo balu luma la langi le to fo itu fa la vena ne pe no tano fo en po o le fa la le tato va vai e mo luma teknosi ai tu vai tele tu la fo e to
vesi solo I whainga malo langi ana ua hanu ngai mo le vate te ia. Ia, o tūlanga nei ei. Le sivaenga ia o le whisa whaftai ia le tatou to le tatou bana po le tatou fu avu ile fa ile lo le ua to si le tatou to whamau ia ma le tatou mission statement le whaonga i nei le ngangana ia lai whailonga ia whamafa ma ko maliu pio le sa vai foi la to ma vai va pe mana ia le whaonga ngal vaenga le ia a le o le te levo ia le whaia ia ngai le wha ilia le si whonga lau mo mai o le ma dia malpat o le matua i le lea wha ilia na po o le si a mele no launau ina I tatou wo se ho se I o whalongolonga wai o loi me wha pe whaintai no tatou wha ili o te alo tatan no tatou malo fo le whalonga ina whaina na awai atu ia e tō tata e lo vai atu la ape o le el faili na mana ia la io le le faiti ai le ai fa malo to al tato faili na po mto ai le io lo fa ngolongo I fa pena fo I mo ni mawal ai la to sa wai ia male la to fa manatu mai tato nisi fo mo ni maw fa mo le to fa wa to al por kala melo pes pesenga mo tanga tamat to fa tu ia fa la vera to tele la faili o sistemi mo le avalo mo le faiti ia fa le to no lo la ia I te o atu na le afola o foi pese e whapea. Pea leo whitauri sa o le pese lai sa ua. Ta o le. O afa leo te le. Mana i o le atua o ma tatou whai. Sa o le. Ia o le siwa inga o pe o whautuanga. Tasi lea manatu sa pizza. Tele ai le. I finangalo whaali o le malu o nei tamama tina matua. Ia mai se fo I lato sa awai. Po kalame lea mo tupulanga talavo. Ia sa whaali fo la tau finangalo. Na, o lesi nei por kalame pe ia le amatanga mai. Au tatou iei tei le whale lai tei. Sa iei ana I alom whanau sa Eoli University. Na mawhai o no atu ma sosoni le tatou por kalame. Ia ma sosoni fo I tatou whawhotua iei la tau whutulanga o ina le University. Ia mbo whianga iei la tau. O leo te mantua stasi o telefon foi no tau atu o foi o ela risati rotu ale official asolia fa mai fita no ya we yo la tu lo mata no mai la se mi se por kala me fai no so soni o fa pe o le sa na ni o tu pulanga telefon mai sa o fa tu lo isa foi por kala me le yuf eu te mantua a tonu ese temi to Italia interview ma ela le te mantua se full fito sango ela ai fai interview le o lo silan foi a ela o la senga luenga te mana te fai pa o malo university a fa mai Italia te o te fi fai nga luenga ele foreign affairs in New Zealand ia ele va tu le na posta ia ela Sāmoa le na le commission le official commissioner a New Zealand Sāmoa e al termine la enga lue a le Papua New Guinea po Solomon na ela ye ngolona ai la na to sifi ai ia mo le ia o ia mai si tupulanga tala vo e le so ana sa ia fo mai ia so ani termina ia male alo malaki moi ava sa ia fo mai ia mai si sa so ani proclam sa mana ia le la to ia matai au ia ia pe o la tō no filo, ia ma le tupulanga na, o la tō na wa I pe tō ono, e la tō, ia na watu le tai tō lua, I stemi tai tō lua tō whali prokalam. Mo le tata o whaafonga fo ila ni temi, ia e o tō lo, ia ni alo o university, po a onga fo tūlanga lua. Ia a whaape whaingofie na, mai nei tato le tō ni po lua. Ia na mai le ia o lewa, tau whai tō I whaola le tato prokalam o lewa, to ya ke sila ina te vai el por kalamile I matal tana noma fa solo atu I matam fai fa malamala mai vainga ese o tato ngana Sāmoa app ina ia fa lo ya lum fa na utam fai fo ito e au ngan Sāmoa ia mai sia vainga na mai fo fo tuanga ia ia fo le sai fo tuanga sai ai mana fo I pe fa pe ia fiai pe afa pe tala fianga ia fia ma se fi awe tala no fo I po kalame tupulanga tala vo ma malo si au lo la tu falianga
Mane le foi le vaenga nai te tono le la tato vai to le vaenga ia. Mane e mo foi mo le tuta wona mo so fuanga tutu po e walum fana o tato. Ia isi vaenga ia masanga mai sikulupu me leo le subscription sa. Ana foi fautuanga le sa mai sta si fo tamai ile taimi ole la to foi forsa. Mane ole tu sa tato le tiopa vai me amtanga mai. E whaalangolango i mo teimi o fufua tangata, au whainga renga. E pe nana whaatupe, a olola si teimi whailo mo mia ia si tupe, tatu olole le atunu, a le whaistatu le tiofoni, ia e whaatasi ana whale tau sala le si teimi. Ia pe o whainga whaapena, aere o whaiso, a leo te mantua sa isi tatu sa ili ngā tupe, ia whautuanga na mai e le sea le metutisi e te whamai, amasanga. E tauna whaalua tau sanga o whaini fundraising a letio ina ia whaatupe le tatu letio. Ia no tawa ai alofa fo te malu le atunu e re whaingo fia le sa ili tupe atu ia la tau a lai fo i tau whai i tau tau fuanga i ainga ma. Ia a le ento e whaari ana po tau ana whai vanga whaapea. Ia paula le na utali atu ai. Ia atonu nau tau mo mo le whaasi silanga na matu. O le ele wha moe moe le si ufonga la moe whai le fundraising la sulusu vanu mati. O le tau so si tupe deposit. Se i whata o le whale o si ufonga la mua. Ia pe o vaenga na e ai mani e fo le aene fo e mantuna tu mai ai lofa mai fo tam fo ngol ngai renga mali o tamine o le la kita to mo fa fo anga le tunu e le vai nga tu pe e mo mai le New Zealand on air e le vai nga tu pe lo mo le Ministry of Pacific People ia so elo mai si vai nga tu pe mai le tanga renga wa onga ia tele mai i office o le so fu malo loina ia o le University of Victoria, ia o le Poro City Council. Pe o toinga konkalate nai whai, wai e au ngai information po o whamtalanga i tu ina tu mo le soifua tia e o tātou nei i New Zealand. Ia a lewo tu SMA tau whasala longa mene o whale ta vale maisi mena. Ia pe tele tu pe tātou e aru ia ai whai ia matinga aine tau tongi piti. Saole. Ai whaftaia mo mane tele manatu mo langoni na whaali la tau le vaenga lea. O si vaenga ia sa to e folsi e fo ila fina ngalo le tau po kalamene mo tuplanga talvo. Fa so e mo awala fo ia fa ngale la tau wanga ba. Ia matina e fo tu langa ia wa yeni se me mlo ia o fo mai o vaenga lo. Ia matina e fo isi vaenga tau e po ka muta palama. O mana ia o fina ngalo na ola sia e sanga sosani pe po kalamia mai se lava mo le atina enga tupulanga talavo. E le teimin tato sifi mai nei, na o ka muta o le palama o whaingo li Sāmoa, sa whamal tato ngalwenga. O le mato talala na whai e si teimin lumanai, na o maila i e whai se por kalame le fo le taltanoa po amai ngalwenga po poloketi o wafoi o wafia ilato. Ma wha amana malama le tūlanga ngalwenga, ia ma poani ni vaenga va ia alum whanau le ia ma se whaingo fie fo e la tono e whai la to trade e la to apprenticeship ia na mo whale runga alwenga le wai nei to tongi o trades ia e sili atu le tongi i lo tangata lefta ai mai mali whai lunga le university tau amata le tau sanga mua ia pe o le si vaenga nai mana ia vai fo ia ai whaftai o le fun toila ngal tato singa le ana po ia si o tala nolo i le whai ngal wenga le na i le taimi le na whai le tato ngal wenga ini a matalo no mai si whai utu po kalame wha popo i fo i tato po kalame lo i le taimi le nei moni le malia wa pe ana na tato mata wana po o tangata matua ana i tamama ni tina matua ia sa pe sa to tele i fo ia ai mai sa la to fina ngalo o mali fina ngalo stinalia ia o fali mana ia tai masina pe tai tol masina ma fai ni po kalame papi fili komiti fa to langa po kalame ia pe fai vo isini sumpa ia ma po se siva fo ia ni oni ngalo nga fa atino vo ile ai fa fi ai nai po se outing anai olela tol po kalame le atol tai fa fi ana tali loi Yes, tem fa pito tale pe se fitau le sumpa ia na sumpa mai le tanga te lo na mauta.
E de arwe fo se tupe ta walu so me o ia. Ia. Ia e loa ina po ina na sumpa mo lo vili mai ia. Fa no to avo pe ta se la mai ale lo ia de singa no ngai fa taina. Malo sang se I faisina malo lo pupu ia na chai fa wa wai le fa tai. Nisi o vaenga ia sa faali fina ngalo tanga chai pokalame ia o le tato le tio amsanga pe o le vaenga lale o le pokalame lale tupulang talavo e foi sa ise fina ngalo fa apia mana foi pe le o le staff po le fainga luenga vaenga ia va ia le pokalame tupulang talavo ia kale siam fa la po tapotonga fa la lo pokalame yang falau bloi fo imale api pole apple si fonga la mo am faina ia to sina mai tamai talavo atu no le no ale o le van tu at fo ile malo tato o fa fonga ai ni va en fa la tonga e po e kale si fo na mi se ngal benga fa pe po so so em fa ia no so ta mai ai mane le fa lia em fa fo ni fa tato ngal benga tal no se e kale si e le va ngale fa ita to ngal lo fa tasi ia ona fitu na ila ia ma failinga albenga ya na fo ye sia no mai ta mai tini a te to se fulu mai ya pe se fulu lo mai nel tato ofisa ya na fa ya lo po kala me e mo ye ta no lungol ol po kala me le la nga fama ma ke si le fama mla mai fo ya ye va ngole ole app anto no le si va nga na fa ngo fi fa ya matala no ma mo fa te ta ya ai mo te mine mo ai ngo fa fonga mai fo afa pe to tele va ai ala ngana Sāmoa apple si fongo lom ia fai alum fa na se to ale le apple lungo ta lo telefone se va vai ai alu la so le ngana Sāmoa app tato Sāmoa language app ye mo le to le pua pe o le atana te lo wa ye na si me na ye ya longo fia tato na ye le pua
tau no fo. Ia. Ole pua fo ile pua le mana ia le manongi. Na. Ia na. Ia, ole isi vaenga ole entoi pinto telefone entoi la ngā mai le polkalame lea o tu la fono, polkalame leo leo le safa tau tai e. E wha maulalo sua petela o sangato. Ioi, tu titi au whaitu ia sua wale sa ia sua. Ia mane e tu atul fesili nai o ia sua tali mai ai. Le ai pe o nei ele maa tapenanga ma sua tau sanga mo vai. Sa tala noi ofiso leo leo. O lo ama no sua e whaafo i ele polkalame. Ai wa wa mai la to lo nga lu te mine mo polkalame leo leo. Ia ele mo tu mai ai ia le ofiso leo leo. O le tasini o polkalame e au ngā te le matau la o ai tonu tatou polkalame wha ngā solo tau sanga vai. Te le o e wha malama i vai ngā leina a fiongo fiota tanga te pia tau ofisi leo leo. E ato e ngā tali e te lua e whai a. Ina ia awaine so ona a whaina ni so tatou e tali malo fo le te ale o. Mo ave fo tula fo no mtinga ina fo i tulanga whapena. Ia e mane e whamamlama le so ia vai ngai e polkalame o pom vai. Ia mai lea fo i to mai lunga i loina la fai fo ngā luenga la toi. Ale fo sa vali lo ofiso leo leo e. Ia fo i fai polkalame lea. Mana ia. Ia, pe o le safa fo inisi vai ngā ngalo isi kulupu. Pe au le ata o tai au po kalame e pi to silo na whawhiwhia i nai la tau. Ia fo isi po kalame le talanoa to ai ana i lunga le ina i lau. A le patalanoa. Mule atina e ngā fo i o le mawhawhau ma le whai ai o le tamaititi. Ia o le po kalame fo ilane o tala lau lunga le vai aso. Po kalame o lo la tom mawaini. Mai ngā o ngai wha amalum la mātili aini. Me o fia amalum la mātili ai. O le asia singa i ngase. Pespesenga whaaleanga nuu mō tangata mātua, tasi le vaengai, pe esele tele fo ia, pinangal whaalia, esele fie pespesenga ia, whaaleanga nuu ma pespesenga mō nei tangata mātua, ia mana i fo toi refresh, pe toi whaafou le pokalamele o al scientisi le, masangelo talno ai, so e pokalame tuai o ai. E male e pokalame na ia te le rope e ni stanga te e tutusa lato kiri vanga o pokalame pe o alo le na ia. Ai si tau whai toi whaasota i le sunga i alo, ia whaafonga mai fo ia pe wala au mai tan noa mo vai pe mwhainto e whai pokalame ni pe o na muli mana o ina e leo whaafonga. Au si pokalame ia mo meo o pespesenga fo i lili vai whanua. O lo ia por a whanongolongo te a whalefitu. E tele ana la tuai pese na e la whanongolongo mal tato le tio. O lo a wawa ia tua pese e whaingo fiana i lo Sāmoa Capital Radio mo lo whainga lotu ia sau lo pese o nai e taimina tato pese na. Ia e mana ia te loa e mwhana a wawa ia tu isi taimi o le aso. Nanga isi taimi e maleifu mai i tangata i tai au o si ala ute ala whalefitu. Nā, saole. Ia le sivaenga i o pokalame o soifua maloloina, o le taulongolongo i meo whainga balota, mana ia i o isi finangale na whaalia ona e lango i vaenga i e leo whape talanoa i porkiki, e tala e alan talanoa o le una ina o tata wai ata tau e o ai whale balota, e mai se o le tau sanga ni o le balota, e whaina e saunoa e masanga i o ele. Mana ia a tonu lai e mo tonu mea e le sui le ngona le watu le tatou le tio e le o futana no fa pe o fa polkiki po polkiki ale fa ngango le tatou ia te tau i la ua teltununga a fa pe o le no tamu fa e mo sa sitseni nei ale o sitseni ia fa mai lo le malo ia va tatou palota fa mo le fa lo palota ia ina o lo le fa tino lo tiute na wale o mai la no tino fo ni io la la tal sang wa ale palo to mutanga o ila ava ile ma lo fa tino ngol la to fo i mana o ngai i me fa peni ai manela ngol fa lia le wa piki fo ila to o tu langa to no ale ia o tal sang ne ile ma sino november le o mana fo sia mai el palemia e fa ile palo tal tili ia ava petele palo ta mo a matan tal no pe fa fena fa ilo le stala e mai lo fa tai lo palota ia o isteu sanga le amtanga after we le tiu
e vidi atu i tangata fio atu tala noa, no atu le ima pepa fo e whaelo atu ila tu sui tau wā mai vāinga ese o Wellington. Iana whamaila, oi la tangata o te palota o whatu, e sāle tū la whono no whatu ia o te palota o tangata lea. Ai pawali me mwhaino ta ua tu po ai e tō mai maanga wā o tangata ni. Na elu le whaelo whiwhiringa. Yo whaela, e umana amatu whamtalanga whamai, e tangolo e whase mai po o tanga whatu, e re mwhaino o wasesi. Ai o te iloa, i to tono au ainga, e mwhaiane taritanoi o tō whapea, oi si tangata e talawhea ngai, ai a tono le si awale whai, vai po ani mea o tō te mana o e whaale leia li tū malona tō te iai. Ia po ni mea po i tō soani tō i fuanga o tātou. E na waine po ini si e la tō pōlisi e talawhea ngai. I o nā e whalangolango e lau pārota. Ta o lei. Ai mani e tere na o mai lunga le e ta upu nā ni po. E bi e tō lua tanga teiana la ngā mai le pina ngano le e sao lei e whata ua le ia tau i le pālota. Le si wela vaenga sa ta ua le ia e langolangoina ia talafou, a me se talafou mai Sāmoa, ia o le vaenga le te whaatala noa i nai whaipule, o le malo, a me se lava i nei New Zealand. Ia, a me se fo i o le sifi na ngalo. Pe stalo sanga pe mfai ona faini la ina telefon se lua. Le sa ta uman tangata le tatou numero le lua o whaatasi ma lua o whalu. Ia, ma le oval se lau le ntal no. Oi, ma le oval se lau, mai koto e whaonga le oval se lau. Tu se e lua vaenga na telefoni, o le sire whamai ape a whai sesi leina, wana le tasi ale leina le ta o to le tolu wal lima lua o whaatasi. Ia le ana taliana po, o lo iei ma le tolu wal lima lua o whalua. O lo avanoa le leina na, ai pau ale le meitu. Po le ale tolu, le lua pe tolu na leina, a mai ianga kiu lola ia a. Na i whaatali ale si umantana no tangata lefto apito tu ale si wala aula e so. Ia, a whape fo ila e te vidi mai le leina ale tasi e mwhaina e onsa i se umale si tanoanga. Ai, o vaenga na lela, ai lela u buta o tu nei, o lo iei ma le tolu walu lima lu o whalu e mwhaina e vidi mai pe a. A le si leina le mātaini ta uat, o le tolu walu lima lu o lua i wa wha. O le numero na e tu uma i e po ani e le o whanatinati tele lau ana le tau mai wa pe whamu le wala au po la se me te whina ngalo i tu ina wale tali e mātou mato e wha so wala o toila ia pe o vaenga na au le sila whisili lentu ina mai po pe taunto i ele tatou o walu se lau langa ia lua le tatou telefoni sa ele tatou oval se lau mo so soani tangata. Aile i tele ina whawhaingo fia tatou telefoni i lunga o tatou smartphones. I o te mine, i o tele isi a wala lai free ai tanoanga. Ia ai, o le whalawila, e ta wana whaonga le tata. E le whape, o le fuo le telefoni. Polo vidi mai fo le oval se lau e ta wana i ai sa o e pe e free lo vidi mai. Ai ele si awala lela a longo fo il malu le tunu. Il tato office fa ngale 3CX ele telephone system na e ta ole 3CX. A vidi mai fa pe mai la ia. Se fa momolo te fitala no atu longo le tato por kalame ia alanga e umila umta upu esi awala. Na mfaile na la foto le link. Na foto ro ia e so mai longo le link na ina tata no mai lo le ia e kava ma to le ko se le pe oi. Ia tono le si awala na le olongo atu mwhaie ona. Ai wala au mea whape. Ia whalongo atu e le link na e lafo mai le 3CX. O le tau telefoni ia na whaie le i o whiutanga i whape na. Mana ia. Ia, o isi vaenga na pe o tua lava tasi iwa onu sifulu, tasi iwa fitu sifulu. Pe o tau sanga na lewe e nau na isi mātu e whiwhanongolongo i pese tua, ia na. Ia, le tau mwhaifo i la tātou e sa iri vaenga ia. Pese tonu ana o loa pese le o wha ili te mine o pese na o mai aso ana mua. O le tau sa iri po haisi pese mai aso ana mua. Apo le hafo i le whainga le tanga o le pese mena. Awa ese a whaitau nei lyrics ma wha upunga o upo. O le mau tua i o Vapea ese foi e mafofongo i la tonu tu sia upo pese nei o te leilo le ai pena te loto ai ngā manatu lana mau le loto o manatu tangata na tu sia upo pese i asola ne o le ata te loi pese i wha ngā foi tātou te impea ma fofu tawa i
o le mena e moni o le na mo le ato ana poto inga pese na fi fo le ma tu ya o le tam fo yelis le fa le la mo sound ia o le sivaenga fi fa po le po kalame te planga talavo ia po kalame fa apito o le mental health o le soifua malolo ina o le mafau fa mo te planga talavo tasina fina ngalo sa fa alia mai i le mamalo i latou sa talanoa i ana po. Mana ia, o ba e pe po kalame soifua malolo ina le ngafa mo e Sabrina. Ia o vaenga ese aleo le e tono po kalame. Na tono mo le silafia le malu le tunu o le amatango tau sanga taitasi. E whaatu langa i le po kalame e fuafua i fuafuanga i po kalame whaata atia le soifua malolo ina. Ia vai foi le i vaenga o le WHO ia leo po telena le toi lango ina foi Amerika le whaalputonga malo mo le soifua malolo ina. Ai pe o ina le te e whaima ta iala o po kalame whaatu langa savalina mo tato ofisa. Ia na avaleola ia whaile malienga na wawa ilola ia mai ia le au whainga renga mai Pacific o au nanga foi Pacific Health Service. Ia na whatala noa toi leo lātou. Ia la vea ila mata upo ia le mental health lenta ua. Ai au ngā e taulana whaifo si pol kalame ai whapitoa lunga pol kalame talavou. Ia mai tata noa. Ia ma whaasoa i fo inisi o alama whanau o lo mawal vaenga lea. Ina ia soani isi fo o mafatia. Ai wai ia taimi tato wa i ni tūlanga tū ngai o i inisi. Ia o mani il whatata noa to pol kalame. O le pol kalame fo i le whai o lua maana o tatonu. E fi soani fo i mātua. Wai alanga na mawal tama ma le teine le mento le afu. Ia o le sa waina e mātua. Ai a whai whare le ia o so na awa wau iei. Tatanu maria iei ma. Ia ele e se mela ati ngā te le ulu. O le tama ma le teine. Ia ai awa ape te le me awa wau toi po. Ia mo le ele soifua malolo ina ele mafo fau le tama ma le teine. Monele. Ia o isi vaenga o a onga pe o le se talasanga na whape ni tato pukalame. Ia o ne i na o a onga lea porua o le fo ia onga i Newlands. Ia o biad o a tea maisi a onga i nei pe ato i ni vaenga whape ai. Ia, me moni, vai, o tato le tio le na o tato ne le li o ne i tato e kawa o mai la langi. Ai sao e whapitoa tato o nanga le Central Region. E amata mai Hastings, e tau mai Nelson. E tau rolo te minei o lewa whanolongo mai tangata mai vaenga umo Aotearoa i New Zealand. E whapea mai si vaenga o ke lope. E tu awa no foi la tato iei. Ai pe e alana tana no i nei pōrua. Ia wale e lata mai tato ofisa whasalau. E le whainta. Ai e la malesi maule na mai. Po le ame o le to mai tamiti mai a ngā mata e whaipokala. Ia. I le tūlanga le sa i le tato ofisa e tei. E awa tu le tamiti o lunga le lifi. E o isi ta futuli lunga le whaskip. Saulo mal tūla a whono foi le o le health and safety. E o whapelo. A whaasala pe whaasala le tio o ta puni le tato le tio pe ala vesta mai ti ale o le lifi pe pa ul whaskip. E nana whailo ia o ngā mata. La le tō mai, tō e mai o tō le ofisa. Ala watu le microphone tō tala no sa o mai tō wa o ngā mata. Ala vea yalta mai ti o la vea tō wa o ngā mata e le ti ngai ne o tali i li tū la fono le a. Pe o le mea nana le ina tā o fi o le tō e mai. Ia o fai fofo na fofanga. Ia o umau le tō e na mia fo i la tō le. Ai o misi la tō le avano no mai a siasi marisi o fongo lo mua. Ia e peo la wala na whai ngofia. Ia wala wala tātou mulimulita i o tū la fono. Ina ia sefe la tō, sefe fo tātou. Peo ma fo angana na leina. Alo ia le avano a iesia o ngai fia whai se por kalame ia wala au mai tātou feo tangai. Ia na whatūranga la i o sitou teimi. Mantua fo ilo te, o leo te mantua sa i ai fo tātou por kalame whatūranga le taimi na vili atu lea. Ia whaila to por kalame i lungola. Ia e ono le whainga tai o no taimi o a onga pukalame lea lea o ngā lai whai taimi lea a nei a o ngā mata. Ia lea leina le whitau i fo ima le whaatulanga ngau isi taimi o tātou pukalame. O lea walan tana noa ina whai o le ale pukalame na e alu taimi na tasi al mea ato mana o alu runga i anonga mai watule i o telefoni
ki e pe watu se masini ki ana fai ale o pokala ma se ni fa ngulungu mo tuia e sia o ngama mana ia pe o le tele ana vaenga le sa fa so ona o le sa va vele taimi ia atono ini si vaenga na misi ati tato ia le to ia o ma pepa ma tato fa ma wina o ma fina ngalo o tangata sa fa i loa i pon po e fo isi fina ngalo na sa fa ele i fa la wai tele ai sa tala no mai tu pe po kala mi o se fo malo loina na se po kala mele sa tan fa tano la fionga fa pe fo ile po kala sa tala no e si fa la tonga le vaka tafanga sa ile po kala mena na fi fa longo mai as tinale na ia e pe fa ima motu fo ile ona telefoni le fa onga e pe taule langon na sa fa tu mai pe na fa ye a mawala va no pe faina so mai nei le ofisa e manino le el tala no la ta wala ta pole ole vainga le fa tai wai wo man tala no ine le po kala mena na fa ila tala e te tau ona longo ye vainga ye la tole tanom tato ma le ya pa so mani tato le tiu e fai ngo fie i le o mo sikil le ye masini ma mena e fai ngo fie na mo ato tole ai atala no mai la to ofisa o isi taimi le ava pena al tano sa mal telefoni ai ki speaker tano mai e ta ape ele ma popo ia pe o le se sengana ia le la e mo fo tal no ma fa pe fo fa fonga mai ta to tua ia ia unanga ni ia vai o le si awala le fa le ati le ia ta to tanonga ia wa fa fonga angan malu le tnu o nisi o la to o to clients o tangate le anga ia ki to mali stelle to unanga ia fa pela le o mau mai fa mtalanga ia o tulanga na o le ma popo o vai nga ese ai tauta tonga lu fa tasi tulanga le fa lia ia alo ia pe ni sina vai nga msang malo mani tele a tonu mole to fa tai la to umana po ole vai nga tonu ane ta o tele nga lu nga si fongo la mo la to fa fongo mai ole wa amata me ia po rua e ele fa linga na watu e iti por kala me fa pe foi Wellington o le Hutt Valley o Masterton e ma Palmerston o le la fa mo e fa mai o mai fiutanga inga ma por kala me ne fa savani ai le o fai ungol masino a perila o le utato fai ungol January le utato ia va in masino February ma mati ia hasi pokala me toi fa ia pelila ia o vaenga uma ne ole leo o tato tanonga ne e fautua i nai mato i swinga po le whaalenga tilio pokala me si ufonga la mua o to inga ngā ruenga fo i e mo mia i li poti e ave le New Zealand on ea mai fisini mai e whaafia lana tau loa le leo tau pokala me po le ia e vai o umana tana no mato ele ngā te lungo le tio ai fiuta ngai male mato o whaalong ia pe o le tāwana ia ma whilo ai fo i wa o si fi o ta whilo ia le lau whainga luenga na le whaalong mai si ufonga a mese to te leo la to ie na le litio lai whaalong o le si meo o fuana po o te ifisidi atu si mai lungo lo a o pefa pena le litio na te whaalong o le tele o lima no vai wa e lunga saole ia nai lo ai e to tele auto ia a whanangolongo mai nele ta o le whata lofa tato o whainga luanga ingoa ia wa ia lungo le Facebook ma le YouTube ai le uloa ingoa to tele o nei tangata ia le whanangolongo mai le tiu ia whamalulu atu a latu lo le whata lofa le tai au ia nae au fia uma au tau ia le ilo atu to ingoa ia le welo atu to tele au tau e tu se ma au ia na si ia e anu po ilunga na ofisidi atu iai ia e peo whamoe na istemi un masino February te lol vai solo no tolu February ana fai e les fat singa se e longo tol tato le jo ima pato e lomal poco la me usi felo inga e o atu le masino apelila ia ona mato atu fo le tato tata no ia tato felo i ma mai fo to fina ngalo e fa le ati le tato au na male fa aftai na itina ia sa saito safso sani le nga singa o tato ia la tfilsani tapina ngole ho after Italia atato wole arena ele si te wala tu mani pai so so ni tato fa mo a
Mena e se tātou, mena e moli atu whaftai se I mole mai ia I swafo fo I lātou se ave se tusi alo ia whaftai whale ia molunga pokalame le te mini nā moni whaftai atu fo I tō wanga le lei. So soani el tātou whatsinga na po. Ia o tūlanga nei I tātou. Ia mali stamo a mani le na whairsa. Le lei te le sapsui le o te tono le sila lea kuka e tau whaamata tau I lumuna. Whaftai fo ia whei, Manila, mai la tau sai. Tau le umkuka, ma loa whaftai. Ia mal tato o whairi wa e sel tato staff. Ia le masua, ia sangatu petero. Ia ma wafsua. Petero sangatu. Ia ma wafsua nga whaftai salanoa. Ia le ma. Oi ia mal tato ta peisile mai, siliva mai, kasiano mai Sāmoa. Fitau ia la se mai o siliva ai o lo me te tele fa pe e pe ai lo ia te mi tau na se mai ni lomu ma le fo o lo tato ta pe fo fe al me ela longo e o le la o il me le tato fe lo ai o ia masta ma le o va fusi le na so sani volina e ti va fusi a io o le sia va nga le na mo fa fo nga le tu a ia ni ta se sa o le na te le o lo si la fiel fa ngango fa ngo mene o pu engo fa salongo fa pia ia o le fo la te le so soani la fa ngal benga o le to mai o tanga te fa ngal benga to no si fongo lo mo e fa so e fa ngo fie no va vena nei lo mai e le to mia ia o le si mena e mo fu awa a fa tu nei si sa o fa me o la io ta mo le ta o le ma fati ta to al mena le la ki ta to o ta se sai te le lon si le fio o le te le o ta to wa ma me e fa nga a waine le tau pe alu fa tau mo le fale oloa e fa to luina pe fa ina le tau pe fo lo ngo fa fa tau mai me mai fa I to me le waine yo te mine mo to ila ta penal ta to office nei lo ngoi waya ese me fa ngai lo ngo social media yo fa ngango ta to me pu e ata mo fi so ta ima masini ya lela ya ava fusila yo le sila ta to technician na lela calling po fe yo le fa idi e sa uye so Sāmoa la le tato me fa idi le ayo te va to kina le so le ngai tato be fa pia ia malo sanga tono tato po kalame fo na mo nei tai au ma nei fo le fa la tele ati le vai ngol tato I le longa pena fa ele pon po ma le tala la lunga le fa ma po fo tato li poti I sila fia I mo to pe na awai o le o mantana no fa mamlam e a tono fo ia ngai ta pena I ni si o si vai ngai le o le tono le o to tato awai fa mo lunga an tato officer e uma lo tato lo to I fale le tato ngai e tu lo le I si vai ngai I mo tu sauti ia kala sete ia po in Chicago ia o ita ni na le lo yo ia tato mo fo le tato ngai lunga ia Hamilton ia wale la tato mo Palmerston e mo to e kilan ia tato vai lole ale leia la fo I tangata la isi no I fa fo to New Zealand la fo I fi lo e tato finga ring ia se lo ngai mo tato fa fundraising so I passe se in tato lo lai ol me le tato fi e tato me ele o pe tato le ti o le fa nga solo fa la ulo tato po kala mo ni ma lo la ia o le tato tala la walunga na nei vai aso ia te mau fo tato po kalame masani I le vai aso fo ia ai mo te minei fa so I fo ia to fa so fo Sa sa fa fa le
te whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo, i lua malo lau whaafonga, mai maunga te tele se i oi maunga iti, i au tau sā o tau pa ia ma whainga tā whaaleanga nu, ai meise le tala le lei, te nane le ma malu lau tele o lau whaafonga anga Sāmoa, tā lofa lava. A ma loso i fo maua, ma lau tau langi mātafi. A tā lofa whaaloalo te fo ina o tātou ta māmtina mātutua o tātou matua tausi, o le malu foi o whātau tolia i whātau whangase, i lango mea ai o le whala, ma le a pulo tō whanga. O le malu foi o ngotia i whānoa noanga, a malole on sa, whāwhitai lo tō whātau toa, i le whenga i ai ma mawhitianga, o le neiso i fuanga o lo tō so i fuama tātou wolai, i le tino, i a tō ma mawhau whau o loto foi manganga. Tātou whamoe moe ma whātua tuapea, o lo so i fua lo tātou watua e tauto o lua ina lo tātou vai vai. O le si fufonga le nei o le lau mua i Wellingtone, malana Porokalame, o le ansi singa i ngase e peo na masani ai, i as forai le te tasi ma le sifulu tolu sifulu, i le sifulu ma le tasi i le tai au. O lea, o le a tātou tāpo i atu i le tua, i auto oli i le alii, au o le au noa, o te toefa i atu, i auto oli. Si o tātou te talo. Le tua tolu tasi pa ia le ta male alo, male anganga pa ia. O le puna lawala ufi o le oli moni, o le wana wha oli ina i mātou, i le mātalasi o wha manuianga i le tino, o le mawhau whau e maise lava o le anganga. O mātou whala tala tātou e tapua i atu, ma i whantu i lau ufio, ma o whanau na wai o mātou loto, i lo mafuta mai lo nganga, i le matu tapo i atu i le nganga ma le whamao ni lava. O matu tu i nātu aila matu vi inga, o le whaftai ma le whamanu ma i ta ele o matu loto, le whapale nai lo swafa ma malu, o no loa lofa ma lo whamao ni mo i matu, ma lau whanau lava i le lalulangi. Whaftai wa leo noa, o noa matu moli ma wina pēr wavenga, o loa lofa ma lo whamao ni, wa le ngata i o matou lava o langa, a o so i fua maola o lau whanau. Whaftai mo le ola, whaftai mo le malosi le tino. E wina mai tia o matou tino, ai wa e anga le leipea, ma wha malo lo i ate i matou i lo walofa tū noa. Whaftai mo au mea lofa wha le mawhau whau, ua e tufa ina mai o le tangata malana, e ati na e tā leni manga wa, mo le whao ngā ina te tau mo le manui au isi uso a tangata. E meise o wha manuianga wha le whātua tua, i o mātua wola wha le nganga, e whisota i ai malau fio, i le whātua tua ma le alofa, wha tupu i nailo mātua fia ma le oli loloto, wha malu si ai mātua i teimi whainga tā, o leo langa nei. O mātua whawhita i tele, o no limita mai tai fo mai. Ai meise i lanto uma o ngā lulue whātasi, mo le tautuaina o mawhatianga o tangata pupo ngā tia. Whawhatai mo le ata mai ma to mai ese, wai wha mea lofa i nai o lanto mawhau whau maloto, o lanto lima e whai ai ngā luenga le lei, o whai maa wala o lo mana whai wavenga. Se ie wha manuia a lanto ngā luenga le lei uma. Whawhatai mo ngā luenga whasoswani, o ngā luenga la vea i uma u whaia la whanau. Mo se au nanga o ngā, o whatino ina e ofisa ma matanga luenga o le malo. Wha lapar patonga le lei o tainane o lotu mai kalesia. Whawhitai mo lato tautua uma, o whaia mo le manuia o la whanau. O le whawhitai lava i sili o no Yesu Kiriso. E ngā luenga o le whaolotanga o e saunia. E ala ilona soifua pa ia ma le mamaa. Mo le whaola ino i mātou tangatanga sala, o mawailo mātou whamoe moe, i le ola fau ma le ola e whaavavau. I e tū mau i lau o fio le vi inga, o le whaafetai, o le whamanu, o le pule au au ma le mana, ne i o i le whaavavau, e whaavavau lava, amene. O le atatou pese i le vi inga o le tua.
O le vaitawina o le tuspaia, o le tusia ne mia, i le whengang tuai, mta apoi valu, o te vaitawina whai upoiwa, wha ngata mai sfulma le lua. Se wha fonga mai o fionga pa ia nei le tua. Ne mia o le li e pule lea, mai e sera le vaitaulanga, le tusi upu, ma sa le vi o e na wao i le nuu, wala tau whai atu le nuu uma, o le aso pa ia le nei i lo o tau tua, a wane i o tau whanau noa, a wa foi le whitangisi, a wa whitangisi le nuu uma, ina wala tau whalongolongo i upu o le tula whono. O i whai atu fo i ante i la tau, ina oia o tau, ina ai mea lololo, ma inu mea sua malie, ma iau tau ave tufaanga i ante i la tau, e le isau nia, se mea malatou, a wao le asupa ia le nei i lota atou walii, a wane ti ngafo i outou, a wao le fia i le alii, o lo outou malosi lea, o whawhi lemu o tufo i sa le vi i le nuu uma, o whape atu, fifi lemu ia outou, a wao le asupa ia le nei, a ua nei ti ngafo i outou, o na watu leo le nuu uma e ai, ma inu, ma ave tufaanga, ma tau whai oli tele, a wawa lanto langona upu na whai lo atu i a te lantou. A manuia tele maile tua, i lo tatou whai tau, ma le whalongolongo i ana fionga pa ia, e i ate i pelo na vi inga e whaavavau. Amene. A wā o le fia, po le oli i le alii, o lo o tau malosi lea. O le toeati na enga o pā o le aio i Jerusalema na soloia i lalo, i os whainga ma tau tia Papilania. Ma le toe fausia o le malu, mo tapo inga ia Jehova. O le ngalu inga tele le nama le whainga tā, na wala wina ia i le atua e Sarah ma ne mia, la te taita ina ma whaatino ina. O le vaenga o le tusia ne mia na whaita wina, o lo tā waile tau mwhainga, ina i toi whawha wina, ma toi fuatai le ola tā puai o tangata i uteia. E ala le toi whaita wina atu i ante i lātou, o le fionga le tua, ai meise lava o tu la fono le tua. Ne langona i tangata uma o le nuu, le mawhatia i le whanau noa, ma lātou whetangisi ai, i loi mata o le whanau noa ma le salamo, ina wa lātou langona, lo lātou wola li liu ese, mai le whatua tuanga i a Jehova. Pita i sāpo po i atu nei mia i upu wa vea ma tātou matua, i nā oia o tau ma ai mea lololo, ma inu mea sua malie, a wā lea sopa ia le nei lo tātou wali. A uane ti ngafo i o tau, a wā o le oli le li, o loutou ma losi lea. O le ai mea lololo ma inu mea sua malie, o le whai longa o le fia ma le oli, o te ti ae, mai le loto o whaafitai i le tua. O wha au tūlu ma tā upu le nei o le tusia nei mia, i le toi fuata inga, po le toi wha fonga o le wha tuanga o le nuu o le tua. O fia wha mawhaina i le launga, le oli i le ali, po le oli o le ali, o lo tātou malosi angalea. O le oli i le ali, ese ma mau le fia, po le oli wha le lalolangi. O le fia wha le lalolangi o tātou masani ai, whalango i mea tutupu i lo tātou sio manga, ma o tātou langona whātangata. A le leili ta mau a inga, ma tau launi wha moe ngā o ngā, o na tātou langona lea le fia tele, pe ma losi foi le tino, ma le a whaina ni ngase, o na maua leo le fia, ma le loto whaafitai peitai. A o mai loi tu waso le anga, ma le whaingatao leo langa, pe le lava ma uti le whasoa, pe whafo sei foi ona tutupu whalewe lave matu ia, e a fiai le soi fua ma le ola, pe whatau tolia i ngase, pe maua i whanoanoanga, o na ave se ai leo le oli le li, o na whapulo wina lo leo le tangata i le papole, o le whememe ai, o le whanoanoa ma le mautonu. O tūlanga nā, e o iai le tō tele o i tātou, o na ua le i ate i tātou, le oli i le li, po le oli o le li, a ua nā o le fia o le lalolangi. O le oli i le li, ua nā o i lātou, o e wailo moni le tua,
O e o whātua tua, o tali tonu moni, ma whalango lango ia teia lātou te maua. Lātou te maua pēlea oli oli, tusa lava, po o afo linga o lo lātou siusio manga. Tusa lava, po o ame o lo tutupu ai ia tei lātou, e lea whai na ilo lātou oli oli le alii. E lea ve se aile fia fia i le tua, pe whai ti ai, e loto whaftai i le tua pe atu tupu whaingatā. O tā vita le whaisalamo, le tupu tautaua o Israelu, o le tasi le tangata whātua tua, o i longalo na soifua o na sa ia teia le oli moni o le li. Sa vea mona malusi anga le oli le li. E wila waina tele mea whaingatā, e wina tele lui tau, sa wheta iai ma tā vita, o popo ngā ese salamatiailo na ola whātua tua, ai sa tu mau pea i lona nganga ma lona lote oli i le ali. O nisi ne i ana sa fia finga, wa whamawina i lau tusi o le salamo, pe i o le salamo e sutolu 5 i le ono. A wau nei o te whātua tua i loa lofa, e oli lo loto i lau whaalatanga, o te pese atu i le ali, a wawanga le mai o ia i a te au. O le mele e fia ai lo loto ma oli ai lo malu, e malo lofo i lo tino ma le saunga le mu. O lo i lomani no ai nei foi tau, le anganga oli o tā vita, e uina si o mia o ia i lātou a ve mona fili, o lo fia whale anga mai. E ui fo ina luita wina lo na ola whale whantua tua, i tonga fiti ma mai leia li ti Apollo. Ai sa mau pele tō vai, o lona whātua tō mau sali, ma lona whā moe i le oli o le ali, e vea mōna malo si anga. Whāpenafo i le ngona le perfeta o Sapakuka, i ona fo i taimi o lui tau, sa tau wivi ai, a whātino ina lana ngā luanga whā perfeta, mō le nu o le atua anamua, lea na ia whāpeane ai, e uilawa ina le funga mai le mati, e le ai foi ni funga ni foi vine, e i wale le fua le olive, e le tupu mai foi ni me ai le whanua, e whao matia le lafu ma moe le lotoa, e le ai foi ni povi le fale povi, ai pe ta iau, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le atua, o lo whao le tanga, o le atua le ali, o lo malosia, i Sapakuka mtapo tolu fitu o le sfluiva. O alava mea whainga tai tutupu, o a mawhitianga e o le tangata whātua tua, tali tonu ma wha moe le atua soifua, e le ave sea, e le li iwa le loto le tangata i le oli, le loto whawhitai i le atua i teimi uma, e le au noa. O le whātupu ina foile na, o lona ma losi wha le whātua tua. Moli mau foi le apostolo Paulo, lana tusi le kalisi Filipi, o saise tia Paulo le falipui Roma, whaatali eilo na whaamisinonga, le ana whaasalaina i leoti matautia. O na lana mau i a keriso, whai mai a ea, o le toi manatu le nei o usoe, i outou oli i le ali, mata apostolo fe mo le Filipi. I le malea, i outou oli i le ali i le au noa. O te toifa i atu, i auto oli, o sautu o lua, o sautu o tolu le whamalosi o Paulo le uso, ia oli, o le manao o le apostolo, o le uso whātu o tuai Filipi, a whewhengai la tōmalu i tau, o tangata tau whaaleanga ia Paulo malana tala lelei, ia mautu pea lo o tau oli, ia mautu lo tau whātu o tuai leli, a mata ite ti ngāo le ola whātua tua i le lalolangi whāpau, ma se lalolangi le talitonu i le atua. Le au soe, le mamalu leo whāwhafonga i le netai au, e le tau mataina lo tātou whāwhasanga i pēr, ma tau wivinga ese i tonu o lui tau, o le ola talitonu ma le ola whātua tua i le atua i se lalolangi whāpau. O le a fia o tātou tino, e a fia o tātou mawhau, i tua inga ngase ese tele, o le ongo tia o i tātou i whanoanoanga, ma le loifa fonga malingi ni steimi, o whalawe lawe, ma mea whawhatiata mai,
Lo o mai ai le popole i o tātou loto, ma o mai le mau tonu, o whao so songa le fili, o tonga fiti le ti Apollo, e whaono pā uai tātou le angsala, pitai le au soe, a whai tātou te tū mau le whātua tua, tū mau le tali tonu i le tua malona lofa, le a lem fai lava, o na mavailo tātou oli lo loto i le lii, ma lo tātou loto whaafitai i le tua, e mauailu tātou toa malie, mauailu tātou toa file mu, i le whamalosi mai o le anganga pa ia o le tua. O le soifua pa ia o Yesu Keriso, lo tātou o li whaola, o le whatinonga ato o toa le nā, o le oli i le tua, pe a tātou talia o ia, e vea mo tātou o li ima whaola, i le salamo ma le whātua tua whamaoni. O ia lava o whitalai, mo whai atu nei mea ia te utou, ina ia tūma wai lo oli ia te utou, ia ato to fhoi lo o tou oli. Ia tū mau le tualevi inga e whawa vau. Amen. Si o tātou te talo. Me tualo whai. Si e whisosoni mai, ina ia mātou maua mai lo tino. E oli o lau fio i o mātou loto o mangang. E pule ai o mātou o langa, e le nā oli moni. E ala i le whātua tua anto toa, mo le masal salo i lo alofa tausi mai, i tu aso uma o lo mātou ola, e meise i tu aso whaingtā. Whātupu ina i pēlo mātou malosi wha le whātua tua, ta wivi ai ma le mauti noa i lo whātasi mai. Ma mangalo mai le ali ie, lo mātou ola fe foi iai wha le whātua tua i uluma, ma ia whaia se loto fōu, ma se loto mau mo i mātou te tō tasi. Mātou te talo nei, o lau fio le fō mai sili, o le fō mai o mātou tino o loto ma nganga. Mātou manatua lau whanau uma o whanta otolia, whātawa gasa o le tino po le mawhau ma loto. Ina ia ilo anganga ma lo alofa whamalolo, ma ie mātutua, se iau ina whanau laiti, whale mai po ainga. Fo i atu iai lo manuia, o lo file mu ma lo oli o lato loto. Wha manuia ngā luenga, a wauna fo mai. A wala tua ilo mana whai wawenga, a malo lo ina i lato o tusa ma lo whina ngalo alofa. Mato mana tua nai o mato tina, te mā mātutua, o e uta nganga ifo le lao le soifuanga nei, si o mia i lato le ali ia i lo oli o lo manuia ma lo file mu. Fo a iatu ia te lato le loto tele, ma le onsa, ta wawe ai fita, ma ti ngā le tino o matua, ma le soifua o whaafua loa. Se e langa maluinai, o lato tau tonga ti ngā uma. Mātou te talo le ale ie, o i lato whea ngai ma le loi fonga malingi, whanoanoanga, o na oe pele, wawe seile ma liu ma le oti, mai mafutanga mafana whana i le o langa nei. Se e wha maise, wha mafana whana lo wanganga, wha tupu le oli lau fio i tono o ti ngā o le ola nei, fo ai atu i ante i lato lo file mu le ale ie. Ma le mauti no le ola e wha wau te lato le oti, ma le tunga mau. Mo e uma u whantua tua, a muli ai su. O matou talo mo lau whanau i ai, mana onga whapitoa o e longa noa, o e ngungu, be pili ma pole ma ai, a tō manisi a fianga o le tino po le mawhau, o mawhati ai lau whanau le lalolangi. Se iefe so swani le ali ie, ma vatu ia te la tau lo file mu, tu mamai nai o la tau mawhatianga. Wa manuia le tō tele o sai tia to ese ma whale pui o nao whasalanga, ina ia la tau maua le salamo, ma ia maua se ola toi fuata ina ia te la tau. Wa manuia ngā luenga la veai, o au nanga so soni uma uwhaia, mo tangata puapo ngā tia i so se atu no. Talo mo le lalolangi mawhatia, o no le whitawai ma le whai nai o malo i nisi tuo le lalolangi. Ai maise o no malo le natura, whalewe lawe whafu se,
ma le tō tele o tangata o mawhati ai, o ti munga te tele malolonga, o afi mū sai ma le matautia, o maunga mū o mawhi le ali ie, se ianga le leile tō tele o lau whanau o lau mawhati ai, o e mali liu ma e manunua, te nane meu au ngā u whatama ia ai. Le li ie lo manto o tua, se ienga lue pea i lo lavalof, e ala i te tā pena ina, i ala i lau whanau lo ngā lue, i ngā luenga whasoaswani, ma ngā luenga la veai, ina i maua i la tō le manuia. Tālo mo ngā luenga mo li mau, a lau e kālesia kirisiano, au i le lalolangi, ina ia whamalo sia le whātua tua leo kirisiano, e mo li mau atili, i lou malama i le lalolangi pongi sai le angasala. Whamanuia lana ngā luenga whamisionare i so se atunu. Tālo mo whainga malo i le nei atunu o mātou no nofwai New Zealand. Mai se lo mātou atunu i Sāmoa te nane e vasa Pasifika. Ina ia tū mawai au whamanuianga i upwhai o malo ai mai se lantou te ina mo le manuia o tangata o malava. Whamanuia o mātou a inga a mele lei o atia e ai, a meisi o mawhitanga mātua mwhanau, ina ia mawhana whana, whialu whani, mo whiwhaalo aloai. Whamanuia lau whawhafonga o le nei aso, ia lantou lava singa le lei uma. Whamanuia le nei ofisa whasala lau o le siu whafonga o le lau mua, ma lona tau atina enga, a meisi ana ngā luenga le lei uma, o lana au whai ngā luenga, ma le au whai polkalame, ina ia vi i ai lo swafa, o manui ai nisi tangata e tō tele i a lātou ngā luenga le lei. Tātou mafuta malau fio, tātou malanga ma oe le lumanai, e mauti no ai le manuia o la mātou whai ngā malanga o le ola nei. O a mātou te talo ia te mā, ma le loto whawhitai, o whai ei le whātua tua, i le swafa o Jesu Keriso, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou pepese i le vi inga o le tua. Yeah.
whaftai lau sungatasi mo le whafoina o tātou msini a wal tātou polkalame le nei whaitai ao. Ia manu ia tau rumanga le nei aso ma le whaiunga o le mai aso le alofa o le atua. Tātou whaiu le tatalo. Tu maumai e o mātou lunga. Ma lunga lau whanau ma lawai le lalolangi. Le lofa tu noa tele o lau fio le atua o lo mātou tamaa. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ia maua pe mātou le mafutanga o le oli ma le fia ma le file mu ma lo lava nganga pa ia nei se iao i le whavavau e whavavau lava. Amene ma amene. Oh
Malo whaftai tātou tunu le mafuta mai le nei tūla o tai au le tautua le sifonga le lo mua se fultasi minute ua te nei le se fulu ma le tasi e al naua mai al tātou porkanami le se singa e mori pele nganga le whaftai le toina malolo pensione Reverend Alton Risatione e te tūsai ma le whasoa i le upo le tua so soani finangalo le antunu e o tātou mauti noa matalitonu lava ia e lei lava sa tātou upu e mawhanwhanai zeisi whānu tu tele ai ma whātupu ele whātutua ia wana o a fionga tu lei mai alo tātou ali ia o lo o launga ina ma fola ina e na uauna o lo o i tonu o le tusi pa ia ma ua pere so i fuole lei e to ina malolo ma isi o le whalitua ma duia fo ile ai ngā lii whaafitai tele ma duia le wha i ungole vai aso o le taimi le ua sifuru ma le 2 minute ua te ai nei le ai tū la sifuru ma le tasi ia o nisi o vaenga sa forsia le fionga le li pule nei tai au le porkalami tala le urunga le vai aso e pei e o mafuli fo le to tele le pon pol fata singa il fata waina o pese fa lenga no pese singa tuai ia o le tu lala nei le va taimi nei o atu i le tu la sifuru ma le lua ia o le lava vai foi ia tato pese singa fa lenga no o le pese nei a pata fale la tai ia o le fuwa Amrik Sāmoa lua fe ma le lima ia le lopo e whafonga mai sa pese e tua a pesa e pese e fo le pese nei ia le leo no mai ana whafonga e susu ia tua tato o fi pese fa lenga no se e tāts furu ma le lua an whafonga le tato talfou
Malo faftai he tautua si fonga le no mua fa o pele pese fa le pata fa la tai le sisinga fu Amerika Samoa lua fe le lima. Alo fa tu programa ya mua te fola ngafo pula sa lua te mus fa tai le mafuta mai. Le ngata le sunga petelo alo sio le mafuta mai nai. Alice Springs ya Australia malo petelo. Ya mese le sunga Sosfina Masoe fa tai le mafuta mai. Ya va peltina ya Lupe Malone Wenski ya mai Brisbane. Ya le sunga ya Loi Isaia mafuta mai Melpone ya loftere atu ya nganga yolo taleni ya senatu tuua ya sunga ya Yeriko Sopoanga mafuta itele le mafuta mai sunga Risati mano lava ya lo fanga solo na itatu fa fifianga peseng fale nganu utas furma le rua tatu telefou ya matala mai Samoa fa wa tatu fa fifianga fale nganu mai pata fale latai.
Ma lo whaftai le whonga pata whale la tai hia o se tasina vaenga o lato whafifianga whalenga nuu i le fua Amerika Sāmoa lua afe ma le lima. Whatala whata Steve ma lo lava, nei mitua tausi uma lava, ma leo mātutua o lo whawhonga mai ia, nei pespisenga whalenga nuu na mo o tau. Ia o le la tatou se atu e vai foe i se tasi foe o pesi whalenga nuu, la tatou wola i le tu ma lo sa whaatoa. Sa whaatoa le whanga, ia le la whafonga ia, se umala tatou manuyanga leo o tau li mai na le tau nei. Na tu ina mai stasi o tina le po na po, i o le aso whanau si ana tama. Ia o te whaamanuia atu le aso whanau o le tamaitai o menu nuu au sala se umalo whilangai o waitangi rua. O le aso na ina te anei na toa ailo na 5 tausanga e vi ia i pēa le suafa o le tama i le langi o no nei tausanga i tele. Ia ua ia fua i e te olai i le nei la lolangi le tū mau, whaafitai lau ngā luenga le lei, o lo e whai al tausinga o lo tina. Ia happy birthday, ia o lo whaangana, ia mai le siau tina, ia fua lili, seu malo whelanga i manuia la wale aswa na usia na tamataine lea, o 5 tausanga o menu o sala. Ia malo whaftai, ia lele o tato emaili na mo as whanau pia fia o mai aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia pio stina le e whengtan whaongal emaili ia len whao o anelan whamniangan po. Al pesela nei mai le fioanga o sa whaato o le whanga pes whaleanga nuu. Ia a whapea na e pese lea po e ilo fo le taimi ma le tausanga o le pese nei. Ia mana i fo ilo whaasoa mai. Ia na whaamaule i tato whaamamunga. Ia usmel whaafonga.
Ma lo whaftai mo le whawhianga sa whatoa le whanga pes whalenga nuu. Taimi le uto is furu tolu minute o na tāne o le tuna is furu mo le lua. Tāpena mai tātu telefo pe a tātu is furu mo le lua. A ma lo lava ia o le aso wharedo le vaso fau le aso ma lo le waitangi. Ne aso tā ua le talwhaso le pito le nea tunu ni usila. Ia pe a tātou whalongolongo le tele futia walu I whinaunga. Ia ae na malanga mai Europa. Ia matangata no moni o le nea tunu. Ia pe fun tātou inoa, ia tātou sisinga fua I Sāmoa, ta se iwa ono lua, ina smo mo ia luari. Whailonga na o le whinau o ne o tātou mātua. Ina ia tuto tasisi o tātou mālo mai pūlenga. Pele tānia mani usila ina o mai al taimi o sia mani. E ila fuafuanga al pūlenga nu o porirua ne whatau tei ele as whareida le vaso fau. A matei le awa ulis furulua tau atu I le whiawhili lima. Ia whai ele malai le lumane o le te Rauperha Arena I porirua. O le whamomoi. Ia o la iei nei whale ainga ia ina, ia iei fo ia tātou le stage mo whawhiwhianga o whipese. Ia o la tele ia I la tau o le awai, ia awel whanau I whatawhawai ma le tātou tunu, ia e o ewa I whamomoi le nei, ia mawalawa noa e momori ai, ia toiole a inga nisi e o e paka I tāwale. Ia, e tele a paka, ia na mānei fo ia I tangata wule wa pelo tamai le fi awai, la tua mori tina amal whanau, ia. Toi sau, ia e awha pefi ia I tamama nei I tele. I le aso whareine nā rwa aso fau, te lo fo iei fianga Wellington e whai au Gilani, ia o lolo I Christchurch, Canterbury, ia Dunedin, Invercargill, te lo e. Tele a tofu alpito nuu, ia malinu poli tu malo mala tau whafifianga. Ia to tele o tātou le la malo lo I lea taimi al watu I malesto na I malesto saa. O le aso ono, o le masina, ia o February, le aso le waitangi. Toi wha wau tātou whawhiwhianga ma le whepese, a le whioanga o sa whātou o le whanga pes whāleanga nuu.
Ma lo fa fia tatu pese fale nganu e mai a fa sa fa to le fanga fa te lava te mi le to fitu minuti on tale o le tu las fumo le lua ne minuti al fa fo lo le tatu tala mai Sāmoa e le ne yaso por le auli le to mau ya o pese ne lo fa to por kalame il to fine ya le mau ya mare ainga lo fa lo mai nai lo hat moli atu ena ono whaangai tama matene LA umalawa lo whanau mai New Zealand, Australia, Sāmoa po whela wa sei tua lalang ia whamai wa whialu lawa i Sāmoa siona nuu ia umisia siona nuu amisiona na tau vai malulua nai Sāmoa malole mau ia masalo na whatu a whaile breakfast po le tia tae ia whaingana lea tunu New Zealand ta lo sfurulua ia failo leo le malu le tai o me ai o le au dia lu le tai metas ia mo le tunu le vai nga ngum tute ia na minute na ia failo si le malu longa ia a le tele o nanga sese ma o le malu si fa fuina ia po le malu si fa popo fa o wenga wenga mai le au dia o atu le fiafi mata ko fia tau nei aso te tonu to tele la to le au ta fa mo e fa ngota fa mo la sa le mui me ma la va o le ai ia fa pena fo ia nei matua o piki mai tamaiti le fiafi fa fuanga o le fa yunga vai aso ai kalesia ma ainga fa la putonga ia manuia tele ia na fuanga le lei o le tele watana te mai mo mai ai ia o le vainga na i tua i le ule o le loto fanga to sua ma le to le sua nei ai vainga na to te mai mo mai ai le taimi ale nei au tau tala tua ia usmai la fa fonga il fa fianga ia mai le sunga ia sefo au sia vivinga o le afianga le fanga o lii mo le toelo fanga o le mau ia matama mataine matamam tina uma lava sione nu ia o L8 nu na tu se vai ia teine matama o le amo ia usmai va fonga il fa fianga Wa
Masia, ipu e o manu, a ele o pu e o mala. Talo falava o le whaapoponga o talafou mo le nei awa uli. Ua whaatitele le manongi le anga o le whanua i Bramley Kalai Estate, ma o lo wala au tangata o lo ono nofo lata lata i le tui sa sae o Kalai Estate. I le pulenga nuu ina ia whaia se fuafuanga i le nofoanga o lo o alua tua i le manongi na amata mai ina ua mu le nofoanga i le lua afe lua tasi. Ua tele ina afia i tangata i le fiapua e i taimi uma, whaatitele ina le maisela ma le lema whaiona momoe le lei ona o le onga o le manongi le anga. O si tia mawalunga le numero tangata tau mawhaawa i New Zealand, pe ona maua isu enga ale au whaitoa wha ale te whatu ora. O tau sangata itasi e o atu i le toa iwa se lau tangata mali liu, ma fua mai i le awa maalosi. E a whelua se lau lima se fulu tangata maua le kānesa mai le awa maalosi. Whapea le tolu se fulu afi o tangata e tau fia le whale mai i le atunu a atoa. E iwa te simale tasi biliona tala i le tausanga e whaalu mai le tamau ainga o New Zealand mo afianga mai le awa maalosi, ma le lua se lau o mata upu i le whale mai. O le afia na nafina whatau nui nā i le wha moe a le si ufofonga le lau mua ma na uoma pa anga i Wellingtone, na whaia lea i le hall a le e whakasai Cannons Creek. O le aunga o lea wha moe e whailoa ai atua i le au whainga luenga i ana uoma pa anga ma wha asoai ini mata upu wha atatau i le au nanga a le Sāmoa Capital Radio. Na amatalia le wha moe i le tatalo na tapena ina e le susunga i le awao i asilia la eisi mona se montafa. Soso o ai ma le saunoanga wha apitoa a le afionga i le ipule o le leitio. A wha masanga te alu moresi. E wha asoai i polo kalame ma le wha ngā solonga o ngā luenga a le si ufofonga o le lau mua i New Zealand. Na mawalewa noa e wha asoa mai ai le mamalu o le au fia e whaailoa ni mata upu e wha atatau i le au nanga le leitio ni polo kalame e fia e wha afofonga ai ma polo kalame e mo mia o na wha le leia pe whaia i ai ni suinga. Wha pia polo kalame tuai e manana o e toi au mai. Na lawalunga le wha asoa le mamalu o le atunuu. Le tāua ia i lātou o polo kalame o le soifua maloloina a onga tala lawalunga vai aso. Whaatala noanga le fionga le lipule masui mai i matanga luenga le malo e whaamanino i mata upu e au ngā mo tangata Sāmoa o le atau le tae au ma le ina i lawa tina. E to atele le mamalo le atunu una talosanga ina ia toi whaia poro kalame o le tula fono whaapea poro kalame mo tupulanga talavou. Na whaia fo ile se ia manu malo ai i whaailonga po o vouchers mo pinisini matau mafa ma o le talavou ia tia fui maono na manu malo ile se ina whaia mo tupulanga talavou le ana manu malo ai le Chromebook po o le masini le whaia i mea onga. Sa whai le tau maftanga ma whaafia i le whaili a le lau mua sound ma sa tawalunga i le upu whaafetai ma le tatalo whaaiu. E silia ma le whaasifolo lima afe leo whainga o tangata ua saini i le talosanga ua fuafua tu ina atu le malo ina ia mawhaiona malanga mai ai i New Zealand tu moto le Pasifika e au noa mani visa. O le taimine o lo mo mia e tangata mai moto le Pasifika o na talosanga ni visa pe a fia siasi mai New Zealand e au fia i tutono le whanga solonga o le visa le whai o siaki o fō mai o tusi e langolango ai le talosanga wha maoninga o taunga tupe ma isi wha maunga. I tutono o lea talosanga o lo o talosanga ia tunu e ono mai le Pasifika ina ia tatau ia moto le Pasifika ma tunu e ono se fulu lea ua whaafaingo fie ona malanga mai ona tangata i New Zealand. Whailoe a whaanai lungo le litio New Zealand o leo lo taula mua le tu whaatasinga o lea talosanga e whaapea e o atu le tolu te sima le 2 piliona leo whainga o tangata o le lanolangi ua mawhaiona malanga mai New Zealand ma tuina atu i visa i le malaiva alele pe ataunu o mai New Zealand. Ai o le se 40 miliona pe lalo ifo tangata Pasifika le aile o maua lea avanoa. O lo vala au anai ina ia whaatutusa le whainga o isi atunuu ma moto le Pasifika. Ele Italiane le minista o le ofisa whaipe pamalanga New Zealand i se tusina tusi atuai anai e winga i lea mata upu. O le aso se fulutasi o le masina fou ua fōfua e mamoli aloa i aile talosanga i le malo. Ma o lo vala au anai i tangata Pasifika umai New
New Zealand ina ia auai i lea wha moe moe e wha amalosi ai le una inga o lea mata upu le malo. Ua fuafua le palemia Christopher Luxon e ono toi fo i Waitangi i le vai aso fou mo le whaamanatuina o le aso le Waitangi, tanu mai le tausanga talu ai lea sa le awai ai i lea wha moe moe. E le wha amaonia mai le ofisa le palemia pe awai Luxon i le pōwhiri i le aso 5 Februari po o le lotu i le waweao o le aso le Waitangi i te whare ronanga. E ui o le aso ono i whaamanatua i le Waitangi Day, ai o le aso 5 e whaafiloa i aloa i ai sui o le malo e auai i le aso. E tusa ma le toa lua se lau ta mama tina penisiona i New Zealand na afia le au whainga o ala tau penisiona i le vai aso nei, ona o se whaale tonu i masini te konolosi ane MSD. Whaailoa i le sui o le matanga luenga e whaapea, o se sasi i masini ma le te konolosi na mafuai ona se sele whaangaioinga o peimeni mo nisi o le au penisiona i le vai aso nei, na tele ina afia i tangata e maua mai ala tau penisiona mai atunu ui fafo. E ui na whaamata la i ti mea o ngā le whanau e tāpena moa o ngā peitai e tele a inga o lo whaalangolango i whesosoani maua mai tangata e whaataua i peni a pia onga whaapea o fua onga ona o le tangata o le soifuanga e ia isi a onga i New Zealand o lo mawhai ona o fuatu le whesosoani i a inga mo le tāpenanga o whanau i a onga na ilo e le checkpoints le lisi o mea onga mai a onga i se fulu i au kilani o mea onga pito i taungo fie e maua i le tamaititi vasenga tasi i le 2.ono tā la i le 2.ono tā la e silia mari se lau tā la le tau o mea onga a le tamaititi vasenga se fulu lua e le taulia i le masini po o se laptop. Whaailoa le pulea onga a le kolisi o porirua, a whai aile aini o fua onga ma mea onga a se tamaititi a onga, i le taimi ea e aile a onga, e ono le mawhaiona o atu i se tamaiti le a onga. Whaailoa e Maxwell, e mawhaiona fisosoani le a onga e ave o fua onga i tamaiti, po oni o fua onga toi whaonga, a e tu ui aile awa noa e whaatawai nisi o fua onga, pe a oile taimi e ngawhati ai e a inga le tau. E mawhai a inga e mawala lalo tupe maua o na talosanga mo fisosoani tupe mai le MSD pe tai, o na fisosoani tupe e te tau ona toi tongi tongi. O le tausanga talua e silia ma le tolus fuluwalu afe na tutongi ina atu i a inga na talusanga atu moni fisosoani tupe, tusalia ma le se fulutasi miliona ta la lona tau au fai. E silia ma le toa afe tangata na potopoto e whai lotu ma wha anoa noa whaatasi, e mana tuai i la tau na mani liu i solonga ele i Mount Manganui, na langi ina e tamaiti o lea onga a te whare kura o mauao, se waiata i le ngangana Britania ma le te reo. Na whaia se saunoanga whaapitoa a le pulenu o tauranga, ma sa awai fo i le palemia ia Christopher Luxon. Ua wala au fo mai sinia i le soifua malolo i na New Zealand mo se tali mai e whaamatala i le mafua anga o le motusi ofiso o ta inga i masini te konolosi i whale mai le pito i lungo o le motu i mātu. E se furulua i tū lao pepe masini mai le pōla solunu hanga i mai le tai au ananafi. Na whaamaoni e le pulesile o le Health New Zealand e tele whale mai le pito i lungo o le motu i mātu na pepe masini e ia ile te tai toke rau, wai te mata, au kilani, ma counties manukau. Ele i ato se masina taru leo sofa inga i masini a whale mai, le anangao i ai wha amau maunga o tangata, ma tau mawhai ai ina i atutongi atu e New Zealand se tupe, ua wha se a fo mai, ona ole le mawhaiona maua o wha amau maunga o tangatanga se ngase o loo i masini, le mawhaiona maua wha amau maunga i toto, le mawhaiona whaiani awa noa mo tangata e mo o mia ta o tonga, wha apea male le mawhaiona siaki o talaanga wha ale soifua malolo ina, o tangatanga se ngase, na o atu le whale mai le a taimi. Wha ania le sui o le pisa a, na wha amalosia le au whainga luenga e wha au ngā peni ma pepa, e tusi ai wha amau maunga. Olo o tu ua ia le au whainga luenga le malo, ono le tele o ngā luenga ua ave ese, ai mai se o ngā luenga tau i masini te konolosi, se manu e mawhai ona fo ia lea whaafita auli, mai le o le taimi mua lea ua tupu ai, e tusa ai mali poti. Olo o mawalunga le mo o mio ni fo mai nifo i wairoa, e mawaini au nanga e siaki fuai nifo, e tasile au nanga mole siaki ina o loa i wairoa, ma olo o moli mawina le to atele o tangata e anga e iai peitai, e le iai se fo mai nifo tu mau taru mai le 5 tausanga talu wai. O le au nanga whale nifo i lea pitonuu, o se polo keti whai whātasi a le Health New Zealand,
le iwi angati hangungunu ma le Gordon's Apple Dentist i Hawke's Bay o Dr. Aisha Woodhams mai le Golden Apple e o fufualo na taimienga lue ai lea au nanga na sauno Aisha e silia maliselau appointments e whaia nifo na ia whātaunu uina i le vai aso taluai e ese mai ai i isi siaki ma le tonga fitinga mo le fufuluina o loa o lo ia mo li mau i le toa tele o tangata i wairoa o lo whiangai ma mawhatianga i nifo o isi ua fula fōlinga o na ole tuai o na whaia o tonga fitinga, o lea au nanga i le tutongia, ma o se fesosoani tele lea i tangata o lea pitonuu, o lo ia se tupe mai le paketi ale Health New Zealand, o a whaanga mo se polo kalame skola sipi, e tutongia i fō mai nifo, o lo o nau Aisha, talo sia ai vave o na talo sanga atu ni fō mai nifo, e fianga lulue i lea au nanga. Tala fō ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o lau auli. E whaafatea leanga le leo le tua le whaai unga le newa yaso tātua o lia, e lona alofa malonanga le leil tu singa le soifua maleola. Ai o nisi le o tala i meo lo tutupulu tātua tutu i Sāmoa, se mai le whaafonga. Wa mai se fautuanga mai se tasio so opo tangata whainga luang whaavai teimi te tono New Zealand, e fautua i nele au ngā lule whaavai teimi leo loanga i atu i New Zealand, e tā ofi lole te tongi ato tupe i Port Kalame o lo whaatu teia ngā luang whaavai teimi tuto tasi. E a fua i sa manatu o na waia whaalia, o na ua whaamalo si e Port Kalame tuto tasi ia, le te tongi ato ni vaya ngā tupe i nātou, o so lātou sao lea e te tongi e le se furua whetala i le malo. Na whaalia le i tū lau lunga o penga te whae langi, e le o pāsia aloa ia le te tongi o le se furua whetala, pe whaatupe tagata whainga ruenga o le se furua whetala, e whaawia tu ia whaalapa tonga e aveanga i le malo. O le se furua whetala te tongi e whaalapa tonga mo Port Kalame, o se tasi leo whainga whaavai sa pāsia e le whainga malo tatuai, peitai na tā fia se itoe ilo. E sa whatala noanga sa whaia ma le TV tasi, na whaalia le fionga le Minister Leipa pe se desi mala manuia, le fionga whata Ryan Schuster, o lo tā pena le pe palmtanga ruenga, e tu i nātu le kāpe netai ave se ai tupe te tongi, e au fie ma le 50 la ale tangata i tō tasi. Wa tu i nātu se tu o lalo le fionga le taitai o le tuangai, te le e palo pe soli ai Dr. Sailele Malile ngoi, e le fionga le lipa le mil te tai o le atunu, le laule le male tōpo la te Valfosi Schmidt, e nei a whaia se komisi sue whaapitoa, e la tau te toe sue ina le lua se fulmaltasi tesi ma le 5 miliona tā la. Le sa tu tongi atu le pūlenga o waa Sāmoa, e whaatau mai ei le waa mai le company au se tālia, e si tia i le tūlanga o whemalanga inga le waa o polu masawai, o le waa na pāsia le kāpe neta le whainga mālo taruai, ma le wha moe au tū, e wha le lei e whainga malanga le waa o motu e lua. O le lana wha alua tu pēteri. Ala o tongi le vaenga tele o tupe. O la le mea whai le vale. Le o whalonga. O toi fsiringi e le whainga mala e te tai le maloro e nei. E taun so sue. O le mea la o lewa taun whai. O lewa kau o whai. Ala fsiri. O whai. O lewa kau o whai le. Se komisi so sue. Wa la ko whainga maro whai. Ai ile whilo inga le autu stala ma te tai o le atunu. Na malanga whaapitoa le fionga i le Minister. Pela wainga sa o whatunuina tu lupe. E fio. Nanga wa tele upure wa. O le wa sa o lava. O le mea sa o lava sa tau na tupu. Sa leta tau. O na whaatau e le spa le wa. O le spa, wana mea tau wafu ma mea tau na whaasanga iai na lato watina. Awa out of the restrictions, le o lato, whaatau le wa, e lato te le pūlea ni tūlanga pūlengo wa.
A whapeini wa o pēr le matanga le pulenga o wa al tato malo Sāmoa Shipping Corporation. O lato tonu na e oe tanga yoi me tau wa. A le ole wafu loke me tau wa. Ia o le whai unga na whai e le whainga malo te atu. E lau tau whai. O le mauna mai e le sefe le wa mo tātou. Whionga le pāne mia, o se waa sa whaalia e le sa avea ma minister, le whionga olo a forfiti wa ai, o se waa e matua i sao tele, e na o le tolu se fulu i le tolu se fulu ma le 5 minute, e malanga ai i le waa o moto e lua. Peita i wa wha maunia e le whionga le pāne mia, e le o se waa e saonga le mū le wainu, e ui fo i na to tele le pasese na te tau aveina wha te seima le fwai numero ta vale, ai tā watu le saonga le mua le soi fō tangata lau tele. E ui i ti munga mawha o lo whengai e male atunu o, ma le iei peo le neitūlangi i vai tau o matangi ma wha, ai wa whaalia manino le ofisalo wa ai tau a Sāmoa, e leo iei ni ta avilinga o ni matangi ma lo losi po se a whai to tono le Pasifika, bau le tūlanga i le anga i atu le masino Februari, e whaisi ma mawha o ti munga, mai ono lo longa fo ilo tātou tanu, manisi atu moto le Pasifika. Ma le tala whai u, o whasilisila lo i nei le whionga le teitai o le tanu le whionga le pāle mia, le tō fia pe o pāsia le kāpeneta, le avea lo le tamaita i lo ia i a maunga Precious Chang, ma lo i silio le atanu, e wha ua wina le fo i tiute, sa se e ia le tamaita i le whionga i a sua Helene Warwick. E tō tolu i la tau sa tālasanga, ia ma e tō lua ele i lava atu pepa uma sa manau mia. E ala i whātu tumuino a wanoa ia ma qualifications, sa ta tau ona iai. Pei tai wasa wai le whautuanga al tātou komisio ngā luenga, bo le tātou pisasi, ia e whiriwhiri loa le whionga ia maunga Precious Chan e vea ma tātou loia siri tū mau o le si tolu tau sang. Wa pasi e fo el kāpeneta ma lo loma le whaua wina o lona tō whinga a tautonga mo le vai asfau. O le tamaita i loia ia maunga, o lo oia u mia nisi o wha longa, e au fiele tikirium ta aupu tau tū la fono, mai i Universitea Victoria New Zealand, sanga lue foi o se tasi leo sui a le ofisa loia Lui Machang, a to ai ma le lue i le ofisa loia sili nisi o tau sanga uma vai. O le vaenga fase formal tasi o le wha vai o le malo Sāmoa, o lo wha vai nai le filifili o le tamaita i fau, e a vea ma loia sili le tunu. O tala fauia, anga le leile tua le wha i unga le vai aso, wha soi foia. You'll be
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona fo i lau se eleni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma vanuatu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo i ona le si tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma vanuatu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O le whawhango i pere tautua nere si whanga lau mwe Wellington e luas fulua minuta te enei le tu lai sifulma lua. Ia, toi whawhiroa ima toi whaatala whātu, o le nganga whaalaro le pa ima ulungo le atinu uma lau whaafonga le teime o le awa uli. I le tautua whaawa pēr le si whanga lau mwe Wellington e, i lungo o le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Whapea tātou ta unanga mo le tātou tautua i lunga o penga tawhailangi o le Facebook, mo le YouTube, ia mo le tātou website. Ia maa lor soi fōmani, ia maa lor langi mai el manatu. Ia na ua whaasolo fo i tau maftanga ma tali ngā sua lea uli. Ia mai se lātou leo lo wha upea ngā luenga. Ia i le nei taimi. Ia staimi fo i o le nei fo i a fiafi pule nei a uli. Ia ona whaasolo fo i lea. Ia i nei tau maftanga. Ia mai se lawai lātou i le i maa lolo mai. Malo le fa malosi ngā luenga le neiva yaso le tātou tenu le fa ua se man fo awal fa wino le tātou nanga ma le tautua ale si fonga lau mua ia se ipa ia le tulai lima i le fiafia na nei ia manatu o loo solonga manuia fuafuanga le nei taimi o ngā luenga o tau maftanga ia mesi fo i o taletanoanga ma maenga lo anga i toile atunu o nei yaso i fai ngā whaatau ma tutongi ngā pili ia ai tautua nā pēr saunga le mūlunga le wala ia lea la afa so so tu fa fianga ve pese ia tatu tal noi foi lea ia fa felo to i malanga fa lolo le pa ia mal malo tatu tu manuia le nei oli ia i tau maftanga e mesi o nga luenga lo fianga iai o ha mai o to sa mol ni temi ia o le si fonga ne la mo Wellington fa fianga pespesenga su filoi ia o fianga iai tau maftanga mamalo longa ni temi talinga sua ia mesi la tu lo mana o mia lava ni fa fianga su filoi pespesenga ma musika a o fianga i mga luenga fa fa ngofia i fo yo to nga luenga le taimi ya ma lo lava le on sa nga luenga le yaso ia ta po i maia ia ai tu mai lo to avenga ia mo to mana onga ia o le la tam fa ya tu ia va tu fa fianga le taimi ia wala fa fonga mala mai mo ta po i mai man tua fa sol Facebook ia subscribe le ta to YouTube ia mata ai mai to fatu mu na mo ma tau le nei oli o ka se ma nei o tau la mo nei Wellington so solo ma tango fiele la ia a o ma lu fo ile e ni temi se fushima ita so ala fau te filanga na ina wale maua o se moe o te moe miti o folina ta umaya ia o so langona te o tu mau pea i so ala fa pa i maya ya ita toi amu o utotonga wali wane lo fa amoe moe fa apea o uma fa fa se ie mafuli maya se ie tanu miayo ita se me ina fainga tau wali wale vai o sina wala toia mai le tau a fiafi la upele o te no fo maletangi vetu e ole langi sau se i fai mai a sau tali wali wane lo fa amoe moe fa apea o uma fa fa au na mau ngai se i e mafuli mai a se i e tano mi ayo ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina
lo fa moe moe fa pea uma fa fa auna maunga se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga tau ali uele vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa moe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali wane ilo fa moe moe fa pea uma fa fa auna maunga se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga tau ali uele vai o sina La ufu
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fa solo o ma fa
Sāmoa na salaya Malo upatu uatae Ua omisia oetia E atoe po
o fatua tae, wa e whai mai, wa wha a uwa. Yeah. Yeah, so leu, so love ain't easy, you better believe it. I get the feeling that she wants to leave me. All the memories seem so clear of how we met, how you look beautiful, and you know. Olo fa fonga pere tau tua le nersi fonga la mua. Ma fa fianga sui filoi o nei taimi o lea uli ya manatu vai. O lea e fala titi ala utala no e fa tele tatu musika wai o le tele lava tatu watu. Ya e fia lava e fa longo i taimi o tau maftanga o lea uli. I pespesenga e wa a telefone tala no fa pea. Se ma toi tau tala umi se le lila lo tasi ele ta pai pe. Ya Sāmoa ya ole na o tatu maftanga na ni aso. Ya ele o te stala ile tulanga sa ele fa moe ya ele pona o umana forsia fo ele fenga li pule ya o tatu le tio ya ma ni se lo fainga lo ngal tai ona le la ya o una vai ana po o ka so fia yo o ka so fia ile maftanga na po mo tatu tunu i nei polua yo ya ole to tiri na vona yuta ese man le yo ta lu se fa moe ai fia o tangata o fa moe o la ia ile nganga o le tu i tangata fa longo mai mo le na va yana po yo ola wa na va yana po maftanga na po o ka mai ma u pe na fa pe e o atu uma tangata Wellington e a Sāmoa maftanga na po le fa le il tato felo inga au fa salalau ia mal tato tunu oka ya vato a mana ia tele la u fa longo male la va ia na pol tato tunu una awaiatu so le nei ma se le fia e o foi ai fa na wa onga e o ai na fa na wa onga o fia na fa longo na ita moiti ma ia i por kalame fa anga solonga por kalame ia o la u ni va ngana na tasina va ngana no mai tawina na po o nei ta mama nei tina matu o ka semana ia o le maftanga ia pa o mai lo le fa ila la mo sound au we o matu pa le ni me uma o matu lau na po se uma le lei al por kalame ia na le matu tadia mana ito ina ia do po ia mal sunga pari ia ma se usa tala le na matu o so lau le na matu ia na po lau po wai po uma u matu lau ia le tu taua ia o le mau o le maftanga fia fa so fo imana ta mama tu o ka semana ia fa longo ia matu lau wa sa ia va ngana sa tu si fesili o matu lau na tu si matu fesili ana po ia ai a wai mai lo mo le fionga le lipule ia lo matu tu singa fesili ia fa ya tu lo matu lau vai ia na ua fio mai le sunga le lipule ia le fionga le lipule ia o le taimi ale nei o le fa o yo to fina ngalo i lunga tatu lau ia o na vai le sa o tala le fa yatu ia o le ala fa sea o ava nga fia tal no iai ia i lo fa ngaluenga ia mo le ava no tal no le fionga le lipule ia mai se lo fa ngaluenga na po mania ta ape so lo fa ngaluenga i lau taitas ia ma fa ma sani ia il tatu tunu ia al mato wala ia ili tau tu siani mato fesili ona nasa awe tu le fengo li pule ma tana no sa o ia na ita mama tua ia i vaenga la na mana umia vaenga la sa fia fesili ai fo i ma ave se ia ni la to fo i fin ngalo ia ona na umaloa va ila le mana ia ole tu langa na sa il matu maftangan po o maftangan e po le sa il matu lau fia uma se lo fia ia o foi nei ta mama nei tina matu na matu felo o ka semana ia ole unga na ma fa mo ta to fia ia te le ni va nga ta wa fa le o ta to tua ia la tu fa mo ta to tinu ia le sa fa mo ina uma lava ia ma fa tu fa ta sia nei tu fa finero sa vin ka siano ia o ana fa solo ia me se le to fina ke sila ia to fesili ia la ua to e fai leilo longa ia le na vatone le la ia isi vaenga ole fesili ia el proclame o tala ulunga va yaso ia ole o te lenga ia le maftanga na po mal tatu tunu
Ia male tātou whenua inga, o ka se mana ia. Pa umai male sapasui, male alisa. Au wala. Fia mawal tangata len whai sapasui. Toi 5 minuto na tālea o le tūrai tāsi ala si whanga la mua Wellingtone. Ia tātou o ai musika o nei taimi. Ia whai fo ima. Tātou tala tana noi ni vaenga tāua. Ia o tātou wanga atu ia e le whai ungon vai aso. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
o mai here mo ni e wa tolu le alofa ilunga o ki peona. E whawhiawhianga ma siu whonga malie o leo whaipesa le kone na rii i le vaenga le tātou tautua a le si whonga lau mua ia ina ua walu minuti o te enei le tuna tasi. Ia, malo lava le mawhita mai le tātou o tenu ia le ngāte i tonu a inga na i matua tausi o lo whaalongolongo mai ai lungo le tasi o ono te si ma le tasi whaamo ia whapefo le tātou o nanga i lungo o penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ia o lo ki mai ai lau TV ia po o lau telefoni ia i le nei taimi ia mafuta mai ai le ngate tono fale fai ngā ruenga tono a inga ia e mai se foi ia i latou ia o loo malo lo lava ele i amata le wata le tasi o taunto e ngā solo i o e amata ngā ruenga ia a leo matua ausi le whaafonga ma le mai mua mai ia i lungo tātou whawhiawhianga steu whiwhiloi ia manuia lava le toe amata ino ngā ruenga i latou leo wato e amata le tasi ia ai fa malo fo ia to ia o lo nga lu pe le malo lo mai la talu mai na le la se vanga na i si moko fo ia ta i se fulu minute ia le na mo se malo lo nga si vaenga na ia lo no winga a fa ia te le malo lo la le taimi nei mo le tau maftanga le uli lo no winga e ta mai i o le tau fa le fainga luenga o matua pisi al ni taimi yo wata ma sani fo i to nga luenga fa pe ia ile vaenga fi tanga luenga ia e tāne al taimi o le lancho o la e tau wha umani o ka po ni vaenga whapena wha mailo la ia mali fōmeni ia po le laiva ia ngā luenga ia o le ale tau le astou Silvia o le astou langona tau tope atu e wha umar tātou o ka leon tātou malo loa i lea ia au wha atasi lo whai ngā luenga ia tope lo e wha umar tātou malo loa masalo e whapena ni se whai ngā luenga le taimi nei ia wale u tātou ia i le aswharaile ia e tele la fo ina tau wha mai e uma o ka le aswharaile lava ia mare in fa ngon vai aso ia on fa to amalo lo ile fa malo ati ati o tona ile i mo lava malo lo ngal nei taimi ia ai matala ia ana unau te fo ia va vena umanga luenga ai le se fa se matala ia e ono tupu mai ai ia ni vaenga ia ma afiai oi ni manuanga ia pe fa pe tele fa tete taula fo ona hit fa tete ngai mene o nga luenga fa mua lava sa ngali mu ia ai manatu ia o lo so longa maluia umanga luenga ia tatou umalava ia o loo ngā lue mai le nei taimi. Ia o tau la sauni malanga i Sāmoa le nei aso, manuia lava fai ngā malanga, wa ia nisi lela atoe malanga i Sāmoa i le fai ngon neva aso, ia malo lava le ona sai ia i vaenga na, ia to tere fo ia inga lela atoe malanga i Sāmoa ino mai fo ia ta faonga, ia o nisi lela o vule le o te iloe i le toe moe sesi ia le whawhiawhianga le upi fori le fai nā nei Sāmoa, pia ona ni le fa ilta fa fianga le ali upi fori Sāmoa i le tātou malai i tuku le apia pak talofa i se ane Solomona ia malo lava Ellen ia manuia fo le yas ia wa vaila ia sa ola tala lea wa ele i malo lo mai lava se ane Solomona lea o pisi pe ni time ia to inga tanga la fa pea ia la fa pea ia le pule o la pisi nga luenga ia ele mo se malolo ia o tama ia alo lua ia ni mo le sipito ia ta fa ai ia to sa to to nar sa vale mo ele ngata tono nga luenga ia fa pe fo ia lungo la wala ile wa ta vale fa talo fa to le wa ta vale le taimi malole foi malole on sai fa talo fa sunga ia nativo alo ma futa mai America ia ole wa tele lima i America ia il stete fo yo lo ngalu ai ia lo mobile sunga ia nativo se fulu te ele lima ia i America lo winga wala stofi nei ia o mato New Zealand ia le wa se fulu 2 minuti te ele tasi le uli ia ai o le wa se fulu le was fulu 2 minuti te ele lima le fiafi ia ina ile no foanga i America le mafuta mai ai le sunga nativo msalo fo wa o si uso le masani ona fainga luenga ia ma futa ma tātou tautua. Ia, a tonu o ngā whawhiawhianga nati, ia, me se tātou o ma futa mai so se vai panoa lo langi alo whengai whiau mga luenga. Ia, a tonu o ngā Wyoming, na vai maua le au le ngoa Wyoming. Poli stete fo ni mele. Ia, whawhtai tele lava. Ia, na le no whanga na ia po o le stete na o Wyoming. Ia, le
ia lala ile sunga ia nati vo a ia ne lo mafuta mai le taimi le tato proklame ia o ina foi o mafuta mai so se vai pano le langi Amerika Australia Samoa Amerika Samoa Hawaii ia e fatalo fatu nei taimi wa tase fia ia te uto ina no fanga na te mai mo mai ia o matou la vai New Zealand le ua te el tasi minutes full tolu se fanga la moa fa fianga o le ua se mai tasi foi o fai pese tuai le matu lua mai fanga ni ia ma le pese fai un ol vaiaso mo fetau i le fo ila o le ua tatou ia i le fai un ol vaiaso tasi i le mana mga luenga pa ai sau solo sa bali loa i le ahala wa tonu i lua mata fau e amata i le ti fau le happy hour mo oe pa amalu i lo ti noe ole aso mauna ngaluenga ola ua mai a le ata le nai lo taulana osuinga ola ole olanga ule lava oe i lau filipili eta utino atu atu feita solo mai i le pian way so sa e awane i umi pe ale ai sau ta avale so o male tu si tala poi le yo lava le happy music mo oe fia i lo toe ia sau ni lau sa va ai sau pa ana le ata le nai lo taulana osuinga ona ole olana ule lava oe i lau filipilima ata utino atu ata feita ua tatau nei ona sauni loa le fate a mene atu te ama pe maua sau ta amale ai apai o e malosi kanten vai aloha ua e oti se happy darling ma oe na te tai a te oe ina nei manu alo tino e ai oe e nino le ata le nai lo taulana o suinga fona ole olana ule lava oe i lau filipilinga e ta utino atu ata feita le ata le nai lo taulana
matui tui tinga o le alofa tanumia mai maua umana o pe ana umia tu oli aso o te mafuta atu ai I se tonu e te tau mai Pia te papea o lava se I leva O te tuli loa ina ai O sautali e te au mai Ta te maona fua lava I laula ufaponga ata ata Alo e se maniu Teine fa'alata Le whaingata o le polonga I se mana o lo tau aso Talia o se isi e ulu fale atu I le fili O le tupu tonu le na ia e na tia ina Ia na o e mata ita la te whaataunu uina Tia pea ia umiti tau whaamalea Petua inia o nei mau whasana Vesili le whaamaoni pe maua mai sautopi Lohua ngangai ona ponei Mua le talalelei Pepe sui sui a I mai pea o le tele o whaingata Mua tau mulo ufatu Sina upu mai lo ufofonga E tali ai o umana onga O te ofofo I lava I ta pe a oli au mea pila Lo ufama oli I uputu ole atunu La umana Sāmoa lamo na mafua I au tala E te tala no mai fua o ua sautua lua O umana o whaalilo lilo Ia tasilo tatino O umana o whaalilo lilo Ia tasilo tatino Ola utupu alena Olo o tanu mia pea
masina e wawaaia I lunga o maunga. Le tumu tumu oe o naia o mawhawhaunga. O le amalanga I nu uese, ae le ngalo oe la upele. Le alofa sai o ta lunga ia e te huina. Le alofa sai o ta lunga ia e te huina. Ana tua le tasi upu o le muangangana. O le alofa ua pa savala I lunga o mata. O te mana tua tae vanga, e ta ape I le ta fa o ata. Fa ata li lau pasia e tutu I le awala. Fa ata li lau pasia e tutu I le awala. Tau valea I le nei mea. Le taimi muli muli o le a e lele I le ea. Sa e tuu mai ai lau tusi, sa o lau ina muli muli. Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga. Male malingi o uloi matape wa o wanga leanga. So ia ta pa amava e pa fa atofa. Le fu o le alofa ya ngia ngia I lo tava. Le fia vai ia oe. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Ta fea ngai ngana o sia I luma le atua. Se fua fua ngā mo se luma nā I mo I ta ua. O pole vale o sia uloto, ne I liua le vai o sina. Se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita. Se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita. So ia ta fa amava e ma fa atofa. Le fu o le alofa ya ngia ngia I lo tava. Fatu bei ape I le fia vai ia oe. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai.
ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li sao lo tunga ole alufa e onu sai be au mai o fainga cha mapua bunga ole alufa fa violet to ele ole tu pe ole o alle fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe alo fani li sao lo tunga ole alufa fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga ele tu ma pe ole tafi vai tafi le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li sao lo tunga ole alufa
ia no no e alofani ele ai so malosi na oe tata itani mai le loto la amangalo ia e tali mai Yesu la tatalo ia tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ia tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ele mafai e umalosi malefetu na o se wasili ona whaatawa ia e whaatupu o le alofa mai le loto maa so o se to alua ua male pele mafutanga ia e whaalelei ia e whai e pei o tawita mai o natana tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ia tolu timu ile toapa o le vau ia ola ia tolu timu ile toapa ia tolu timu ile toafa o le vau ia ola ia tolu timu ile toafa manu ia felele ia tolu timu ile toafa o le vau ia ola ia tolu timu ile toafa manu ia felele
Fatasi ma o la o pelesili o ia we o tino wa maniti le fivaia o le suiti ua pei o e se tunala au matala ua pua ina min manongi wa sisala Tosina o mawhawhanga ia o sunga a o uniti lunga le alunga o ia we wana o saniti ni mawhawhanga mo o e wasili a tonu e ai se malamai le lumanai Fantasy ai mahoe la ohani Ua fai o e mave ngama mafa e ole o langa ole a taunu le ngatanga Senga senga se wa wile ai se vai fo le vai a oile wo Ua fai tau a sole o langa Salosia ai aua nei vawe mai le ngatanga Ai sei whaatino ma whaatau nu le wha moe Se mea te leo te whai a mo oi Oi au e wana o se miti Ni ma whawhanga mo oe wasili A tonu e ai se malambai Le lumanai Fatasi ai ma oe la ohani
Ola mona le sana mo. Ine se mali mo le fasile o e pe a uita. Peu te sa fogi te ona. O te fato ese atu ai te oi. Ye lo fa na no. O le ipu vai wa masa ai le toi maua mai. Ai o te whaamoi mo i sunga lofu. O te māngalo hoi. E tonu fo i no manatu. Te anu ese mai lo ola na tu ai. E tu o tu ai lo ola mo Yesu. Ma me o ia wa matai o ta ai. Māngalo mai a. La upele ea se whaamangalo mai. Ilo umalea, malese sena o whangi. Wa o salamo, wa o fuli tuai. Whaamai le alofa, pei ona amata mai ai. Whaafetai atu I le whatu ainga. Alele umasa e faya le tau sia hina sia tafana awa se manu ia moa so sau ua o iloa lo faa maoni o le atalea Holo, halo famoni La opile ea Toi fa'alele lo ta'ainga La foa ini le ama A ia toi fa'afoina La upele ea Se fa'amangalo mai Ilo umalea Malese sena o whangi Wa o salamo Wa o fuli tuai Whaamai le alofa Pei ona amata mai ai Ua whaamalo ilo ono sai I le tele o tai misa o fasi E ai se ngangana ai na o loi mata Talu o loa lo fai le mafutanga La ufana ue fama malomai Se fata ita inga se sele sa o fai Ae toe fuata I lo tato ainga O fio mai Yesu na te ta ina La upele ea se whaamangalo mai Ila umalea malese sena o whai Wa o salama wa o fuli tuai Whaamai le lofa pei ona amata mai ai La upele ea
tau mate mate nei Wha mea tai tai le ato Malau ta talo Ia toe ta whaso fina ngalo Pe o le tau tai Fo lau E tau mai tau ta whenga le au Na nei o mao I le malu o le tai tai au E uini manatu whaau li uli tō A ole alo whau a whau malo E tau whono E le mapu I le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a tauto Mate mate ngatai si o nei loto Au e le alo wha O asua mali e ai mea o ona Au e le alo wha O asua mali e ai mea o ona O te le wha atau Matatau ina funau so manatu O polene I lape O ua whatia I le papau Ai o te ai uli pea ma o no sai E ai o se aso au mai o se tali So alo whaanga A vea ma o asilo uanganga E uini manatu whaau li uli tō A ole alo whau a whau malo E tau whono E le mapu I le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a tauto Mate mate ngatai si o nei loto Au e le polonga A ta whia mapu I so alofa Manatu whaau li uli tō A ole alo whau a whau malo E tau whono E le mapu I le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a tauto Mate mate ngatai si o nei loto Au e le alo wha Ua sua mali e ai mea o Au e le polonga A tawhia mapu I so alofa Au e le polonga A tawhia mapu I so alofa E te le I tawi maina e awhisi I te nei Ma e sa mai Nang ngalo mea maule ne lanu langi Ai o lo vai vai Sa o sa ili se e lo famoni E le I tali mai Noi mata malingi le mafutanga se malonganga
tino te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo tatau mawhai Yesu O ia o te malosi ai Tulai mai O si o uola vai vai E sauna lemu i a o lo umatai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai La vai fai ngata Le ola na nei ma ona kua puna Ai o te tu ma apa tu ya Yesu Pe angi mai afa O le nei la lo langi ma ona tinga Yesu O te maua le file mu Mai, o si o uola vai vai, e sauna lemu I a o lo matai, o te malu ai, I whaingata e o mai. So mai le sami o fita, le ai maso, fefe o na tinga, o lana tau si mai. Mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Sāmoa Tau tona o lo fa avae o
Si mai le panona o oi o le amora e ila mana ia pe o le penina ta ta la maia le fai ta ta fia lo su ngai so lo fa a toa wa pe se polonga tie no sunga so alofa
tua e itaua I whaabai I lea lofa mai lea tua Tatala mai a le whai tatoa Fia losu ngai o saua lofa atoa Ua beita o se palonga Fia losu ngai o saua lofa Ua mai kauinga le tele o kangaka wa umai ua fiu fo I kala. Ua le fua kasi lava se kangaka. O kulanga ua fiu maku ai wha komu komu o koulasa. Malosi le le usika I male loko ma a. Hei hei sunga o le ngaka makaka mai I le mua o le ala. Olo fa fonga pele tau tua nesi fonga lau mua I Wellington e luas fulfa minute te ene le tūlai lua. Ia toi fa filo im toi fa talfatu li tātou te noo. Ma ve te le real wal tātou teimi nei teimi. Ia ai toi fa malo atu. Salo ele o toi mafo ia maa naval te ronga luenga li tūlai tolu. Ia ona ngai atu fwilol vaenga le sifio le fiafi. Ia ua alfa uino la tau ngā luenga le fiafi na nei. Ia le si fonga neo lau mua Wellington e. Tātou iei fa fiafianga sui filoi. Ia lo o le ua se malifitenga sili la ei. Ia ma te vava alua atu nei teimi. Ia wa fo tau tuino lo topa ia mo tau malu ia se vai fo tato pesele ia on fanga so tuile lo tato la me si fonga ne la mo Wellington luas fu 5 minute te nei le tula lua
Sāmoa production. Are you ready? Here we go, let's go. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua te ale afa le lua ina ua toe lua se fulu wala minute na tale o le tula tolu o le si ufonga le neo laumua Wellingtone. Ia mana tautua ilunga na leo, ia po le tātou frequency le tasi onu tesi ma le tasi whamo. Ape fo le tātou au nanga ilunga o penga te whailangi e pe ona ye le Facebook ma le tātou YouTube. Ia ma le tātou website na le www.samoacapitalradio.co.nz. Ia Toi whawhiloi mi toi whaatala whātu le tātou o tinu nei teimi o le awa uli. Ia i mātou nei New Zealand le o tea le afo le lua, le asafarele nei, o le aso tōru se fulu o le masina o Januari, lua afe lua se fulu ma le ono. Ia ai whiwhia lava o le ua whaatasa me fo le whitalinga sile la ei simona se montafa. Ia ma te wawa alua hatu o wafo le tautu eino le tātou o tinu. Ia se pai fo isteimi o le awhiawhia na nei. Ia, sila ei. Malole. Olmele sa oita miti. Sa oita miti te vele to a uma ia le fa ofa. Ia. Pe to luma sina to ate fero ila woli ia ofa mai sole. Olmele pe anta to le lo le fa. Ja. Tu sol mele le le fa ja. Ja. Ja, talofatas. Malo se fo munia, tranquilo aí. Vai ser uma foia. O tau toi vava ia tu le o folinga mo. Sa oso. E tu mo pelo o le. Asta ia si lai. E pe fa o le si le tama inta. A ver no. Vai fa fo ma ja. O a to mili ale o si lima.
Tu se lai le o loe sia li o le o matua papaya. Ya. O fatu ya. O mamalu na tangata na mai. O le au sina. Wa matua fai upua to inai. O au sina. Ya tau le sia sino tangata o loto tofa. Tangata wa tere yai upo le tinu. Melana le ina ele avia la ya o le tala le. E avia ja o meu fa pengo upo. Pero na lau le na matu lau na po. Ya na un po ale na lau fa pe pra me wala ina tu ese lau le na po. Na solo tu le tu nu o atu le faito. Na mantu fo lau le sa ai na oia. Ya. Ali tu tom tau. O le matu isa o lau na la na po. Na to tangata tu te pale tu tom tau fa pe ma tau la le. Ele la na tu la le na. Mana ya to fa fal tu minuto ina ko. E fa manu du tu ya la tu fa mai o lau auto ina. Ele seri le na ia na le la taia. Ya le hai. Ya le ya ni filo yo le. Ole auto ina mare au tu plan talvo. Tu plan talvo. Wala nga ye tau na in tau le ai. Fo le la tu tu ina ia le moto matai. Ya nela na ia po. Ya la sa tele tu plan talvo na to lo. Ni fa pena oi. La sa to tele. Na to luana ta mama tu na sa to ye. Na mana ye. Ya pe yo tu langa na po ya au wa to po e. Wa foi dele eu va foi na elo al po ya. Por meu wa elo e pe se mete le mali el fai. Le o matua se lau pase le tato a fa iniciare lai o ka semana ya. Ole tu langa foi na le no fitala no. Wa le la e mata mai le sila male tu no I lunga I. Lunga I ole e se ala va ai TV. Male ese la le mele na yen po. Le la fato a sila mole tu no e fa sanga tu tato fai. E mata I tai no la au. Ai mai se foi la le la fato mata I ten pes. Le automate ten pes. Ole si va ngasi la e uma le wa o va ngale. Wa foi le ofisi ma to la e tia. Ma realmente le alo iso pes. O va o fa ili si fonga la mua. E te rea lulu te iwe ama ta whao e sa ue alu te whai. Lea. Whai au ngā whaili. Whai au ngā whaili. Whai au ngā ia onga. Ia ona whato a whawhiawhia lea. Ai le whapea olo walolu a te ta whao mai whaasami e sa ue alu te lea i le te whapea nane. Ai le si whonga la mua. Na whawhetai ta si sa o tali. Sa o tali. Ia. Ia wa o nafo e rawa e wa ele lafia ele ata le la au wa eta sao ai ai la to ofisi na mal fesili na refsili tu feo yetas feo itu fu ia ele o pesi ia le la wa eta sao no vinga la ele o mana o mia o lo to fai ma o fa to amana o mia mo me o pese fu le mo i foi pot ia malo mana tu ne ya so le o tava ia le matango fio le aso o ka se ma fa fo mel tatu ofisa ya o te lo fo ila o le fo i finga luenga to tele la finga luenga ya le la titili alu mai ile wale umiliao le fo mai la fia fa nai ta faonga ya ma tanga manai ainga ya o ai o to inga aso fa pele i o le musika musika no fo le ia la pese il fa longo le tangata la e fa sa vili mai la wala ma na tonua ia ai o to inga musika o to inga tem fa pene i wale la mana val va ngale sa sifiao le la tar tolu ia tamalana temilana le wa temine le wa mata on pena ia masini is wale la mana va ngale ton ia o le tu ala fo fa mana tu mo va ngale la mana va wa isi va ngale la suya tu il si fiore fiafia le amata tolu ye mana ya le mana mai vaanga le si fiore fiafi ai watu ral vaanga le amata e watu le mamal masini
tua fa mama le masini e fa ngo fie fo ia na matanga winga si vanga ai fa pel me fo le na pa o ole ol taimia ia ala ile te pena masini ia wat fo si vanga le ya pule auto ia na felfenga winga ya ai te no e ta u lo fo tua langa o ina fo e tupu ile fe u ai taimi na ia wa fa pela le wo fenga winga la manava foi lele o sauro ai tu fa pe ele sauta se fa e tate toi fe lo ila tao fa o tu pe ele masani ala tu pu me fa pena tu pu tu fesit also inga tu na foi ne e mas e ala ona ma foi ona fe alfani ma fia na foi ngalo le wa tu le si uma ta pena eles tu ai fa se ngalo le si tangata ia fai me fo tanga luenga lei on fatu puina ia le fia male al mena le o watu va pe o le na si filta ya o si lai o le amatal to al mena le o watu o fai wa ya lu ele tale to le na ya lu to lu fu le to ia a o watu le masini le la fa nga le sa fa nga le la ia o la ia ni pe Sāmoa e si au ta tingi pusa vole le sa fa fa mo ave fe la pe apu e la to bu ya ai o le tula va pena na no tatu tali e ala ngai tau va nga pe fa mana tu to no ngalwe e mo tu me fa pena e lai o ina fo ia vai pe pasia tu le pule fa pela o le pule le vai pasia tu ai vai tu le machine le mama ya tasi fo ina vai ngai le fa mo ina o le pule to nga fa ya ta ya si la i vai fa pule a neta le ya o te vai ia o e pe sa fai mai e no po o ia le pule e te pule se compagnie fa ngal pule fale pule fale ia mo ai ulu mane ai la vai fo tato fa fianga ya fa manatu masani ia fa ngol vai aso ia tato proclame na fa so lot mane ai tu na sa ngol mulu ngol wala ia tem fo ia watu na fa na matu e le la tale to ia e piki na fa na ia na le na e le ne vai aso wa e na fa na ia na en vai aso nei ia la fo la tu titi pisi da wala ona matu e piki yo le tu langa na le wai wa tasina vai ngale na mawana po ia o le pe o le tele le tu le tef sili tu la fon o kama tu la fon fo le fo sa fa e lo pine le o tu la fon vai ngala ia o te fa manatu i matua o tu fo isi matua sa le masani e pe fo la to fa na ya on sa o le mo wa fa pela e o tu ele fo ia e longo fia fo isi matua e pe fo le o so paka ta vale i me le ton paka na va tu le sama ala paka ya ia na batula ia leo le fautuanga ia ia alo fa mai ele so ele se wala lu toma so wala ia ala so ne oti ia ono sanga le mumatu ele te tau na paka fa penta vale tafta fole loto ala onga ono le fita sa wa ia le fenga solo ingo fana sa ole le ia ma man sa ne o fautuanga so ta ia sini lai mole si va nga vole le piki na fana afa pe wa lu tau sanga tene uma tu alu a felu lima na olo fa te mo fa na la iti foi le tai lima tau sanga le o e u lima e momori afa pe sa uma le tau sanga lu a felu lima na olo watu a ya tu ta vale tu de se fa na ta mo e to sa ia o te misel to piki ai e fa tal tal mana ia le sfeir swinga ni tau sanga tu ta vale fa fa manostino e u lima to miti ave o le fa onga to e tu ola onga watu paka ta vale on fa manostino me umana mana ia sol on matua eset saul tau sanga ne te e man me ol fotua tai asi lai o ia tanga tau o le sina va ngala o tu tule wa tau fo ina fa eso pina tau lo mo tata mo fotua ya me alina mo ini fa pe mo fe me lo no ai mai ana le la lua tu ma tu fui usted me fe la tala ya tu fui mo ini ale foi la saurite mo ini ama ale la mai fosta era mais fosta tu va fifiasi da ya do bete to sul 20 minuti al tale o le tiratolu So we
na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali itae ai aina pare uporu tofia pali uane ina fitalai a ia e mana tua o sa fotula vale pongai sa fai ole pina na ai tu uma ole ne pasa o ai na vaseta sina telia ina ole ava o italo fai ile atua amai wale mafai ole ali ile itu malana fana wa amu iai o sofia ole mamsau tele walia itomi ese avanua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali itae ai aina pare uporu tofia pari uane ina fetanai a ia e mana tua o sa fotula vale pongai o te muai pa atulo vile pa ia Samoana io na tupu matamali wapa ia lava ona ole ponei ua pa ai komai lupe ole tafa ona ole mua mua wasusuru mai ile itu o tala a ona suapa ole singa ona torua i ava avanua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali itae ai aina pare uporu tofia pari uane ina fitalai a ia e mana tua o sa fotula vale pongai ia e tali tonu Sāmoa i lelei upu ole a ano atamali ina tupua ma isi o ulupu ua mafuai me vangana petalai i ava ole ata ole ama rupina ona torua i ava umatamali le saufa inga wataru mamafa avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali itae ai aina pare uporu tofia pari uane ina fitalai a ia e mana tua o sa fotula vale pongai a ia e mana tua o sa fotula vale pongai
Mai maue pe ana le goto le la o le nei o laga sei sa fila gona e fia o si le taulaga awalu a faiva alo filima sa awalo uola uo sabiai imanuia leu pega tau ai fagota i levasa awale aua
le upenga tau ai fangota ya o le pese ya na tusina le trenga ya silila e simon simon tafa ya le fanga ina lungo penga tfa ina foi pe na ya ile le fo I vai taimi le tau fo ya le fanga ina le ai lai ya o le taimi le sa wi le tal pese le ya e pe te fa longo atu e pe yo se o le ngore pese o le upenga tau ai fangota ya e pe yo se pese fo ile e toi mana tu ai ila wa le fa longo yu por pese ya e toi mana tu ai ia le fainga tasa ta wasa mai matua pe sa ole pe si vai ngole bueno e se le mana yo no mo tanga te fai tau tu se faingo fiano na mai tau ale le wingo upu male pe le le wa pikia mai le e fa fta ole pese fa pena sa fe ful sa ia la ngona ma fa le tele no fo po le ase se au alo fai ave nei tatu matua ele na o matua au tatu matua matua a le o tata o to mai mo mai nis ti sa ya o nisi foi o fai pele fai vai pe o nei le vai tau le la na fatua ia ma fo ia se pese o lo fa mo lato tu a ele pena sa no ele mo na o ma tu sa nga ia tia o nga ia I lo sunga ia nga ia tu fue nga ia ta se fa pena o ana sa valina pe ma fauli I tanga la tanga uma le winga no ho le winga no fa nga ina le upunga le upenga e tau e fangot ona e mana tua fo ia o mo tala tu o le tunu o I upuia pe o tau tua pili pili fo le tu ia ana tu ia tua When tu ala ye le upenga tu sai e falling mai o fatu sa ye linga luenga matua le lato fatu ainga sa fai la lawa mo watu wa ane le lang a le fa wa le wola o manu ye tato manu ye tato fana o le vainga foi nano fatu ali pese pe e tolu ia e tolu a tu plan na o te tamu fai me fa matala mai o le tati Italia le pese le penga e fangota e tau le penga e tau e fangota I le vasa o le fai mo na o le tali mo na fai e fangota I le vasa ia e fa tu sai ia le ia pe le penga e tau e fangota e fa tu sai tato tua ia o le vasa le fa tu sai tato ne ai to sau lo le tali lo na lua mal to le penga e tau e fangota I tua ia au mamau le la o fatu sa ia tatu fana le manu le tele le manu wa matu fo ia fa alu tau tai e alu tua au tele ia tatu matua tatu le au na pulanga fatu se le vasa o le vasa la tele la tatu te sa ili fo ma muli ai mesa ia fa penale tau fatu ngoni ma fo e moli ia ile ia o tatou o faanga I ne tatou matua la tu fatu ainga tus mana ia na ala mata mai upu mai ma we pe ana le ngoto le la sa ia ai se fai se tau tua ia pangale o fai langi fo la uma le o tele manu yo fa na na tau se o ma fa te mino wa ia tu ile pese wa fo le fatu a lima so le pese I lungo o pe fai na al te mino wa tu lingo le pese o le upenga e tau e whangota. Ia nai sa o e pe ona moni lau sau na tau. Ia pe e whatau le I tamopili. Au se la lo mafofau le vatu le. E salmena lo mafofau. E salmena lo mafofau. Ai no sau le pese. Mo fa longo atu pe pese. Le ai o pese mo moli mo e lo faanga mo matua wa. Ia o fai langi fo longo matua lo intemini nei. Lo mafofau sai le pese. A pe po se pese fo le o fai foi sistema sistema tai wa fa wingala le tau le penga tau ai ia fa tengo o se li foi lo lava fa winganga na o pese pe foi se li foi le e fa na mo ile telo tamata esa o si lai esa ta fia pe o pe yo lo va una fa winganga o pese e pe tai ane ina o sau o pese mo fa longo toi o isole e sele mana ia upole pese e mona ia tatou matua ia ele ngata ina matua tau si o le ua ia li taimine nei au matua o fai langi fōlango le la tasi se sele o mafa fau le pole pese awala ua fōna me pea o sele ia ngata e sele te o a fai langi tale mo ini te o tai o e sa o pete
Sa pe te lo o te mi lo. Ya, malo, mamtai sila mana yan pese. Ya, ama pe, wai lava fe fa longo ya na wa ile YouTube por fitanga sila isi mona se montafa. Ya na lo wai lunga ya etango subscribe. Ya, mai fa longo ya na fa tu. Terminate, te malo ile tele se pito. Yo, ole utal toru mana vanga ruenga. Tu fo ya onga nei fa na fa na tu mo matua. Ilunga la wala ya tu na sa onga le mo nei fa na. Yo, le la umatu o ta ya fa uma le masina. Ole mele ile mas ile alu aso ole alu masina ile la umata alu masina o Januari ya manatua ole matua tato pisia o ina tonu ale ina vaveaso ya o Sāmoa yaso o Sāmoa tato light ole umi o tato ole onga pe ale alu to ma faule onga le to umi ole aso ole le ya pe ya ayo no le tato vanga foi ele indio tato ma fau tau te mawhau I se me popole ye o tato lai pe ina ale alua na sawa tope fe awalu le ato le malai ta fau ta ele sami sau le ato ya ala tai au ai alula fapena o le ala o tato o mai o tato fape sol pe ia le emole matale le alu le tausa sa ole le so e moni e lo so lo fautuanga ni tai au le nei aso o le mana ia amata manuia le tausanga ya onga fana ia mo ona I ne o sitama itengi ai la peta to vai ma la peta to le tato fai unga fai ia ai tu po se fala vela se ala fo fana mo le nga to ale o le to la atu lu mai si vai mo ile le ai mana ia fo to ele le ia tato e pe fa pe mai se mo to apiso so le ori la ile me ale ai lo na le ni ala onga le eu por esta se la woria mas ani so so malo longa le ya ale fa mlatu la ele fa intu fa mlatu ele te tau na foi le fa na tau ana fa fonga le me o le vatu foto na me fita mai tau yoi tau avita fa na le onga ya to mai wa risi pe le onga le ken squeak le te mai tau le sa e tala noia na le la o le mesa o te e ma tu o te va o lu mal fali a foilia na tu oilia e tamo mo e fa pe fa ngal kolos man tu la ele le taimi la ia fa ya onga le fa ya kolos a wa ista matina na tu ta ma tu la tu mo la na wo to no le pare onga va va na matala le fa to alu lo le atoa sa ole mo ale le kolos ala sa ta va sa ole a mo le mana ya ta o fil ta maiti mana ya fa o so fa ta sil fa to ale pito o il fa lo ya na watu lo le o ya mai le ya o mai le ta maiti to kolos mo yo kolos mo te alu yuta I le si tu ala e momori ai wal vai tu lo sa la tu ta va ta mo la tu ta maiti no la wa se fe o ya le se fe ta maiti ya ai fa mana tu ai tem fa pe nei ya mana tu fo sa fa tu nga ina I lungo o kolosio lumo a onga ya ole los fulu pe tos fulu kilomita le tu la los fulu ya los fulu ai tol le ta vale alu wal me foi na le te lo ya man tu la ta to nei le awala wa longo fiale area ya onga ya lo ye pe tai tolu ham me patu foi le awala ya le fai longo le na me ina ya fa alu ila lo le alu ta vale ya pe o le sina va ya wa pe tu la fono ale ma sentalo tu la fono e lua se la lo ya to e lua se la lo ya mitanga ile onga fa le mulo ta vale ai lo vai to le onga le tu mo ye sai no le onga ai alu le atu sa ole le ana ya fam na tu temile no le tu wa onga fa na ma na nga luenga ya o pisi fo la wala le mai ta fo mo ta to office ya le fo amata ona pisi ana ta vale no winga la wo ma tu e piki fa na ya mo piki mai ma la fa nga luenga a te lo la tau ma fa man nei ya fa ta le la fa nga luenga mo swinga ola mo se swinga fo le tau ma ta wa le fo wo sama o fa si ma fa telefo yo le o le mito le ma moe po le ile temio se fa sa una la no mai sukana la te lo la le tau ma fa man a le fa kale ve le elen ona faile le elen fo le avi fo avi pepe pe fa miti elen ai mal talo ai fa pena a le kale ve elen ai wai ale o sol pateta e o sol ile la lisa le lisa ya por talo fo ai kale ve elen ya la ma tua fa la o ale elen de fa ye kale pe ya la fa pese elen le ai le rol pat flamata
Pa to fala baton. Ole kalevi. Ma nei anu fat. Ya ai wale foi ma tanum tu foi vasun tene proclame le prefati. Ya no o fai no fai tana le. Ya o te ro na fai ma nei ro ku fai tana le. Was for ile ai. O mana wal te ronga luenga. O mo foi nga luenga il vai aso. Tau no ma falta mo ftanga. So Langa lea na aso fua so lua so lulu astofi o mama. Tau na isi fa mafa foi ile mo le tangata fenga no tu ai la no fale. La no fale wa pa o tipo ti te miuma. Ai mo na o fenga luenga amisa ila to nga luenga mafa. Tau wa fa isi fa mafa foi. Sina soia. Ia. Ma fa ila o fa fua. Wala ngale fa pe sal pe il soia. Ia. Ja, nou zien nou Alfai, ja. Toen talo se velton ai sa. Maar nee na kuka, ai foi maar nee ski wedding. Ja. Nee maar nee kan wedding ni. Ja te lo. En nou oya e to fale le kan wedding. Maar nee voor jou. Maar nee jou maar voor. Ai pe foi maar voor ngale na. Na foi maar nee. Ta to ele fa pe. Ja, ai se longa te lo. Ia te wa ia o le tele o la tole finga lunga e tau mafa i vai aso. Ja, e salvo. E pe o le winga na le fatule. Wa foi le tu foi le stona. Ja. Ja. Ja, e pula tangata na ta mafa e pula tangata le na kuka fai. Yo e. Wa le ngal fa longo me ta o le va tut kale ve fai mai. E pula la fea. Fatu lang mai me ai o le o kipi ma mo fai. Ja, foi faz ma mo depois faz poi a faço pola tamana. Na. Alu e tomato, pateta, marcalotti. Ja, ma capes. O fai so ai ali se o li nal mato ai ngana fai so o mantua Ja. Mantua foi ki kaka foi o mo ki kaka foi ki tunolti. Ja. Ja, tamama lo uli foi la po pe. Ja, mantua la fa ku ki ja. Ai le lo. O ngi kama o ku o montunu ki ko o fai mo fai paru koko. Mai lo la ele ave tipo ai ko lo ko ku ki kaka ki karanga. La o sakai ko mamo. O sakai ko le ki kaka mamo ai la o nei la o ia o malona o ia la mamo o vela. Ja. O lo o lo ale tu ale le vai vela le sa sakai mamo ai la o vala tu lo le to insoi. To sui le ki mel ko le e la tu lo tu le punga o le vela sa lo lingi lo to lo lingi ko ko e ma tu le wa mo nga al mamo ma to e ni ko e fai ko ti ko o ese o le mo ko mo ngi mamo ia na suero mo le le so ai la ori e ma il mo ka ki ja dato mo ai lo TikTok le ma senta tu vai mo pe ka tfai to so ai no pa u tapu no lo fa mai miau ai ta u tapu no lo se mia wat fa per ai ngo fa per io se o pusi ele ai ta u tapu no lo ya na fam na to nei ai ngo le uli mo ne fiafi ya ai ta pena le ta tu la kuka ya se ta maftanga ai nga le fiafi na nei na ole me na vatu ari kuka fo le fo ye tu sala le o nga tanga la no fo ma fo o le ase kuka fa le la le o tento ale o va e tua le la o me tar fa mana va mata ma ai ngapotina ale la va le fa bai ma na ia al kareve le ni la le o fa mai e pingiro e tau tala tu mai la le fia le tanga fa nga lo mana va mai ile sawo le manong ya tu le kareve le sao ai ama nava mai ai vai atua ele ai ama se to vai atu ia afura pa la tau mai ona felelei o ile nunga le pan next door ya le ma se me wo faia ya me fele tau na Silvia tau ia no fale ia vai atu la mana manga ruenga tau lo ma tua te pena le fale e o foi lau fa tali mai lau fa ngaluenga tau na vai atu ma tua fa patu le lo ulu ia ma foi le ma ia fulu mata ma ia na e pe ko ia foi ko kule e foi la pulumu foi le ko ia to e vali e va pena pulumu le foi ringa ia tanga ta va pena sini lai ma ne ia foi na ma inga
Ya, awal fusia pe are masani menal vat. Ya, se 10 minuta te nes fu tamore sila jon. 10 minuta te ne tu la tot we te te fu le te tot. Ya, ole se funga ne la mo Wellington. Ya. Fatalo fatu i le sunga aviau na maviau, manuia lava ne ya uli, ne fiafi le sunga to ina, viau. Ya, le sunga ya Queenie, Sapau. Ya malo fa tai tele lava le mafta mai lili, lilo mai yama. Lo mafuta mai nai vai tele tai, a wui finga au Sāmoa. Ya ole sunga ya Queenie, Sapau e mafuta mai nai au Kilani. Ya fatalo fatu, ne so ya Chris Charles. Malo Chris, manuia lava nei fiafi. Ya ole talinga ia di toto ia tu ya sau ia mia tapu mana talova tu ya sau ia vai a tele ia medi wa ia vala ia la lapis ia ole sunga ia risati talova risati ia tai fo imon maftanga al pon po tai tele lava mafta mai Chris ia lo mafta mai nai mangele ia o fale li popoli lo mafuta mai nai flat push I fe au Kilani ia lo so ia to tenufi sauva mau to ya after tele lava le mafta mai ya lofta la tu ya uso to ya oi masi ainga ya fartua lui mapsua ya after tele lava waiva ya mania lava ne fiafi ya ole sunga ya oi di sile to vatu ai risati malo maftai ya o ropeti mailata ya mania lava ne ya fiafi por ne ya uli inai fea kuncerani estalia ya malo maftai ya tatou fia I whaingola vai aso ia e mamai fo ia fuafuanga o le nei fiafi ma le nei auri ia ma te pena lei e pula tau maftanga o le fiafi la inga
Se fo mare le sunga ya aswa Felice Mikaele ya mal pese na o fa ingoina ya pole ngol pese to faina oi ya wai fo iwa sauni malanga pona fo malanga ya na mla vale pona fo la o mla vale ya ya ngana pese motato silai mare tele pese man tu fo tasilia tamali o le tunu ese fo lo fie ya na fatunga ya o le ngata fa upunga pese ya o fati fo imon si fonga mari e pa ima ye fi auleta mul pe fo la na e fa Sofia so langona e tal pese le
ia pe folinga e tau whamawai atu e pese whamawai lei mo le tangata ia e sauni mulanga sila ei o la me whapea ia o inga e atari pese na pele lulu whapelo ulu mai punoura ia ai mana ia mo la to le fai malanga ia manuia o to fai nga malanga ia me fo sauni atu me le valele ia ma ia tu fo ia tu no le sauni ia po la to fo le malanga Sāmoa ia mo ia la to ia la to vai fo i lo fanua se tato tu no pele Sāmoa sa ole le wa le to tino no fo ia tato mo onga tato te toi fia o foi Sāmoa a pola menta to mai foi o mai to fia o ia ai sa le ia moni foi nga malanga mena tu na ua ta foi na ua eu ai le me foi ona tu o ta tu fa mana tu le mai se ta tu e malanga Sāmoa le no fo mau ia tu no nei asi dai te le ta tu tala no te le te mi ta tu proclame fa mana tu ia tala vai ave a me se ala ia le umi foi le tai tolu tai fa vai aso eu ai nei matua foi le matua le foi le inu ala tu fala o tu lo foi nei ia ia misalo na wa tapena le na wa lavanta pena foi fa na ia tu lang fa pena wa foi pu ngor so fo malo ina pe au Sāmoa wa fa ya sta wa ta fala au Sāmoa o le telefo yo nei matua ia o umala tu fala awele yo te mi to foi mai ia e tele ai na to yo mai vala au mai fa na ina e fo mai e to fa tala vai e la tumses moni le lo so no o le tapenanga le na pe a fa pe o le o nei tolu masina e tonta pena ia fa masina o le fuala ia e wai e mfana fa ia wai le lo metu mo i te u atu wa fa ina pe te u atu fa pe mai ia o poloka ia o le angal tau ia fa pe nana e le tal nota to mo metu tupu i le soifua nei natural soifua ia ai pe sa ona o le si mantua foi o tatou i so tatou tunu o le tau fa so fo ia mo fala ia mo ia ele ngata la fa pe ona ma o o tauta al telefone shoki fala ia sa ia pe o tulanga tau le na o fa mana tu fala o me sai tatou matua tatou na ia la to lo fa ile nga lu tau to simtua ia tatou na siaki vai nga o ia ele malanga kuna tatou matua Sāmoa vai nga le mana telefone mana tu tas e tau te sa ole le ia me sa ia nei matua i wo to fia fo Sāmoa e wale fo la wa tele matua e fo le e o le taimi la tau malulu ia malanga Sāmoa wa ia te ia fo le taimi tau mafana to fo mai ia me se fo taimi o aso ia fia ia mo pe o tele nei o tele o taimi le mafuta o metele o ainga Sāmoa te mio aso fia le sa i te sema anga me Januari ia le foi la rotu anga i lo aperila ia aperila lo wa mata foi la Elena te toi nga solo si o ia o iso o mai te fa penale fe nga solo ingole o le tatou mo tunu ia te misalo wa lavata pena foi nei fa nau wa misa nei fa nau ia vai matua ia i tūlanga whapena o tala vai ma me whapena o anu pui ngora lātou soi fua malolo nei Sāmoa i le tūlanga le tau ia ma vaenga umala whapena ia ai ila ai e pe taimi umata te vai atu ai i tūlanga fo i le fuala au le whasaino le aisa wale ai se vai pano le lalolangi e pe o tasi lea tala la walunga le taimi le nei ia i so se ia to ia tu nuula le la fo i tu langi o na le vatau matau ia pe o le tu langi le tato ia pe tasi le tala la walunga mo le sao male mawalunga tu langa le ave inga o isa le hatu nu le hatu ia le ole to pose li lo tato tu nu Sāmoa o fiti o tonga ia o fiti o fai si onga tu langa wa fia ia le tunu o fiti fo i tu langa le fola fa saina i le fo tato mo ma wina Sāmoa si tato tunu matua mata utia le tu langa le wa ia ia ata va tu ne ia sorry talo fai ile e fafta ia le matanga luenga le taimile nei le tu la i mai ia e le fengo fia fo la tu ngalwen awai o le utato mai tau fo o le telo taimi walu se fa inga ia le fo e po tarato na fia fo le na le so fa inga ia ai e fe tate vai fo i male lo fa matanga luenga le Sāmoa
e wa o so fa inga ia me tau fala fa saina e la matia so fu leo mtanga lunga leo sa fa pe se la so no wai mana tua fo e tu luale le saunga le mbu le ola male o tivane fa fo la ngala fo e tam fa tu sa ili ala fo o tam fa mo o pui ma sa ole le ya ono la fa so tu la fo ya la ta sia le to o le tau al tangata le so tu la fo nana maua fa pui ya ya pe ina le ona tupu la fte na ile ya awe ta o va ngale le fo na wa al fo di va so tal no atu ai ya meselen matal no fo mal ma so ka tu fo ta ya o le le na sa li potifiti afa piliona afa piliona ola se le na mo a fo ye o te le atu ro tama ai ngoli se tu no pasifika mo ile ya o winga na fo le o le la pe o ma sa ne ta to fa lo ya wa fo ye tu no te tele la ya ele se fu la na ya tato tu no pe ila Sāmoa lo se la su li mafe tangata la no fu Sāmoa pe no me li pot ya o tonga te le lo po se se la mo tu puafe ya a fu la il sa la to fu la fa sa ina le tautia o fa ya la si te le va ali la foto ava ayet nei lo mele lima se funta sa to ile ti o ele umia to fa lo tu o maliule e me o tango o fo wa o so fa ile si ile ga ese o so fa ile si fana o so fa aliela o lo po o nisine o tele o mafu anga meni ya o leva na tai tu fa la au ele le no fa se por kala me esa ile ya o le tu fo le e mo wa o te loa o si la fia ma la fanga manu i Sāmoa e le ngata i upolu ma lono ma polima ma savai o le ngalu nga fai fatasia a fo le no mafio anga mal matanga lo leo o ai anta mai te le no e loa e matai mo tau na fai is fo fuanga ma avele e leo yo o ngalu e fatasia ri fai pule ma talo leo fai ngo fia ya wa fai ngo fia tu fa pe tu le tu la fa pe tu lo malo le malo ya pa mole la uftalinga tasi yo pe o ele va yelu mo la uftalinga tasi ya na no mato fa ro ma au so fina ngalo ole ainga nai na utai nga utapa wa nai ngai ko ngai kai ngole nga fale la le pe la no mona ya ol fale na ole masalmia pe fayona o yese fa pe lo le fa pe me lo pulu ya tate me te le la aluele ya fa go fiale ya a o lo fa pe lo solo le ta me te o le o mo lo sunga le satin o la ye le sunga le po o se satin o meni leo ye o le fa ngale me lo kamela ori pe a fai o la mo tino sa o le lei mo fa go fia la ye ya o mele o te vai tu le fa au penga pe te le po fa au penga leo pe tu la pe na e o ye fai me ma nei ye o le sa no ngale ale foi comme si no leo termine c'est comme si no le fa le termine il est version nei no fa lo mata foi fa melantala no foi le na esa tala ngona ile fa mai le lan sa no ya e te mi o yes fa inga leo e yai te mi le to foi mai yai lo no winga tala le su comme si na e yai te mi o yes fa inga leo e le to foi mai lo no winga e pe watu ama ma foi le malili wa tu lo foi ale ne fiaf ape esa tala ngona te mi te fa lo ngatu e le fa ngofie ya o nga lunga fai fata sia tatu no mafio anga matai ia man tanga lunga leo ona wo sta tala ona ole vai nga le na e te loetas ona la o pe o si le nga lunga o le wa nga lunga tanga lunga leo au le ulu la va ne fa fonga tu o il fenga malo mo ya o ina tauna matai awa e te tauna matua ile le me fenga lunga sia keiva au tu ton ya mantua foi le tele o tunu le foi mo ini sila le foi sa tau sa to mantua le si por calamenta tal no ai foi mo sa volva a oloa tongi le afifi tele fa ta fea le ai tu pu mata tu vai wale mantua no na sawa tv e ni sila le si news
tau tia na le sa va o loi ngā tai tonu o tauranga Ia. ma tu o tauranga o le si wafu telena mo ale alu esenga mai la le va mai tauranga e sau fa pe alu la lo i questions le ala na fa pa u e fo ila le o le neti ya e afifi fa palas ale ma watu e ayuda o le van mata i tu le lo ni e la le na fa ta fe ya ai si fa ta e u me va tu o tu wala tu va afi piki ya te milana le na venir mana ya na mawale te vai lai na mawale le se ta mai tupe foi tupe na mawale na mea e ya o to nga wala la na lo te lo e fai ngo fie te le na fai va wa o lo sunga le na fai le sa fai runga va e le fa pela o to vai te mi au te nga fai ngo fie te nga pa o le va ale o to nga taio fia le la fa palasi e na la tu do va afi piki mai wala o lo to nga wala na le o fai na mawale e foi le customer Sāmoa e malato o nafa male vaenga le ia la le la to puipunga male va lele ia i le waf ia o wala fa la tu ala ina la le o loa i tato no viva e tauna le tamilo nafa nua le le tamilo fa ngani drones mani e foi le tai lufu pe tai tolu ai tu lam fa lele drone fa tamilo ia Sāmoa to ana ia ja, se vai foi stato fa vivia mas lei. Ia pia ala usau no o tano ale mistao. O mamau. O mamau le mele o tala no ia nga foi le mo lu tau. A wa fa tupe mele o tala no ele fa tupe se fulu afe e fa tupe le miliona tala. E no mo fiel mamau lo tala no te mo inisi nei. Ia ela tata o pese e vai foi e fa talo fa tu sunga ia pele mo tunga. Manuia lava nei fiafi ate uto inai Amerika, California, whaftaitele lava le maftamai, Chris, Talis, ia, whaftaitele lava, ia le maftamai, sunga Ellen Solomona, talofa Ellen, maro lava tafao nei aso, ia le umana manga luenga sunga Ellen, ia te Steve, le maftamai ngai Kenpo, Australia, ia, maro lava, whaftaitele lava, isa to, tunufi, ia, o na, toi 2 minute, tari tu lai fa soli fa to le vavi le taimi, la tato fa fianga le pesen nei, ia, o lo fa toi mo i lato sama umana manga luenga. Ina ia e fo i mai so o to e te patasi
Se fo mali la ve pesa le pe punia la va ya ma pesa tua I la va ne se fia ia tato matua e wa pe la tu vai temi le na e mai pesa ia la transi lai pesa na vai temi le ivas fu ya na mo ile ya se fo mana ia fa longo vas fu ivas fu punia la va mo ya pesa na la vai e la automaita ia na fatu il pesa ya ya na pe al pesena o le pesena rosa o sili la va ya pe al pesena la spela mai ale ngoli te mai tai pesena lena ya fa ya il pese ya ma fo nga fo ni nga fo o fatu nga na le tau ave mai o man temili mo le la vai o mai temili le mali le mali ole ya man tu fo la ta suta o il vai nga le to usula tu pulanga fo nei si pese wa ese upu e o foi anta unga upu upu Sāmoa o a me se lava I la to le fana na uni le o foi la tala wa tasina a polenga ole atunu fa ngai no le AI ai ole ai nei fa to asau a ta unga upu po pesena le ya la o monta pu pesena ma la wa ilunga a ta to tanga wa te mantua na fa tala asi al fattua tina malolo ya ferini lan pokalame el pese na tama el pokalame na tal ai fa me ferini ya wa va to fa fonga la le vole sa ota unga up fa le unga up ya ma fu ma ya ile ngana fa le fa Sāmoa ai la to le ya pe ole mana ya la na ole pese a usu ala tanga tal pese ya male la ngona nan tu siel pese o le matua mana ya sa only ya ma le tanga la le pese fa ili la na le fa longo tu mul fa ili kitara ye fa ili la sa le la il fa ili lenta to fa longo ne po sol esse a fo le mana ya mul fa ili na kitara le ese ten palau ya mal fa ili la le wo ye ne ya so nei e tu fa ta si ki po o ta si piano o ye ma me fai mo ile nei sa vai la pa o na po o le vai so le o mela le no o fo no matua I o no fo mo baba ai o le mo le o so ta inga ale tangata le na piki mal tangata le na salu peis ya mal tata le peis matua o fatas o mena sa no fo mo mata I fa pe ta fia I lo ata ta fa pe la pe mena le mo ia fa ili vo ia ha o le fa ia onga a fa ili vo ile ta ile sa mi o mai ia a o le ta tu fa ile la mo sa ia matua fa ile le ia onga fa ili ia on fa to ta ile ia pe ona fa fo en po so le wo le fia o sta tari oi o le fia o sta ta o sa fa ia ma ya o foi la ta mo na pes na ya o foi sunga ya so pe te sangato so o sua va su anga e vai su fonga va su anga pe o to foi la no full touch ta me na na tau de su va su anga pes wa po ma o pe ana wai nem fai le tata non fa matala le va ingan va en por fai ya ai ana lai o tata no ila tau na fa fonga ya ima ya o isi wo fiu ta wana ta vale e o ta vale sorry ai te lo no mala fa tu lo mena no fatinga lo fatinga ine lo fa en po pe mala lo fa te lo to tu ya ai o le o fa ta mata ya ni ta tu ne foi ta sanga ya to stemi ya to fero de fora e malta tu no mani se lo foi la ta to te peseri ya e pe ya pe pesi ya le la fta lo ni e le fia pe pesi ona e pu mo le potule le ya oi ale la o fa fo so le fa lo tu ta langa mai la le fa pe to le pa le ni le ma me fa lo ya u pi ko pe ya pa le ni le ma ki tara ma to no Paula mele no fa tu ta sis mo ele manela mena o le va na tale o kulele le la ronda o le pese mo le tala to mo le mai ke ya na o sa tala le ta kulele o sa tala ta kulele na fa ye
ave se lau mai ko leo ave se io o leo wa umal fight ya ona dai o taro no tatu taimi o le la fa va tu tatu telefon ma tala mai Sāmoa ya tatu ma futa lo le pokla mun le foi fatini se pai la lima ya ele taina la tatu telefon tala mai Sāmoa e fatalo fatu se uso ya tu lolo isopo talo fatu lolo ya manuia lava ne fiafi fa taitele lava ma fata mai tasi le tanga tale wa fati foi na pese ya le fionga tu lolo Simona manava manuia lava le nei fiafi sunga keleni tanga wai talo keleni after tele lava le mafta mai sunga ya o ya amo vala talo uso malo se fo manuia ya mal sunga Chris malo Chris ya ta tu telefon tala mai Sāmoa ya ona maturo leo tatu pukula mun le foi fatini Talo falavole fa poponga o telefon mo le nei awa uli. Ua whaatetele le manongi le anga o le whanua I Bramley Kalai Estate, ma o lo wala au tangata o lo ono nofo lata I le tui se sae o Kalai Estate. I le pule ngā nuu ina ia whaia se fuafuanga I le nofoanga o lo o alua tua I le manongi na amata mai ina ua mu le nofoanga I le lua afe lua tasi. Ua tele ina afia I tangata I le fia pua I taimi uma, whaatetele ina le maisela, ma le lema whaiona momoe le lei, ona o le onga o le manongi le anga. O si tia mawalunga le numero o tangata tau mawhaawa I New Zealand, pe ona maua isu enga ale au whaitoa wha ale te whātuora. O tau sangata I tasi o atu I le toa iwa se lau tangata mali liu, ma fua mai I le awa maalosi. E a whelua se lau 50 tangata maua le kānesa mai le awa maalosi. Whapea le tolu se fulu afe o tangata tau fia le whale mai I le atunu o a toa. E iwa tesima le tasi biliona tala I le tausanga, e whaalu mai le tamau ainga o New Zealand, moa afianga mai le awa maalosi, ma le lua se lau o mata upu I le whale mai. O le afia na fina whatau nui nā I le wha moe a le si ufofonga le lau mua, ma ana uoma pa anga I Wellingtone, na whaia lea I le hall ale e whakasa I Cannons Creek. O le aunga o lea wha moe, e whailoa ai atua I le au whainga luenga I ana uoma pa anga, ma wha asoai ini mata upu wha atatau I le au nanga a le Sāmoa Capital Radio. Na amatalia le wha moe I le tatalo, na tapena ina e le susunga I le awao, I asilia la e Simona Simon Tafa. Soso o ai ma le saunoanga wha apitoa a le fionga I le li ipule o le leitio, a wha masanga te alu moresi. E wha asoai I polo kalame ma le wha ngā solonga o ngā luenga a le si ufofonga le lau mua I New Zealand. Na mawalewa noa e wha asoa mai ai le mamalu o le au fia, e wha ailoa ni mata upu e wha atatau I le au nanga le leitio, ni polo kalame e fia e wha afofonga ai, ma polo kalame e mo o mia o na wha le leia, pe whaia I ai ni suinga, wha pia polo kalame tuai e manana o e toi au mai, na lawalunga le wha asoa le mamalu o le atunuu, le tāua ia I lātou o polo kalame o le soifua malolo ina, a onga, tala lawalunga o vai aso, whaatala noanga le fionga le lipule, masui mai I matanga luenga le malo, e whaamanino I mata upu e au ngā mo tangata Sāmoa o le atau le tae au, ma le ina I lawa tina. E to atele le mamalo le atunu na talosanga, ina ia toi whaia poro kalame o le tula fono whaapea poro kalame mo tupulanga talavou. Na whaia fo ile se ia manu maloa I whaailonga po o vouchers mo pinisini matau mafa, ma o le talavou ia atia fui maono, na manu maloa ile se ina whaia mo tupulanga talavou, le ana manu maloa ile Chromebook, po o le masini le whaia I mea onga. Sa whaile tau maftanga ma whaafia ile whaili a le lau mua sound, ma sa tawalunga ile upu whaafetai ma le tatalo whaaiu. E silia ma le whaasifulu 5 afe le au whainga o tangata ua saini I le talosanga, ua fuafua tu ina atu le malo, ina ia mawhaiona malanga mai ai I New Zealand atu moto le Pasifika e au noa mani visa. O le taimine yolo o mia e tangata mai moto le Pasifika, o na talosanga ni visa, pe a fiasi mai New Zealand, e au fia I tutono le whangasolonga o le visa le whai o siaki o fo mai, o tusi e langolango ai le talosanga, wha amaoninga o tau ngā tupe, ma isi wha amaumaunga. I tutono o lea talosanga, o lo o talosanga ia tunu e ono mai le Pasifika, ina ia tatau ia moto le Pasifika, ma tunu e ono se fulu le ua whaafai ngōwhie o na malanga mai o na tangata I New Zealand.
whaeloe a whaanai nungo le tio New Zealand, o leo lo taula mua le tu whaatasinga o lea talosanga, e whaapea e o atu le tolu te sima le 2 piliona le au whainga o tangata o le lanolangi, ua mawhaiona malanga mai New Zealand, ma tuuina atu i ei visa i le malaiva alele, pe ataunu o mai New Zealand. Ai o le 10 miliona pe la loifo o tangata Pasifika le aile o maua lea avanoa. Olo o wala au anai ina ia whaatutusa le whainga o isi atunuu ma moto le Pasifika. Ele Italiane le minista o le ofisa whaipepa malanga New Zealand i se tusi na tusi atuai anai e winga i lea mata upu. O le aso se fulutasi o le masina fou ua fofua e mamoli aloa i aile talosanga i le malo. Ma olo o wala au anai i tangata Pasifika umai New Zealand ina ia auai i lea wha moe moe e wha malo si aile una inga o lea mata upu le malo. Ua fuafua le palemia Christopher Luxon e ono toi fo i Waitangi i le vai aso fou mo le whaamanatuina o le aso le Waitangi. Tanu mai le tausanga talu ai lea sa le awai ai i lea wha moe moe. E le whaamaunia mai le ofisa le palemia pe awai Luxon i le pōwhiri i le aso 5 Februari po o le lotu i le waweao o le aso le Waitangi i te whare nonanga. E ui o le aso ono i whaamanatua i le Waitangi Day, ai o le aso 5 e whaawhiloa i aloa i aisui o le malo e auai i le aso. E tusama le toa lua se lau ta mama tina penisiona i New Zealand na awhia le au whainga o ala tau penisiona i le vai aso nei, ona o se whaale tonu i masini te konolosi a le MSD. Whaailoa le sui o le matanga luenga e whaapea o se sasi i masini ma le te konolosi na mafuai o na se sele whaangaioinga o peimeni mo nisi o le au penisiona i le vai aso nei. Na tele ina awhia i tangata e maua mai ala tau penisiona mai atunu ui fafo. E ui na whaamatai la i ti mea o ngā le whanau e tāpena moa o ngā peitai e tele a inga o lo whaalangolango i whesosoani maua mai tangata e whaatawa i peni a pia onga, whaapea o fua onga o na o le tangata o le soifuanga. E a isi a onga i New Zealand o lo o mawhai o na o fuatu le whesosoani i a inga mo le tāpenanga o whanau i a onga. Na ilo e le checkpoints le lisi o mea onga mai a onga i se fulu i Aukilani. O mea onga pito i taungo fie e maua le tamaititi vasenga tasi i le 2.10 tā la. I le 2.10 tā la e silia mari se lau tā la le tau o mea onga a le tamaititi vasenga se fulu lua e le tau lia le masini po o se laptop. Whaailoa le pulea onga a le kolisi o porirua, a whai aile aini o wha onga ma mea onga a se tamaititi a onga, i le taimi ea e aile a onga, e ono le mawhaiona o atu isi tamaiti le a onga. Whaailoa e Maxwell, e mawhaiona fisosoani le a onga e ave o wha onga i tamaiti, po oni o wha onga toi wha onga, a e tu ui aile awa noa e whaatawai nisi o wha onga, pe a oile taimi e ngawhati ai e a inga le tau. E mawhai a inga e mawala lalo tupe maua o na talosanga mo fisosoani tupe mai le MSD pei tai, o na fisosoani tupe e te taona toi tongi tongi. O le tausanga talua e silia ma le 3.8 afe na tutongina atu i a inga na talosanga atu moni fisosoani tupe, tusalia ma le 10 miliona tā la lona tau au whai. E silia ma le toa afe tangata na potopoto e whai lotu ma whaanoa noa whaatasi, e mana tuai i la tau na mani liu i solonga ele i Mount Manganui. Na langi ina i tamaiti o lea onga a te whare kura o mauao se waiata i le ngangana Britania ma le te reo. Na whaia se saunoanga whaapitoa a le pulenu o tauranga, ma sa au ai fo i le palemia i a Christopher Luxon. Ua wal au fo mai sinia i le soifua malolo i na New Zealand mo se tali mai e whaamatala i le mafua anga o le motusi office o ta inga i masini te konolosi i whale mai i le pito i lungo o le motu i mātu. E se furulua i tū lao pepe masini mai le pōla solunu hanga i mai le tai au ananafi. Na whaamaoni e le pulisili o le Health New Zealand e tele whale mai le pito i lungo le motu i mātu na pepe masini e ia le titai toke rau, wai te mata, Aukilani, ma counties manukau. Ele i atoa se masina taru leo sofa inga i masini a whale mai le anangao i ai wha amau maunga tangata ma tau mawhai ai ina i atutongi atu e New Zealand se tupe. Ua wha se a fo mai ona ole le mawhaiona maua wha amau maunga o tangatanga se ngase o loo i masini, le mawhaiona maua wha amau maunga i toto, le mawhaiona whaiani awa noa mo tangata e mo o miata o tonga, wha apea male le mawhaiona siaki o talaanga wha ale soifua malolo ina o tangatanga se ngase
na o atu le whale mai le a taimi. Whaalia le sui o le pisa a, na whaamalosia le au whainga luenga e whaao ngā peni ma pepa e tusi ai whaamaumaunga. Olo o tu ua ia le au whainga luenga le malo, o no le tele o ngā luenga ua ave ese, ai mai se o ngā luenga tau i masini te konolosi, se manu e mawhai o na fo ia lea whaafita auli, mai le o le taimi mua lea ua tupu ai, e tusa ai mali poti. Olo o mawalunga le mo o mio ni fo mai nifo i wairoa, e mawaini au nanga e siaki fuai nifo, e tasile au nanga mole siaki ino olo ai wairoa, ma olo o moli mawina le to atele o tangata e anga e iai peitai, e le e iai se fo mai nifo tu mau talu mai le 5 tau sanga talu wai. O le au nanga fale nifo i le apito nuu, o se polo keti fai fatasi ale Health New Zealand, le iwi angati hangungunu, ma le Golden's Apple Dentist i Hawke's Bay, o Dr. Aisha Woodhams, mai le Golden Apple, e o fufualo na taimienga nue ai lea au nanga. Na sauno Aisha, e silia mali se lau appointments e whae ai nifo na ia whātaunu uina i le wai aso taluai, e se mai ai i isi siaki, ma le tonga fitinga mo le fufulu ino o loa, o lo o ia moli mau i le toa tele o tangata i wairoa, o lo o whiangai ma mawhatianga i nifo, o isi ua fula fōlinga, o na ole tuai o na whai o tonga fitinga, o lea au nanga i le tutongia, ma o se fesosoani tele lea i tangata o lea pito nuu, o lo ia se tupe mai le paketi ale Health New Zealand, o a whaanga mo se polo kalame skola sipi, e tutongia i fō mai nifo, o lo o nau Aisha, talo sia ai vave o na talo sanga atu ni fō mai nifo, e fianga lulue i lea au nanga. Tala fōia mai le si ufofonga o lau mua mo le nei vaenga o lau auli. E whaafatea leanga le leo le tua le whaai ungo le neva yaso tātu o lia, e lona alofa malonanga le leil tu singa le soifua maleola. Ai o nisi le o tala i meo lo tutupu le tātu o tutu i Sāmoa, se mai le whaafonga. Wa mai se fautuanga mai se tasi o so opo tangata whainga luang whaavai teimi te tonu New Zealand, e fautua i nele au ngā lule whaavai teimi leo lo anga i atu i New Zealand, e tā ofi lole tutongi ato tupe por kalame o lo whaatau teia ngā rueng whaavai teimi tuto tasi. E a fua i se manatu o na weia whaalia, o na ua whaamaro sie por kalame tuto tasi ia, le tutongi ato ni vaya ngā tupe i lātou, o so lātou sao lea e tutongi e le se furua whetala i le malo. Na whaalia le i tū lau lunga o penga te whae langi, e le o pāsia aloa ia le tutongi o le se furua whetala, pe whaatupe tagata whainga ruenga o le se furua whetala e whaawi atu ia whaalapa pitonga e aveanga e le malo. O le se furua whetala tutongi le whaalapa pitonga mopol kalame o se tasi leo whainga whaavai saha pāsia e le whainga malo tatuai, peitai na tā fia se itoi ilo. E se whaatala noanga sa whaia ma le TV tasi, na whaalia le whionga le Minister Leipa pe se desimala manuia, le fionga fata Ryan Schuster, o lo tā pena le pe palmtanga ruenga, e tui nātu le kā peneta e ave se ai tupe tutongi, e au fie ma le 5 se fulita la ale tangata e to tasi. Wa tui nātu se tu lalo le fionga le taitai o le tuangai, te le epa lupe soli ai Dr. Sailele Malile ngoi, e le fionga le lipa le mil taitai o le atunu, le laule le ma le tōpola te Valfosi Schmidt, e nei a whaia se komisi sue whaapitoa, e la tau te toi sue ina le lua se fulmaltasi tesi ma le 5 miliona tāla. Le sa tutongi atu le pūlenga o waa Sāmoa, e whaatau mai ei le waa mai le company au se tālia, e si tia le tūlanga o whemalanga inga le waa o polu masawai. O le waa na pāsia le kāpeneta le whainga mālo taruai, ma le wha moe moe au tū, e wha le lei e whainga malanga le waa o motu e lua. O le lana whaalua i tupe tele. Ala o tongi le vaenga tele o tupe. O la le mea whail vale. Le o whalonga. O toi fisiringi e le whainga mala e te tai il malolo e nei. E taun so soe. O mea la o lewa taun whai. O lewa kau whai. Ala fisiri. O whai.
Wale kau fai le se komisi so sue. Wala ko fai nga marong fai. Ai ile felo inga le autu stala ma te tai o le atano. Na malanga fa bitola fionga ile minista. Fela wainga sa o fatunuina to lupe. E fio na watele tele upuleva. Ole ba saola, ole me saola va sa tau na tupu. Sa leta tau. Ona fa tau el spa leva. Ole spa. Wana me ata wafu ma me tau na fa sanga iai na lato watina. Awa out of the restrictions. Leo lato. Fa tau leva e lato tele pulea ni tu langa pulengo va. Afa peini va a o pele matana le pulengo va al tato malo Sāmoa Shipping Corporation. O lato tonu na e tanga yoi me tau va. Ale o ole wafu loke me tau va. Ia al fai unga na fai ele whenga malon te atu. E lau taun fai fai. Ole mauna mai ele sefere va mo tātou. Fionga le pāne mia. O se vaa sa whaadia e le sa avea ma minista le fionga olo a forfiti va ai. O se vaa e matua i sao tele e na o le tolu se fulu i le tolu se fulu ma le 5 minute e malanga ai i le vaa o moto e lua. Pei tai ua wha maonia e le fionga le pāne mia e le o se vaa e saonga le mū le vainu e ui fo i na to tele le pasese na te tau aveina wha te se me le fwai numero le tā vale ai tā watu le saonga le mua le soi fō tangata lau tele. E ui i ti munga mawha o lo whenga iei ma le atunu o, ma le iei peo le nei tūlangi i vai tau o matangi ma wha, ai wa whaalia manino le ofisalo wa ai tau a Sāmoa, e le o iei ni ta avilinga o ni matangi ma lo losi po se a whae to tono le Pasifika, bau le tūlanga i le anga i atu le masino Februari, e whaisi ma mawha o ti munga, mai ono lo longa fo ilo tātou o tunu, ma nisi atu moto le Pasifika. Ma le tala whai u, o whasilisila lo i nei le fionga le tita o le tunu le fionga le pāle mia, le tō fia pe o pāsia le kāpeneta, le avea lo le tamaita i lo ia i a maunga Precious Chang, ma lo i silio le atunu, e wha ua wina le fo i tiute, sa se e ia le tamaita i le fionga i a sua Helene Warwick. E tō tolu i la tau sa tālsanga, ia ma e tō lua e le i lava atu pepa uma sa manau mia. E ala i whātu tu muino a wanoa ia ma qualifications sa ta tau o na iai. Pei tai usa wai le whautuanga al tātou komisio ngā luenga o le tātou pisasi, ia e whiriwhiri e loa le fionga ia maunga Precious Chan e vea ma tātou loia siri tū mau o le si tolu tau sang. O pasi e fo el kāpeneta ma lo loma le whaua wina. O lona tō whinga whātautonga mo le vai asfau. O le tamaita i lo ia maunga, o lo o ia u mia nisi o wha i longa, e au fiele tikirium ta au putau tula fono, mai i Universitea Victoria i New Zealand, sanga lue foi o se tasi leo sui ale ofisa loia Louis Machang, a toai malenga lue i le ofisa loia sili nisi o tau sanga umamae. O le vaenga fase fumaltasi o le whaavai o le malo Sāmoa, o lo whaavai nai le filifili o le tamaita e fau, e a vea maloia sili ale tunu. O tala fauia, anga le leile tua le whaai ua le vaiaso, whasoi foia.
Lo fafianga ma le pese le Tatiana ia ma le pese le afiafia ma luai. Ia ole tai foi nei ia le wa pa solo tu matou ile nei foi tu langi ni sila nei o matou iai ia ile malua le afiafi. Ia wa le wa te fa. Ia ole te masani foi tato klame la foi fatini. Ia le o talo foi lima ia ole mai foi le tato tu ole nei yaso ma le liva yaso sirai. Ia, mantua foi le hape na masani ai ap foi fatini lo na bula. Ia ole le la fatini tato tu ungal nei vai aso. Afa wa puso tato poklame ole foi fatini pe fuanga in me foi o tu unga fa nga inga va ma alo ma va fatas. Au te lo la i mo meta ole foi fatini pe foi le ro mari va pe yep Ajilai. Ame te tiro. A fata ita ia tu ni le longa foi le fatini ngo foi ali. Ola ansa o tono mero le foi fatini le ftenga silai. Wa pe o tole esa ile va alto o to o le sa wai. Ah. Ese a reboti te va afi. Ya te va afi. Wa o le sa ia lu le va mutautu. Awali to ta ual va na sa ai la ngal va sa ma tau tie so yo ya uma tu lima tu fa ya ai ma tu ole ap foi fatin ya tasi ya ole va ve ole ale la winga la matua la eselena basement tu unga umi pela la tau tu nga fauta tinu matua e alo ai ke minga la wo pesi le va ai alu o nga di liu me tu nga la wo to fa mai la wa matana ya nga o mai tai o mulu wa va tu la ta fa mai ya la fatini let's go o fa il o ta ele sa min ta tu fa il pus fa il po si la il fa si ya o le ta ina na apa ya olna o va e tu va vel ta le apa va folio foi ai le va pe va vel apa va ko la ko so be ale o ya na se ma va ve ale lungo foi yep va tu bene sol toi pe tanto fai le lenta tua o quel fai Ol melo te ata ira o trasila e fa fome foi le tinu. Ol melo te ata. Stai mia o ser swinga le wi. Stai mia fe le talete mo. Ya le wi fata ita ire il fatini no foi le. Ol poca la mea le foi te mo ini mai silai. Le. Ya. Ole tu langa na le wi tato sa termine o tato sa fo lau. Yo. E vai aso. Ia le tula mulmuli ne utai. Ia o le fa musika. Ia. Tasi o matua tu mai me vave, tu mai me silo, tu mai pese vave, tu mai pese silo. Ia. Na va ile ile. Va ile sa vale le sa wala wala. Motorway. Ia. Matua. Ato tu na wona I vave le pese o fa ko mane silver pele o me vai pensine sa. Silver tangata le au ta fole au ta vale. Ai mo tātou ia mo fa manatu ai te fa pe nei. A fa pe mana ia pese siva tangata le mo pasese. A tātou ai ta va tau la ile va ai mo la wala. Tai me pese. Ia le ang foi le verta va le o tu le fa mai. No fia siva voi au ia. Ya. Fa manatu le fiafi. Fa manatu le fiafi. O va ia tu le fa nga solo talong. No me o precision keima. Ya, ma tu le malo tato au hurricane se ta longa makilani le plus. Me na no fai la tala tu full tire. Ya. You was sui foi le ngo tato pakale I tai le sa Westpac Stadium. Ya o maso mai mal Sky Stadium. Ya le fo fa ko le. O le ngo le sui. O le tau mate wa le HNRY. Ya o fa tu o Henry, you know Henry Stadium. Ya fa pe fa o pule ya fa pe se talo sia ia ya na tu mo tu papel sole ya fa el finga le pole ana ya na la wa ola ling ola om ta just H R and Y ya no ngala ya se ta tu vai pe po le ale fa le ngole ya
I te ua wa whaina tu, se lo whai wa sisi wai whaponga tu. Happy New Year. I tau si ele Hurricanes na maro I pre-season game. A leo te vai fo. Tamaro la mapea. La mapea la o vai. Mon Pacifica. Mon Pacifica. A lo fita ale atonga. Man yeah. tuos tamalia. E alu tamalia. O le numero tasi tamalia numero sulu lo mafofa. E sa o le lei. O te le loa foi po le amena leina o iei foi se. O le fitu na inga whaia onga. Te ia o tu a tangata mua le mana ia. Ala lo ana no fo tamale te mine. E le a whaina al midfield. A te rola si le lai. O le tu e foi meila o mape le la ta alo le Moana Pacifica i le nei tausanga. O hai nei lo, iei wa le mo ia o le ia numero se fulu lua ma se fulu tolu le teimine o le peliki. A ele ilonga. Ele ilonga na yese se fulu lua, numero se fulu lua ale. O hai nei lo iei wa le ta pena fo li polo langi. I tausanga fo. Ole ta alo lau mape le ta alo le teimine. Ole matua, o la e tu mau wale maa losi le tamo. E lo tau me fe me fia lu atonga e ia lo te tonunga ato e manao e ni sila ele mfana le to talo ole sa ole tala mo ya na le pe ya fe e o lo fa pe tamale so mano e ale o alu ya tato le lo fo wa pe te lo mene e wa o le fia to fe tau tala ye lo to vai atu wa ole wa ve ser coach ia le ali male no le sua fosialo tato tu fa pito mai duma ia o ali savea ia tate le ofifia na no vai ato ia o tele fi fai tau mai fi foi fa mamla mai tangata la la te lo le o mai le ia la fa mamla mai le un la kapia ni sila mal te telefono ia ai tamo fai tangata le liu tamo fai tangata le liu le mo il tala ia na wai lo mai tato ile o mafuanga le na ya na wa fa manino mai fo ile pulenga male pot ya le mafu ango fa ila tu fa unga ya ai o lo ta ia va ngale o se fa ya onga wa pe o fo io Jamie Joseph ma Dave Rainey le la mo ma temini o se fa ya onga tem wa o la mata no tu fu o pe o Jamie Joseph le piqueria le na te fa la na te piquinga ya ole te toi va ia tu nei fa tau tu Lotus. Il tusi le na mai nei ya. Ele to umalo foi to tusi si le mena. David Cake. El CEO wol. Pe o leta tala ga itua. Pe o mele mata itu la to. O le se faia onga wa lavalon to mai me tau international test. Test. Ia taula ele o se lau pasenero la to ma fo ya te mi Joseph lo nei lo. Ona e mo le sai ya pa ele I lava. Ele la. A leo tau ite lo ma fa we u ia ina fa ai u e u ana fa ai u le ia le coach el tamalo le o I sai a Wales o le tau le wai kato foi le wai kato ia man tua foi le inga manga le finga manga le to ina na o Wales le amatanga Caitlin le ana sauro le tua liona malo ya Australia malo ile e tau ite lo ma ho fau ye le tau wale fa mo tala I tua le tala tu tua palai ia o wa sai lo ma ho fau ya Joe Smith ia a le wa ona le ia I lo le va ai fa tanta fa ya onga mal tata la kapi wa la vai e pepe ia e tau e pepe tele la wori ia o Jamie Joseph ma Robertson la it ia e le ma tua le ma fau tu inga talo le la e te tau fe lo fo ia rini ia le sai Australia le na ves ia e pe ia la le ave e lo ma fo pe o ina la tau te tilo nga ia ma fo ia le lo fo pe te to yo so Smith to le sa coach mo le Oplex o pe tamato ina va pena lo tau va ile to te tilo le Oplex wa le la wa umana na tu ia tama le tupulanga le wa tupulanga le te mi to se fle ma raisa left ala ku tama si ta vili ya le la tu le ma ule fa la vela si la e ya o fo la lu sa a ta te ngana o la fo la na fai taule a wa pe o to lu le ya le wa le fo le a mal termin nei o Jamie Joseph ma Dave Rennie
Ia. Wai o sisi o la ua ia te manao. O te taualu la tamatua. Oi. Te rini. Oh. Te alu la tamatua na le sa ia Australia. Ia. Ona lana latu no manona le leile la. Ia so na whaalawe lawe. O la lawa iai alo tatonunga e. So se New Zealand alo e mai Australia e le tai ana na work. Ia. Langa iai fo ma fau fa Australia te lea o New Zealand le titi. Yeah. So se pole alfa mai se la pase nei fe ole o fe o nga Australia a New Zealand lu Australia le tal nga ye fo i ko nga i la una fai tau o tata fai tau talo malo ona o fa fo mal tatu o tino ile filo nga fa aria fo le fa ya nga fa ta o tu la fa pena o tu la ngole e wa le wa mata precision ia o te loa ia ele te mafo ia mata fo ia il tamisanga se pola kapila to ia wai e ala no tal no fa pe wa te loa o sa le le talonga so stanga tala le talonga ele se fa ia onga e te lo mele no fa to le se fa ia ia la na le la saua malon to mai le talonga na saule tam fai e fai e foi le e avele au amantua na tasilo ma fauna afa pela wal central na talo ya le la sa malo ma fa a central e fai mai tu langa tasio fulima moment mo tu la ele fa pe te lo ta a pe tangata e le fai tau talo mai lo sa onga le ma fai tau o se fai au wa e fai fa te inga tu malo kem hen o tangata le stanga sala kapi ai le stanga ya o John Hartless ele tangata tu langa lin la pipi oi ai la no mai fa ya onga le mela na le no fa tu petala no mai ya is fa ya o tele ya ai atala no mai la ya sunga tu fu wa ele le kapi ai fa tau tu sila na te lo le sila fia le ya o no tonu le ya wa sa le lape male wa o talonga na so ta ile le male me la kapi o le lape o le ivea o fo talonga fa pena mai la ia ke plano talonga na mai fa wele fa yao malo tai asila matua no bongo la fa fonga ia o usi el fa fonga tata o mai mo ia o nisi au matua pongisale e ma fa el fa long ia alela tata o pese vai foi ia na o los for minuto tene le tu la fa si fonga la mo boni tole proclame la foi fatini atine foi dai atalo fatu le sunga fish malo fish fa malo singa luenga le yaso malo foi le va mai ia o le sunga ia risati alisa ia talo fa risati ia la o stamo risati le na no vai na polen la vea na malo ia o le sunga Nicola Ulu ia fa ftai lava Nico ia moltala o tau mai na sini Australia malo fa ftai fa ina tanielu ia manuia lava ne fiafi si fonga ne lo mo intone mana ia tau ia ale le ia musika se mari foi fainga le kukala tau
talo ona il tatu pese il tatu wala ule tong fai mai fa manua tu tatu fa fonga ya wa toe le wa toe fa wa tu tatu pese le pe amael wala ule le tong fai mai tring si rai ya mana ya wa tatu wala talo fa ya so ko manguia ila sunga de dia wa ya mai sele sunga de toino tatu por krame ya malo se fuori dua ya langi mama rore nga rue ya mesela va sunga de dia wa o so ka va ka ya o ya le ola fucking ya foi o o dai mo pere malo si mar so fu manguia wa ka wo ingor ka ku tai ya ya o le ke aka kulava ya ongo farvi la evidenza si o due si fa quasi al con ya o me alai o me o sa ka kanga na sa mo si de alai pa ta di so si de ai na no o le me ma o e kasi de o ye ta kasi le ki yo a uminga ngalo de sunga de wa ia ongo de o ma kwa ma fanga lamba kanga ma ai pa longo ku me nga o yesu eso ngar ko sa ka urang si ai ko dar ka ngor ya foi fucking le va ve wa wo fa no ku mai talata tum pile ta o ye wo nga se fale Lembra que dia só se faz ir pua e tin para o cu. Aí para ponga na esta fica com o yang faz com faz pu. É mo. É ando lá para o tum. o foi sabão ali foi mat faz pu a cara na foi fucking da ape o manga kayo nga kayo for fam singo a po nga kay fa fela le o foi a le dua se tanga fa sta minale va le o foi la foi fa tino le la tini tunga ala upi va pera yep ele ngare adwa yep men foi fa longo makadia dua se ya foi a cara foi falso ti long foi le fa fer la ala le o foi la kusara yep yep longo fia la ko ka no la wa se va a wan le ya nga lu la ya de foi la nga ya lu ya se longa la wa do wa fili ba ale le ku ya fai ron men nga le foi nga oi men nga ngo le foi nga oi va fer yep o ka me halongo de apa o ka de halongo de apa temin va ma le ya ulangan nga tai anga dua maua dua koesia sa longo ka sa ore apa dua ore va aile da kionga ya fa sabadu ngai kai ai si ya awe dua ya wa fa sabadu de singa orka apa mako va da fa si boa si la fie de inga ore fa si boa onga ya fa sabadu ona se va ve le mo le pe foi va ve a o matua tu sa ta mo va e se pe foi yep e se pe foi va ve fa pena la foi la ri fa po me o fa un ko kiringa nga ka ma ko ya ku nga va foi nga o nga ka foi nga o fa fer pe so ngo fa la fiat Pior suena ore pior suena ore coach New Zealand respect. Quer para ufa você e coach na mai lo. Ya, wata ore sangwa na sikara ing. Ya, wai mai la talan fai. O iba pano así kana al mesi hasta yo le mo fe ko ai kamare or weekend mare uri da runga ya mano pues está wata la ta wele so ngafua ta wengi po ta pia yana ngo me pa kai ka ai ko ya sao kita nia ka ya ta na so vai le au tatou ya Olera makanga solo ya semi final ma final kiki de oro banga solo ya bato ya na pa kumuria pa kai pressure pa da ya
singe ya wase mi final karonga ni makamaikai ya ba ber ke mi usoso o ya ma final da ya singe o le tabu sanga lea o le au apito nu upo au a karap ya ngai amai ai au por lua ngai au por lua ya pe o por lua na o mau wai lava tingi tamu sanga denga o vai tamu sanga o te fai ame fure te titu la fi na famsino o karonga na ia tana solo e fai kai mia fai polo ya fai polo ma fai kai mi de kan sanga de ta ia fai ova dei na de la leu kia nga ia pia ngai ia fia ma le ia o ile ro fai bo ka mai ki ole o tanga ngai siria ra i makasi ore makwa kendo kupulanga onga ma le ia e o alo mfanga unga soi foi ni sira ngai ya ora ko nga re makwa maka inga ka alo kiti pa Sāmoa re mane le lua o le fau e sauno le asau sila yai wal meale le te mai tawina wa ese foi ne vai tami la loa wa to titi ape o pa o ta vale vane fa fonga le tunu lo te le pate le asau ai o yese sao fa yai tu langa le o le kulanga o lo fudi fa solo ako e sao la tungwa adua kanga i foi si pungi au fa nga ba kami ngai e la wiki mai foi nga i si pake i au ke ba ye malai kami ngai na ai ka nga i si dia na i nga kuwa i na lo pake nei go ma te olo na ai te le kami sangare ki pa rongo e fai e masi no kouta dia de ro pole di da pa rongo o nga wa fa ka po la are le puo u pake si kouta na tani tani ngai mo liki le lo pa nga solo lo fudi pa solo a po u pa e ma na ia foi a tatou ia le sa mai tamil sanga le tau foi en fautua ina ia komiti e taunto e fo ia pate i tu langa sa e pate ki kiti Sāmoa mena ta o ki kiti fa Sāmoa ta o le sa wan o la kai ka po ta la ka te ka mo ya i kai lo ka lo ko o ma o le ai kuku i la ka ti ruma kai ka pa ke no fa ma ia yo mai ka ma yuru a pate yo la pate la tu ai pe ya la po le la pate la le ma se no tai e fa pena mai ka mi o ka ko kingi wi o pam te no ka ko anga ai ko pa ora pa ke la ya fa pi ko lu e ko ka ku ta man la po ora ora pa ke le ya ai fa mana ia fatu sai na ulo pate le lua ma si le lai manuia lo anga ia tu tamil sanga yoi ka tonta te ese tamil sanga tato fero ia ma tato o mai moama al ma le ta u na wo ia lo fa na light ore ma pa ko kendo o is ka mai ke o le ia e ko ri ka mi ngai ka mai ke le to le karo mana te ata yoi ya pa tai lo te tu le lua tato fero fo ile so fua alo ke ta ku ya ke go mangu pa un orgai ba ya to tai pena fo ko mat ya so i fo ana ivo mai le ripoti le a redu o mantua tamale o rostela e fai ma fa te tinga o tamale e loto lotoi mai ki kiti sa fai au talo le loto le e fa sa mastone le loto na le so loto te a ola ina fa ato mai ale au mastone te mo la titi la lopo se te mi fa to se fulu tau sanga po le valu se fulu sutas te mai tawala ta mai titi le sa wa ya e ta alo le au ta matu e le fa pena fo ye te ai pe le titi ai vai la ye sa unga le na ai no fisili le ye wa le sa te no to na e te mino o alo e to si le au rotu le te na sa ba wa del fe lo inga no fo mai you know retire te mino retire lo mo me worka no fisili ye po fe tonu al vai ngolo so fo e tala noa mai roi ki kitiria fa Sāmoa mo i nana amata mai na fia e mwhea turu lon ta mai o e su karapu ki kiti taro vai lal mai sawa alulunga topo laulang il matua ta tua le foi kapteni le stemi au nusil
La ei o ni sta mai te. Le ngata le au New Zealand au fe Samoa. Mo la ngai numa. Malo. Ya, ona I fa mana to le fa ingol vai aso. Yoi. Ya, sila e o le tele fo yo tata tangata fo le tata o tunu la vai Samoa. Ya, ya te mi fo le po fo le po yo soi po ma yo fa nau po ma sila ya na tinati atu fa le mai. Ya fiu e fa atali tai lua tai tolu I tula. Ya. E sia inga mo ya o ino fo ma fa atali tai me mo leva no ona le. Ya ele tau tele tu ya fo ya le fo le ya fo ma wa o tele ya le tatu mo tau ne te mine o tele na va ya fo ma wa uti fo ya fo ma I le fa ma I fa ma. Ai ole va to le va ngale. Ya. E mana le fa mana tu peta to le helpline ya le numero na ya ole oversela uno tassasiono ole numero na e vile tu atali mai vaenga ya ya mai foi le e me se fa na ya e le ta walu ave fale foi le fa to numero la to me fa il fale mana ya le fa mau numero na ya wai le utato mai tawina wa uti afo mai tele fo itato te mi fa tali pe al falma moni lo so no wa leva tele na fe ngai tato ma vai ngai ya mantuala le lana tele ya la to fo sa vala au mai ya umi na le fo no ma wai o fu ye no to no fale mai le tatal no emergency ya no to no ye ile valu le fiafi ai o mai fa solo ngai te o lu tonu vai fo mata lima va ver se vai lai ale valu da fia fil no o te alo fala o nei ta mam nei tina matu ya e wan me moniana moya ya ona moya no fo fa ta tali te va la o mai ya e ta te to ya fo tau fi nau ya ala la la vai ya o isi pe mo le va da ta te vai to mai ai si o ton ya e pe fo ling mai fa to fa ta va pe ya o la to la le mana o mia va vese ya o ya le se fai tau isi tanga te wa ya ai na fa solo ngai mare ya e pe o foto na mota le la valon sa sa o le ai mana ye la le o le wo ye le tato numela na ya vin sa o numela na o fo le vale pe na le villa numela o na ta o mo la ia le la to pe se fa to mo la to me fa pe to na tu pe ton fitia I lunga leina le telefon me se ana fa na telefon le e ila to ma I fo le te au so le valuang le poma ya ai ma ne me tau na tato numero wa to ma tu la va ngale fa mai va fo le ma ya o tonu o le mo tonu fo te lo na silai wa ile va nga fa pena o mai tau ina I fa le mai ya o poto fo istangata fo le e fai ala to winga fa ali tono le taimi la fa tali le poto e istangata fo le na umma wa fo I mai wa umma na tusile no la sau lo na vai tamana o masani le na mai tamana no fo no fo pe ta o to fo le te vai tu la o fo le lo te nga la winga me ana e ta o tu fo mai o tu tinga ina tangata ia na vavelo la ia ona fa mua ia tangata ia le wa ia la tonga ia fa pe ia ai fa mu tangata wa leva na wat fa pe sole se va ai la le mele tu puni ia e poto fo tangata fa la to ngayo inga ia vavelo va fo ma ia pe el manel na le wa ta o mele no mele le fa fo ia fo ni fa fitau ia o le lava ta tu on sa o wa o ma tu fo ile ta to 24 hours le lo por wole na mai ia le pe mele atapun ya atapun yo le tele so swani motato na lu fa wa la ngai mana omia ya ai mana yel na ya awole le pole vale ya na maua no fo le lalo ma fa vini lo le na o se lau on tastasiono ya mana tele ya ilai ya mana le e vatu le no tango e festato fa manu wa ila to le asa uni fa poi pongo ne va yaso o le alu ata to fa poi pongo ele o ngalo ala uma mane lo ya sawa ya mo la to le man tu foitas o ese foi ne vai tau ya o le na osto na u foi fa poi pongo yo as fa na nei da fiafi foi poi na nei da fiafi asa sa
ia mo I latou uma o lea ua sauni atu fo'i e whapaiaina I nei fo'i vaenga o le soifuanga lea fo'i o le a mei atu I lesi la sanga o le soifuanga ia mai le avea matangata sa to o tasi ia la avea matangata o to o lua e tasi ia e tasi le whalfani ia o le matou whamanuia ia manuia tele ia le alo atu ia I le whapaiaina o lua po whea lava tafa laulangi o mō mai ia whasalaunga I le a whewhea nā nei po le asoa tai au ia po le asoa sāfoi ia mātou te whamanuia I tu mau alo whātu ia peira wana whai atu ia tasi whalfani ia au le mama lava ia le nā e le ave se al tā mau ia o le alofa o le mama pitosili nanta ua o le mama o le alofa ia fia o mai le tangata atoa ia wa le mama le maina pese me fai longa foi le lo lima ia o suira mama sila ai peo le mama I le alofa le wingol tala ia fusia ia o le alofa mana ia ona maua lola ia le o lua le no lofo ferfani le se fimisa mana ia manuia o to waso fapto le so taiao na nei se yo la vle sa fatai ia la tal pese le o fa to foi mo la to la papa ia le fai peponga le fai ngon neva yaso mai le pelino tia fau
Se fo mali ma lo pese le penino tia fau ia e ulo fa toi mo lato u malava ia le atu fa tsia le sakramento pa ia fa ponga ia ile swata yao ia le was fulima mi tes fulima minuta na tale le tula lima o le lima ma el tatu tu o le yaso ma le fiafi o le mo le to o fa e alo fa nga mo le sunga ya taala ma le sunga ya tauvela ma le au finga luenga le fa le mai i falmai tele i lo tata loa ia o i latou na o lo na famale vaingo tatou o tatou tunu ngā solonga o tatou tunu ia le whapekia lato le tio tamana le to soama ia na tatou na o le kia lako le tio ia so uma me le songo fua e tau ia ma wha longo mai tatou pokara ia la foi latou te sila fia i me tupu ma me tuna uma pene ia maro ngā lue i le senga lue whaingo fia foi latou ngā luenga ia wa foi le molino tatu tangata i le vaenga ma le vaenga falma o tele falma sa o le se mai falma pe lo pe tolu ma le kapi le il falma il fio ia nga i lunga si vaenga sa fa pe ia na ia fa mala tu foi mo ila to ye o wa foi ia fa ngotanga fa ngol vayaso io ila to la tale ofe pole au maulu au foi pa u o foi maso ia ma fingota fa pena ia e tawal fa mo tatu sa ngole mu pe fai mai wa fia se fulta usanga e tele i afa ina i sami e ia sas ia misi atu nu nei pe i New Zealand tele le sole pe se va matua na lole e mo le limu a ta se o te matua no fa mtala fo ia o mo moai e pe te lua telie foi fa pe se la tal le na la ve ya pe ole le ilo tanto no o inale ma fuina ma le monis ya ole la ve la lo limure ya wa matua a saule la te vai to leva no e alu lo i le tu o ta ole tu le vai ma vai ani le la ya to sui me sa wala ngalu sa lo to li fo ile to li fo to tapul ia te tam fai meile ia bola vela ve pe la vela ve ia vai ole ia me se vai ia na tam fai role ia nei wala ia le na ma voi role mal popole la ia na fai nei le o te lo si la e te lo se vai au le mafuai ona wa te lo ana fa pe na o tu lo wa le inse vai au a te no fai ngo fie ona o mai runga o te lo ole on fai tau foi ona sui le fai ngo se vai au e tau na be se na se vai vai ia ma ole off ma tu lo ma wo tu se vai ia se vai fa pena e ma e sa wa ai se nei te vai tu ia tai te vai no o TV ma ia ele limu na ole amu ma le ne ma leo i tanga tani ma meu ole fai fa na mo lui o ai ol fana le bolu e vai le te al mal matau ma le ol matau mal pa mala nai le sa fanga ta le ya a matuala pe tango me ile ta fango tai na a fa pe lo sa lunga ya me ina ile tau film tau lo me ina er lo le la ya na vai to le ya na fa sa o ye ya este mi fanga se ya pe te va tu ali am tau fa ali me te na er wari tu di ile na vale ta le tu le fai inga ve amari ya le ai wai ta ta le italo li ai han lua tu ai le me oli ya ya na ya te o la tu la ile tu le ya la wa le ya lu fa foto sa fa me oli ai lo e la yo ya na le na fa ngot le fa te la temi a mo lu lalo po te saulunga wa afal matau wa afaia ia tau sa tasiale mo ai afal matau tasiale ma tu se tasiale mo la kwa fa tu se te tu afanga limo no fitu ia te metas e na sa lo le lunga e mana va ia ma mailo tu ai tu ia ia te alula le me la nai le umi no ol faut la na umi o te mite a waitai o ne fesi mamau este mi nuti ele amul te me tau la lo te me te tofuela
Te vele te no feto ai ia wa. Se o tal no na me o fai va perua pe le lo fa. O la lo e sa va i le lo fa o tale. Ai te o silai. Ya. Te li fanga se ia. Ya. Te li fanga se ia. Ya. No no. Nga o le sta fanga ngota. Ya. O sta ta fai mo mang. Ta. Na lo apula mari e ya o e ta. La tu le tamai va se ya cha va su e sa mo su va tama to ina ta si da me wa e ka ku e so o fa si o mai ne no pupula me ale ya te o sa to yo lo fa si ya malo fe tau le le ya ta le te lo ta te va ele sta ngat fa ngota o ya ta te va ma te lo fo me nana e alu e fel wai ta fa fi el la o no lo wa to fina na e fa na mo o ti va ya malo ya malo ya na tu fa o si la e tele anta len ya ma so sta len se me fa ya tu fa me si la isa ya ya le fo la lutte le amore ya te ma do ta wol na mo si la ya ai a tal pese le ya yo fa ta fiti le ta tu programme ne yas mane foi me nota to fa ma vai mane tunu o yo pataro fa tu sunga cap slipa manu ya lava le fiafi ya sunga misilifi le tan tonu le misilifi si la ina lu tuli male tuli yo ya o ten tupe manu ya lava le fiafi ten ya o le usa ya nel sana ma to sole ya al va tu so manu fo ne fa ingol vaso to 20 minute natalia asilai ya ta fa ma vai pe ta pese wa ta una ta fa ma vai no va mana ya a taimi mana ya ta fa ma vai na tai lo pese ya wa fa fon ta po ta tu man mana va mai ya la foto ya te fa sa tu fa le tunu ma ma vai to le tunu ne ya fiafi o maria ne ya so o la fo mai ya ya fa ina ya ma to te e fa ma vai tu ne te mi ia man malu ta tu tunu manatu foi so matu langona sunga le pole male ofinga luenga ya ele lava se faiva asa ma se mau o le matu te talo ya fai wa lape sa matu ngana la foi se anga o sisi mai lunga o TV ya po fe lava lo mo mai tato fa salonga o le tau tamali i la to fa fonga ma no to sisi ya la foi e nu le ai naso matu fa le tonu ya matu te alo lofa ya ma woro fatu il pa ia malu tatou tunu o fea lava tafa la langi ro mau ai e tatou fasalonga o lunga tasi o ono te sima tasi famo ia me se foi ia o lunga TV le YouTube mal Facebook ia manu ia tele fo fanga mana singa al fa ingol vayaso ia manu ia foi le alo asu le asu sapat manu ia foi ia fainga malolonga me se foi fainga malanga ila tou sa uni fai malanga atu ia mai si fonga lau mua male fainga ruenga fato faso fua ya se foi a Sāmoa